O te whātalo whātu le nei tai au fau le mamalu le tunu ma le au whaafonga ma no le soifua maua ma le langi mama o le tautua le siu fonga le lau mua wau li e tai au le aso whareile le aso luas furu ma le iwa o le masina o kuso lua awhi luas furu ma le lima talo lava. Ia, o le teminei o le whaafonga le pesa whaalenga ngā mai alea o na o saunia leo se tatalo e a matalia ia tātou whaasala launga o le nei tai au e usima ia le whaafonga.
Mātou whafo I atu le vi inga ma le whaftai I la wafio I le nei tai au e moni lava o vi inga e pa ia lava oe. Mātou whaftai I lau tausinga I le pō ni sa ngā lulue mo lau atunu usa mano lo. Mātou whaftai nei aso fau e whaupopo I le soifua mo mātou wola. Mātou whaftai ma whafo I atu pele vi inga I lau wafio. Mātou whaftai I le soifua o lo wano Jesu Kiriso na ofo ina mai. E maliu e sui tūlanga I mātou tangata ngasala. Ua maua ilo mātou le leinga ma oe le atua lo mātou tama. Ua maua ilo mātou wha moe moe le manuia e wha vavau. Mātou wha fitai I lau upu e ao ai mātou e wha tonu ai ma wha poto ai mātou. Ia mātou iloa le ala moni e te tau le mātou sāva vali ai. Mātou wha fitai tele iau mea lofa ese ua wha mea lofa ina ai lo watunu. O le poto ma le atamai. E le ngata I leo tā leni o tofi matiute. Mātou whaafitai le li ia I lau whaamano longa. Whaafitai tele I ngā luenga o a onga le whanau. Whaafitai. E tele a mātou whaafitai a tū mau I a te oilevi inga I whaavavau. Mātou whaatua I le toto lo walo Jesu Keriso o mātou mauti noa mātou te mangalo ai. O mātou lava o tangata angasala. Whaamangalo lau whanau. O le nei tai au le li ie pe yona mātou tu inatu I le nei tausanga le wha moe moe o lo watino I Sāmoa. Ia lafo I atu I ate oi na ia manuia me uma. To tofi e lawa fio ni tai I e wha tua I ate oi maalo lofa I tangata. Ia anga le lei I tau alu manga uma o le nei aso I le tapo inga fo ia nei mātua. La tō le aoe ngā lului, o la tō le amalanga. La to e whiwa I lungo le ala o nai whanau ia onga I au whaamanuianga leo ma pui I mātou uma I ala uma mfuafuanga o le yaso I le mana o lautoto. Mātou maratua ngā luenga o auna whaafenga inga mawhaletua I ilo wanga le lei. Mātou maratua ngā luenga le lei o lo whaia isi au auna I tangata I au manuia. Mātou te talo I whaamanuia I lo nu o Israelu. Whaamanuia I le au kerisi ana uma I le lanolangi la tōlo o sawaina ona o le amiotonu ia e sila atu I ai whaamole mole. Ta talo ngā luenga whaamisionare whai evangalia I le lanolangi ia I ailo wanga le leia I la tō. Whaamanuia I la tōlo o au tauina mo lo malo. Whaamanuia I la tōlo o whaia ngā luenga uma I fuafua ina ia manuia I stangata. O le nei aso e anga le lei mai le tautua le siufongo le laumua. Komiti whaafoe, ia o le pule o le leitio, la uwhai ngā luenga I Sāmoa e maiso ni usila nei, ia manuia fuafuanga o le nei aso mātou whaamoe moe ma whaatua ia te oe. Nei o mātua o lo he ngai maru I tau o leo langa e maise o mamai, pa ia tu lau whaamano longa I la tōlo o le whale pui, ia I lau file mō ma e anga le leia I la tau. Ia I ule nei aso ina wapo e tu mau lava le vi inga I lau fio, o le tatalo lea maleolenga, e ala I lo suafa Jesu lo mātua li whaola. Amene ma amene. Yes,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma lo whaftai, o le whafonga me le tautua le si ufonga le laumua le tai au le asfareile le asaluas furuiva o kusolu afi luas furu ma le lima o le taimi lea uas furu ono minute ute ai le fitu. Ia, ma lo le soifua manuia le tai au afa le fitu por kalama le atau le tai au e umia tātou whaasale launga le so e tau atu lava i le se furu le pōna nei. Tā le sifuru le pōna nei whatoa mai ale tautua le siufonga le mua ia leo maur sota inga ma le tātou ofenga luenga i Sāmoa la ua sauni mai ia wā tātou li poti o le nei aso ma tau oru mga uma le wha moe o le whainga pālota ma le whainga whiriwhiringa le tātou o tunu. Ia usi mai pēr lau whafonga ma lau mai moa o le atau mawhai tātou ofenga luenga i le mawhai e ngatai ia mori mai whaasala launga mai Sāmoa le nei aso atoa. Malo, wha malo le tau atai, wha malo le on sai i le nei tai au. Vivi ingo mai whanua, ia o tā pena le tātou por kalame o le atau le tai au, e se taimi, ia o lea ua leo toi mamau. E nei tātou paanga o le urunga le tātou leina, lo whātu pālii, ia mai se o tina mtua ia lo salia, pele tanga loa, whawhawina tāni elu, sunga ia se whātu la wano, ti resa ene, te rini, alo whatele atu, ia whapea ia malai ngaolo, ia po fiti fito ai, nau whale tolu lea ua te ale tolu le waweau i Perth,
whapea sunga ia maluai, ia malaulu, ia alofa te rea tūt porokalame whaafitai le mafuta mai, sunga ia tapsori le maiawa, so i whamanui tapsoa, ia whapea sale tiro, ia alofa te rea tū maulau sunga, futialo, ia whangasolo nei pespesenga wharenga nuu, ta pena le porokalame o le ata o le tai au ina minuto i luma, ia le pese mai whale ui manono, ia smai al whaafonga.
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso faraile. Ata o le taia. Tata por kalame le ata o le taia o le wa mtalia le nei taia fo malo so I fo manuia o le aso faraile wa tata o lia o le aso luas fulu ma le iva le masina o kuso lua fe luas fulu ma le lima o le aso nei o le van tata talo le lia tata o lia ma ia fata unuina le famo mo si tata tuno ia leu tata tano e le titi la le inga ma le faaftai le tua ilo na lofa mlonanga le lei ila na tausinga ilo so I fo mo ona ia iai le talitonunga iai e pele ia tatou ua whainga malanga ia le isi o tatou e whailoto ia manor folau manuia whaatalo whaatu mo folo whaatu porkala sunga I whaafenga inga ma whalitua ta mam tina mātutua o le malosi o le atunu manai whanau whailele mpepu fo I la tolo le whalemai ma le whalepui o le utono lau taavale la tolo whainga luenga nisi wa manava io e malo lava le tau atai tatou o le whaiunga o le masina o au kuso ia I le nei tausanga malor sopo whaftai le tapu mo le tapu inga whaftai te talo ia o le tautua le nei siufonga o le lau mou amtalia o le te o le valu le tai o nei pia uma tatou tala fou ia o na mata lo le kolosi atu I Sāmoa le tatou whainga luenga se meni tatou ripoti a mata o le tai au o le tele i ofisue inga o le tatou porkalame le nei aso ia le wei whamoe moe ia o le afore iwa tu mau pia le porkalame o tala laurunga o le vai aso ia mai alol porkalame o tala laulunga ia pio inale la a sui umai le tele o tatou porkalame e whaauau lava le porkalame o laulangi o aso nei ia o le mai alol le taimi na I le tau le lua ia ona amatalia lo leo tatou whaasalonga mai Sāmoa ia ua mai alena ia o le whenga palota Sāmoa ala matanu whaitau mai le whaaiunga e tau nuu I le ofisa autu I tona I matou ia e pio le porkalame nei aso le la tele na fola tu le fiona le lipule le tato porkalame o le o tala laulunga o le neiva yaso o le wolongo mamau atu e fua iai lau iau fua fuanga fatoa mai a tato ufasa le launga I le se fulu le pona nei taimi ni usila ai o le se fulu tasi le na I le taimi Sāmoa I le pona nei ia ai o le ale whaia tu isa utala le taio nei ia ai pio na whapenatu ia ma o folo fatu le tiro mfafta ya tu ki me o laulitio tatou paanga I Wellington, New Zealand atoa, Australia, Hawaii, Amerika, Alaska, Afrika I Saute ia o veisi tunu lang ia Sāmoa ia o Amerika Sāmoa ia malo le tau atai malo le usu ia mruia telefea mga luenga le a halo tu ile tunu ia usi mai lo fa fonga nei fa fianga amata o le tai au ina o toi luas fulu vale minute na tale o le valu talo fa lava le tau tua le nei si fonga le lamu o amtalia tau lava le se fulu na le po tatou fa le longa good morning talo fa lava ia le pese me le fionga suao Felice Mikaele CCPA le fa amalama
Whatala whātu le tunu smel whawhonga le tātou tala le tau o le nei tai au. Whamelo official mai tau mtu langi le lei le tau le aso le nei. Langi le lei le tau le so le aso a tai au ma le aso sa ina i timu. Aso ngfua ma le aso lua mtu langi le lei le le tau pe no whailo mai. Tai le lei le tau o Wairarapa, Hawke's Bay, Mamambra mtu langi le lei le tau le so. E iei nei timu i Taranaki, Taupo, Whanganui, Manau atu. I le nei aso kapiti e whesuiso ia i wingo le tau, nisi taimi e timu, nisi taimi wa ia le matau le la. O le malulu e peo na whamawina a mata mai le lima, whasolo atu dunga le fitu, e a mawhana whana sifuru ma le rua, whasolo dunga le lua sifuru. Au kilani le so iei nei timu ma wha malu malu. O le motu i saute langi le lei le tau le pito i lungo le motu i saute. Queenstown, Dunedin, mai na vega ko le fususu ia i wingo le tau. Kala i stete, e langi le lei le tau le aso le nei. O le malulu le ea le motu i saute e whamawina a mata mai le oanga i tu i lunga le ono. E a maa whanawhana sifuru tasi whasolo i lunga sifuru ma le fitu. O le atelengo le atunu nei aso e maa tele na ti munga i le tu i sisifo le motu i matu nei o le tu i sasai. Lea iau fia i whakatane, Kispin, Napier, Hastings, Waipukurau, manu inai Macedone, Martin Bra, la vea i malano nei Wellington, manutua oi eva ai ale matule lai le so. Ona tatou vava aile ia pia ia inai whaititili le aso nei luas furuvalu fuole eve vela lu furuono e mawhana whana i manu ia tele le whainga pāno talu tatou tunu. Ona ango toi fole lai le so Wellington, e le toi 5 minute le ono i le fiafina nei. E oso a ele la tai au, i le toi sifuru tolu minute le fitu i le tai au a tai au. Fua le maluru fa mawine Wellington malutua oi a mata mai le lua fa solo ilunga le sefulu e a ma whanawhana sefulu limanga ilunga le sefulu ma le fitu. Talau le tai le so mona toi fa ngota malo maluia lo faiva nei aso. Wellington ya sua le tai i le te au le iwa i le tai au nei pe le tai la tai le fai le fiafi toi sua le tai toi sefulu tolu minute le sefulu le pona nei. O polirua pe le tai la tele fitu le tai au nei sua le tai te o le tasi le au uli. O na toi pe le tai te o le fitu na nei. I le afiafi. Ya, tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia le atunu. Ia se isi ia ele alu au i le so pe la fusautu pe. So le, na tato Wellington, ia lesi meo iai. Le, manuia lau la fonga tupe le ia se ma le tuea su malo lo Sāmoa to a whaina tala tai au lau tupe. Ya, tato se e mai le vaenga le nā, mo le au la tupe. Ya, se i au mai runga i al masini le su e tupe. Tasi tala New Zealand, ya, maua lau tupe au se talia e valu sene. O le tupe Amerika e 5 sene i le so. Tasi tala New Zealand, maua lau tala fiti e tala 2 sene. O le tupe a Sāmoa le utala 5 sene i le so tala 5 sene. Ia ma le pā angatonga tala tastesi ma le lua iwa le pā angatonga i le aso nei. Tala 5 le tupe Sāmoa i le so. Ia mahano na vareanga le lei. Ia ma le wia le foino na useileni. Ia la tatou se e mai le avanoa whaamrianga wa soifua. Ia ma le wia te lelo wa soifua nei aso. Pea whapeo nei na ro wa soifua. Aso luas fulmariva o kuso maruia tele lo was whanau moro wa soifua nei aso. O le tato imeli lava na mo as whanau pe afia umai. Aso umalava aso whanau at samocapitalradio.co.nz i maruia tele lo wa soifua. O le tusi whaitau o le nei aso. Mawale le tusi ale lua pe te rumo mo feu pas furuvalu. Tusa atau tala lo pe te rue winga i tato whaola. O ia na va ai na feilo ai ia ma feo ai maleli ia ro ngala upu uma tau tala i pete re winga ia Yesu na va ai fa longo ia na la tau feo ai maleli ia o sila nei ia fionga aleli i ma na tuse peteru o le si fo fonga lava lea na matou fa longo ai na tu lei mai le lang ina o matou ia mai ia le maunga pa ia ma le tu fo ile maunga fo ile i lunga ai na o ia Yesu pe te ruma yoane ia le na va ia mose ma elia ia e pe yo le la toi fam tala pe te runa tusi le tai au nei ia o ia lava le na ma si fofonga na fa longo ai ia le voila e wala mai le upu nei tai au le ase a fionga le li i wo atu ia te o e mtato uma
e tutusa lei marisi ufonga le whaalongo i pe teu. Lo watari pele le na yo tau whaalongo i ate ia. Maru ia lo wasa i fua, pese le nei i whaamilue i as whanau. Sāmoa he miti ai. O se tatala whaamanuia, lo wasa whanau uria. Me oni awa mani pēna, me usitai ua sirilena. Me manuia i lohola, me oli ai mawhia fia. O mai tātou fia fia, Sofana Maulia, Tato Bibi Papa Appetite, Ilea Tua Maulia Mai. Matua Lema Paina Pa Amaru. Sina in tele o aso wa o safia in male pia e ya so wa uria u so e ya tau tola ya mua pe ale atua fa a tau lo malosi tau tua male pa amao o mai tau pia Sofana Maulia, Tato Bibi Papa Appetite, Ilea Tua Maulia Mai. Sofana Maulia, Tato Bibi Papa Appetite, Ilea Tua Maulia Mai. Oh my Tato Bibi, oh Sofana Maulia, Tato Bibi Papa Appetite, Ilea Tua Maulia Mai. Tala fatu le tunus mail fa fonga le vai foi le na itala o le tala fa so le pito le langi le yaso luas fun mleiva o kuso. O le solta usanga e tasi valu lima. O le uluai pasika na fausia i le sol tangata sia mani e suafa ya koti liep teimla. Na toi fatu langa le le aso le te usanga tasi valu lima. Le solta usanga tasi valu na faa vai ai le company e ngao sia pa uta avale le ta o le Goodyear Tire Company. Tato atu nei fale hui e fai pa uta avale ia le lato le Goodyear ia na faa vai ta usanga le ta i aso le ta usanga e tasi i valu. Le tangata la na faa vai ina le company le na o le tangata Amerika e suafa ia Frank Sapeling e tutonu o le nuule Ohio. O le solta usanga tasi iwa tasi ia o le vaenga o le fuava al samia kanata na taua o le Canadian Naval Service wa suia nei le ngoa i le astonu nei tausanga tasi iwa tasi o le Royal Canadian Navy. O le aso le nei tausanga tasi iwa tasi whapea o le tangata muli a lea o tangata anu moni o Amerika, Native American, na whainoa i atu i tangata Europa
i se vau matua o le tuainga ta o le AUG ia o le tribe ta o le Yahi ia na tala noa i le tangata le tu i mātu i se sae o California i le aso tonu al nei tausanga te si iwa tastas whapea o ia le tangata no muli lava Amerika na wa ai ma tala noa i tangata Europa le toi wa ai lo i masisi o le sol tausanga te si iwa fast food mariva o le pomu na fausia e Lucia e i to tonu o na fausia na la tau whapaina le so i to tonu no le o Kazakhstan e whapea la o nei whaamaunga o le pomu na fausia i Amerika le pomu le ta o le Fat Man le na pa u to tonu o ngana saki i Japani le taimi o le tau o lona lua langi o le aso le nei tausanga te siva o no na whai ai le kona seti muli le wha ili le Beatles i to tonu o San Francisco fast food lua afe le au whai no foa o le whale na whai ai le whawhiwhianga ai na o le lua su lima afe la tau na iai o le sol tausanga e lua afe ma lima o le whamalosi o Katrina na whai nai ia Louisiana ma Florida ma nuuna i Amerika e lata i le lua afe tangata na mali liwa i le sol tausanga lua afe ma lima se lau lua su lima biliona ta la le tau o mea na whalenga ina o le sol tausanga te siva te sfa na pu e vai lua i ni usila i lalo le taita inga Peletania le malo Sāmoa mai pulenga a Siamani o le tangata e suafa ia Colonel Robert Logan na taita ia le au tau ni usila i afe fase lau na watu malato pu e vai lua ina ni ia Sāmoa i le so te siva te sfa le taimi le tau o mua langi e whapea mai la whamaunga o Sāmoa na lua i ai kolone a Siamani na pu e vai lua ina e malo so whaatasi na taimi na au fia ai le isi territorio Siamani o Tongoland i tonu East Africa po Afrika i sasai ia o Sāmoa ma le nuuna o Tongoland na avea e Peletania mana o nuuna sava ia e Siamani o le soe whamana tuai ia le tangata tauta ua le tuspa ia Ioane le Baptiso so i fuanga Ioane le Baptiso e matua la ititi a Ioane i nei masina pe ono ia Yesu ia ona na ngā luenga le sau e whaanau le ala ia mua atu e tala ia tu leo lo muli mai sili o ia tea o le mafu angala no tia Ioane ia ona o tautala Ioane le amiotonu whai a he rota o le to'olua lo uso nala na te lua nofu e le o sau to'olua na le fia i leo he rota ia ona ave e sei leo le ao Ioane ia o so se tangata lawa e tautala i le amiotonu ma le mea sao e le fia o ma i tangata Maua le whapoponga o tātou tala le tei masani le asongfua pēr tātou lia ino tui valumiru tēna tāne o le valu te tai aune nei. Ia mo le silifia le atunu e whamalulu atu e le tātou tala mai Sāmoa i le so o le walo o mali tātou whainga luenga i Sāmoa ia wā tātou li poti o le mai ana o telefou le wa tapena mai Savelina. Ia ona mata mai leo nei tātou li poti mai Sāmoa le tātou whainga luenga le sunga ia tā sesa le Sam ana wha solo puli mangafa talamilo ia mai se o nisi o le tātou whainga luenga e toa lima le tātou tīma o iai o lo ngā lulue mai ai o ni Sunny Lam Sam ma sunga ia TJ po PJ o lo latou ngā lulue mai i le nei aso ma le tua tau le se fulu nā nei le po taimi ni usila a tātou whaasala longa ia o le sifuru tasi na i le po taimi Sāmoa tātou talatala noa tātou whaasoai ma maili poti mai Sāmoa ia e whaafonga ia mwhawivela lau i pukoko ia pe tau te potopoto foi se whale o lau o ki e tau TV ma le tau ritio ia pe o tau mawhitanga foi o tau ia e langolangoina lea vanga whaupwhai ma lea vanga whaupwhai iau te loa lope tau te potopoto i se whale whais tau barbecue pe whais au tau kuka manongi ma tali le unga o le whainga pālota i le fiafia nā nei ia o tau rumanga nā o tātou aso e umia tātou whaasela launga ia tātou tatar no pea, ai ai fo i se mea tiwi whaasoa mai ai, e le te mea tala tō le tātou leina, pe ai fo i ni tala fia whai le te leo pālo te tausanga o mawai. A lea, pe o tala lena watu nei le tai au i le tala whaasoa le pito o lalolangi. O le teimi lea o le taua mua o lalolangi.
ia manatua la e tau malo te tele o lalangi i o Europa. Ai e kolone a malo te tele lai o i to tonu o isi nu o lalangi. I whamamonga la, o le aso nei tausanga tasi iwa tasi swa, o le se laus furutasi tausanga taluai, se laus furutasi tausanga taluai. Na tau nu o e lofi tawhita ni usila i Sāmoa i le aso tonu ane nei. Ia e fuala nei tangata Sāmoa na iei le teimil nā tasi iwa tasi swa, le ve vesi fo i lea le popole ma le fe me ai. Wa o le watu ni usila, tuli e se sia mani nei Sāmoa le teimil na. Ia i whamamonga. E ma le tua le teimil na, ele e whaingatate le ia Peretania na o mai wai mamau. Ia o ni usila le ilalo le vai ngā Peretania. Lea la talata ni usila i Sāmoa. Lea la na malanga i loa la tangata ia fita ni usila. E o e pu e Sāmoa. Ina ia whala ititia ele pawa o siamani. Ia, lea la na tupu i le aso nei tausanga tasiva tasfa. Tau nu ulo fita i e afe fase la. O lato ngā luenga mō mua na whai. No, tapele le tio o siamani na ola i Sāmoa le taimina. Ina ia wani to e maua tangata siamani fiso ta inga. Ia matuturi e se lo siamani mai lu tātou tunu. Ia lela na iai lava, ia tātou ilo o maritala na iai lava i Sāmoa na taimisa ia tuto. Tasi Sāmoa tausanga tasi iwa o nos fururua. Ia Januari. Tātou fuala iai le se laus furu tasi tausanga taluai. Leu tātou o meina se luas furu iwa o kuso lua whelua lima. Pulenga siamani, pulenga Peretania mani usila, tuto tasi Sāmoa tasi iwa o no lua. Leu o meina se luas furu iwa o kuso lua whelua lima. Le whainga pālo ta Sāmoa. Ua pule a Sāmoa i ana upawhai. E maoa e le angale leo le atua, ma le totoa na utatou mātua. Ia na tūlai mai le taimile na, ia matau na, tū mai e taita ia le tātou tunu ma amata la ese tangata papa e ma tangata ni mapulenga mai fafo. Ia tātou mafofofo ila suinga o Sāmoa. I le tupu tele o le awa uina o tātou tangata, e malanga mai fafo, so o se toi ngā tō maiwa e maua i Sāmoa i tama whanau o le atunu. Ia, ai, e le o suia e le tātou taltununga whakeu siano, pe afua iai. O le tasi valu tōru sifuru, ia po le tasi valu lua lima, lua iwa, po le tōru sifuru, tasi valu tōru sifuru. Tau nuru tala lei lu tātou tunu, maluma le titi mai. Ia e tasi iwa, tasi whai le asona, i tuturi esi si amani, e ala i fita ni usila na taunu watu. E na tū mau al whātua tua nei o tātou mātua mana tau na iei soifua na teimi. Le wo o mani teimi ni te le e suinga o Sāmoa. Tele Sāmoa o malanga mai whafu mana no foi. Ia matoi malanga atu le atunu. Awa tele foi tangata ese wo atu i Sāmoa no foi le teimi ni. Wa tupu tele, ia le poto a o ina o nei o tātou tangata. Ia le ua le so le whatau no tātou whai ngā pālota. Ia, pēnei fo i lou tala no ne yaso ne ya woma tato mana tua ia mena tupu i Sāmoa i la surufuru iwa o kuso ia ma mele o tupu fo i la surufuru iwa o kuso i le lua whelua lima ia o folo fatu por galame le sunga whaururi puro iata ia ameria whamoana whaaftairi le sunga vo ia se ngari ka peli ia iwa malolo ne yaso e tapo ia le palota to ia ati alof te reatu ia alauni sei pele Lucy al tipi Eric ama oe, ma lo lava le mati mlau whainga luenga, lo ftere atu por kalame, ma fo Eric, ia Teresa Ene, Ellen Solomona manuia ngā luenga Ellen, whare tua ia Mao Pace, ia, so ia tina ia whenga uiai, ia o Teresia Augustino, ia Mataua Nonu, ma lo, ia o Chose Shu, ia lo ftere atu por kalame, ia lo mafuta mai siaro ia Amerika, ma lo, ia, Aua na isuia le Facebook mari YouTube tātou weva pia, ia e tu alalo fo ile atunu. Tango o mi subscribe lungo le tātou YouTube. Whai o empa anga le tātou ritio, ia pe tango whi o mi vai ngana le follow i lungo le tātou Facebook. Ia te muni muri ta ia fo i tātou whaasele lunga. Lo whātou sai fo lau a while aliva, ia whai le mahafuta mai, ia i lātou o lo whanga ina le tātou o tātou epele o la temini, anam whaina e mauarungo le website o le www.samoacapitalradio.co.nz. Whaina e mau e tātou whaasala longa i nā. Alo whātou vai ai ono, ia share hatu tātou Facebook, ma le tātou YouTube. Ai le leona sile fia o le tāo le lua, o le a sui e loa i le tātou Facebook, ma le YouTube. Ina ia mawhai ona e maua le le vaenga le whainga pālota mai a le lua e tau le se furu le pōna nei. Alo whātou sunga ia lawi ula, Olsen, ia whaftai le mafuta mai.
Le la tale valu. Le to tasil minuti ona tale o le valu. Mo le silfia mai alo tatou tala ni usila nei. Ia la ua tapena ma le tatou o whainga luenga. Ia mai en tatou tala. Ia po wa mai tapena ngal tatou tunu. O la tale iwa i Sāmoa. Ia amtalia lo le whainga palota. Ia tāne de tolu i Sāmoa tāna o le lua i nei wata puni fale palota. Mata na whaitau mai a tatou palota. Ia e wha mau ane o ina le fale. Ia si tau whai tatou ofisa. Ia e wha mau matu inato wala u wha whonganga. Tāpua i mai pēr, ia ma tātou tala noa nene yaso. Ia wale au mainga o tātou ripoti mai tu tātou tunu. Ia te minei ono le ua o le teimi o tātou talfou. Tā pena mai e saverina kasiano, i usi mai al whaafonga. Tala flawa le whapoponga o tala fō mai lisi ufonga le lau mua mō le nei tai au o le asolua sifulu iwa o kuso lua whelua lima. O whaalia le matanga luenga le puipui ngā New Zealand o mai le taimi nei e le i whaia lava ni mōli angai winga i le wa o le mana wanui le ana ngotoi ngā tai whale o tawhito alai sa whata i le tausanga taluai. E tele ni whaale e tonu e le ngata o le au waa o le waa whaapea ai ma le Navy na i loi le su enga le na whaia i le whaalavilavi. E se lau miliona tala le tau o le mana wanui ma o loo taatia pea i le mea na ngoto ai. Na whesilingia le le teo New Zealand le puipui ngā New Zealand pe ua yeise tasi ua mō lia mai le whaalavilavi. Ma sa whailo ane o loo whaawau pea su enga ai le ini mōlianga ua whaia le taimi nei. Sa talo sanga le teo New Zealand ala i le tō la fono o whaamatala ngaloa ia ina ia mawainisi whaamatala se tele winga i le ngoto le waa whaalea ngaino le si o manga whaatase ma le fōwhanga e ave e se le waa peitai e lima maasina le umi e whailoisi whaamatala se tasi ai mulimuliani ua toi taofi o le tala na whailo atu o whaamatalanga o lo ia whaamaumaunga e mai le whainga māloa Sāmoa ai whaavai lunga le tuutuunga o ni whaamaumaunga e puipui malu iai. Ina ufisilingia fo i moni kopi o li poti a winga ia afianga o le sami maa au mai le liki ato le suau o ai na tali le puipui ngā New Zealand e le i whaiesa lātou lava suenga ua maua lātou li poti o suenga na whaia peitai na taofia fo i ona e mai le whainga māloa Sāmoa. Na avele talo sanga le leitio New Zealand le masina o mati ai whaato a maua le tali a au kuso. Na whaato e selfa ululunga o le NCDF i le tuwai ato le tali i le talo sanga a le leitio New Zealand. E la taile lua se fulu pasene usi iti ai pisinisi tali malo ua tāpuni ai le atunu. Ua moni mawina e o lava i pisinisi o fale ainga ilonga ua tāpuni puni. O wha maumaunga na tu ina atu le Centrix. Na ilo ai e lua se lau iwa se fulu fitu pisinisi tali malo. Sa whaangalua ina lava e so ini tupe tutongi ai tā lafo. Ile se fulu lua masina o tua nai. Wha atusa tusa ile se lau iwa se fulu iwa ile tausanga i tua atu. I tutonu se fulu lua masina ua tea e lua afe lima se lau wono fulfa pisinisi tali malo. Na tāpunia, se fulu iwa pasene ua mawalunga atua i nailo le lua afe se lau lima se fulu valo i le tausanga i tua atu. Na whaalia Chris Wilkinson o le First Retail Group. E iei pisinisi nau o lava le tōlanga ua lenga whatio na toi whaawau. Wa si tia tau, a iei lava le tapula e mawhaio na ngata ma iei ala tau tau. Wa whaina fo i pisinisi. Ona ua solo muli tangata mai le whaataunga o i tu ainga o loa tau ngata. O le swinga fo i o anga tangata whaatau. O se tasi leo mafua anga, ona o le tele o tangata o whainga aluenga mai ainga, wa fiai fo ima pisinesi, pe ona ta ua le polisile o le asosio fale ainga, ele ito yo o lava ile numera, sa iei mua a o le iyo o mai le koviti. E silia mal se fulu tangata New Zealand na o lātou whailoi le leitio New Zealand, lo lātou le fia ona ua le aima 7 o e toi mawai, a lātou i tū lau whasota inga i lungo le Facebook, ma le Instagram, e ilo lātou talitonunga ua se sewa na tau fi mo se teimi le tū mau, a lātou i tū lau. O nisi na toi te tala ina ua whisilingia ne au whaasala lau,
le meta. E silia mal tolus flui va fe tangata i le lalangi, sao lātou sainia se tālo sanga, i lunga o penga ta whailangi, e whina wai mō tangata e māsani no lātou whaongaina o penga o so ta inga, o i lātou i alo o awhia i a lātou i tū lau, mana o lātou whaalia, e peina tā ofi o lātou leo e le meta, na tā ua tangata ni usile i alo o awhia, na whaasaina lātou i tū lau ina ua tu ua ina si se i lātou e le meta, e whape o lātou solia tu unga, i lunga o penga o so ta inga. E whaapea no lātou whaalauloina ni atali e tāla whea ngai, whaapea mga ioinga a whaina i tamaiti whainga whaasaulo la whono, ma ua wala au fo inisio i lātou i le mālo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, na whaalia i stangata wa awhialo lātou soifuanga, i lea ngā ioinga a oisi no lātou tā ua, wa leilolo ia lātou ata ua whaitau fia se fulu tau sanga, tālua na whaamau popo mata uai i lunga. Na whaalia le pai lātou se waalele Boeing fitu anu fitu, sa whaafo se una sulu malo si tu tonu le poto pai late, se malama lama malo si lanu mea mata, a oanga i atu tulau ele malai waalele au kilani, o lea malama lama na sauma i se leisa malo si tele, mama maulo na susulu, po se high-powered leisa, na sau atu le malama lama i tutawanga vale o le poto pai late, pe tasi po le lua se kone, na mawhai ona le susulu sa o le malama lama i mata o le pai late, ina ua ia tuu i lalo lona no foa. E ui ele i senga i ai ona mata i lea malama lama peita ina ta ua le bailate o se tūlanga mata o tia tele ona o le taimi tā ua lea sanga i atua i tūlau ele. O le taule le o Daniel William Baker sa whaasua awai le taimi nau ua ilona 5 lea mōli po le leisa. Pētu sama le 10 kilomita le mamao ese i Point Chevalier. Na whaamao nia lona mōlianga ma whaasalaina ona ola na ngā ioinga na ia ki pe whaasulua i lea sulu mālosi a ngā i le waalele. Na iei fo iseisi ona mōlianga whaapea a ena whaianga i se helikopa peita aina toi whaalea o ngā hina. Ua whailoa ina le 5% ono si iti ai tau pa sese mo tangata whemala ngai i se taimi a leo toe mamao. Ina ia tali ili si iti o tau e whaalu mo le whaatinonga o au onangal company wa alele ale ea New Zealand. Peo na sauno ale pulisele Craig Foreign lea o le amai alo na taimi e ave ma whaululunga o le kamupani wa alele. Sa whaamawina le ea New Zealand se polo fiti e se lau 2 miliona tala mo le tau sanga whaalutupe e o mai a iuni. Whaatustusa i le salau fast 40 miliona tā la. I le tausanga i tua atu. O lo whea ngai le kampani ma le pa u o le numero tangata wheoai. O nisi taimi, e silia ma le se fulu wa alele tau fia ona o ngā luenga toi wha alelea. Whaatasi ai ma le si tia o tau sua uu. Whaapea ma tupe tutongi pe ona whaato la fonoina. E tolu tau sanga se tamaiti tena le iloi lo wahat peto sa le iwa le tau la stofi. Sa whaana tena ti ai ona whaia se whaalinga i le vaenga whaapito o tamaiti iwa le ilo loa peita ina toi maua peto sa ole se falutasi lava i le tae awa na nafi. Ma olo o saunga le mo masoifua malo lo ina le lei lea tamaititi. Ua wala au le Vim Enterprises ina i toi whaafo i atu ni bepa whala au whaisua tu aisa o le D-Brand Sprouted Mat ma le Surti Anti-Mix ona ole ono maua i o le siama o le salmonella e iei lava taimi o ngai le siama o le ala le tā waile awane i tau mawhaina o ia o loa pe ona whaalia Vincent Arbakol o le la mo le saunga le mua tau mawhani o sila. O le whautuanga mo i lātou na whaatauina ia o loa, ina ia toi whaafo i atu le whale o loa na whaatau mai ai, ai toi whaafo i atu le tupe, a le o le nā la fwa i le la pisi. O le vaole sifulu lua ma le fitu sifulu lua i tō la le umi, e mawhaiona ma aiaini a unga, e au fia li ti ngā o le manava tata, fiva, ti ngā le ulu, whaafau ma le whaasuati, pe ona saunoa a pakol, e masani fo i ona i le vaole wha ma le fitu aso, e ngase le tangata, ai ai fo i lava nisi o ngā tua afianga, e mawhai ona o tu lava i le sifulu aso le umi, mai u ina mawaini ngase o ngā. Na whaisia whaino le motu i saute i tūlanga lolo wao le tau i le asoana nafi, ma o le malolo sio savili na bala la sia la au motu sia le elitise, ma whailoini lapta inga mo awala titele, whaapea ma pusa la pisi fele le solo. Na whautua ina i le la lao whila ua inga New Zealand ia awita vale na ia whaai tete, ona o savili malolosi, na lipo tia le Aurora Energy le motu sia le elitise, mo le silia malito o lua feo a inga, e uina mawhaina toi whaola atu le elitise le tele o a inga petusa, o le awa ulia na nafi. Na tapunia le awale le vao te anau ma Milford Sound i le 5 le afiafia na nafi ona o le kiona le anawalo ia i le po na po ma le whaamoe moe toi tatala i le iwa le tae au nei.
E se saililinga ni tangata su se to alua I Peretania o lo lafa moe na ia whaamaonia o awala ia sa ili ai po alu iluma ngā luenga a tangata su e le ato o toa lelelei e whaingo fiona whaaseseina mo ua whailoa mai fo ile whaingo fiona o fia to fake citations. I su engo le poto po le to mai whaalea o a onga. O se tasio vaengo le saililinga ia tangata su e Peretania na o fia I Larry Richardson e se fululua na pepa na tusi mai na o le lua I tola aila ta ili se lau 5 na iloiloina na tustosinga safa pea Larry ua fōlinga manuia na suenga peitai e mai ane le vaiaso a iloa le kukul skola o ana pepa ma vaenga iena te toi whailongaina o ni tustosinga anisi tangata o mea pepelo umalava na whawele AI po le poto whaafōlinga ai umane foi o Larry ele moni ele o ia le yelo na tailunga le tustosinga ai o le pusi alona tua a po lona grandmother. O vaenga umai na whaataita I ele suenga ia tangata sue to alua. O le masino I ulaina ma wei se whaalapa tuputonga o tu stala. O le reporte ta o le Make America Healthy Again. Le na whaasala lawina le whainga malo a Trump. Na yeini mea se ma au mai yeini suenga po ni saili linga I le itutupu. E le na o suenga whaasaya nisi. Ai o fo ini lo ia ma tangata itutumo I la tau lava. Na mawailo la tau ta ua ni suenga I le moni po fake case studies. Na ta ue polo Simon Cornell o le University o Otago e tala noa loa I fake citations I mata uptau le tu la fono e tu la I mai le whaafitau li le nei o le AI po le poto whaafolinga o masini. Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
Ave fianga se fino nei te mi tai au le tau tu al si fonga le mo sfur family te te nei valu te mi sila sfur family te nei le iva te mi Sāmoa fie le we lunga tanto leina le fata si mai ia sui le tanto finga luenga ia pule manga fata le milo fa pe ana fa solo wa stato ripoti amata nei tai au ma no so fua pule manga fata lo lava Malo so fua tu fue ia ma e fifi po e fa sailoa e ma fatalo fatu fa fonga maua ale atunu ia me se po ilo sila mai mo o fela fa por que lo pelo fa fonga mai ai fatalo po ile si fonga la mo ia ma le tapo inga mai Wellington ai ole te minei ia o le ua fa sala watu ma tu ina tu sa ole tata reporti mai le tu malo o mai mo fa vai monga wha, ia ma o le whale pālo ta leo o awina toi tata reporti o i le e kalesia so fitu i la lovaia. Ia mo tiri piola tunu o le ato o le pālo ta o le wahalo atu e Sāmoa nei. I le tonu o mai le tae o nei, o le waainga le tae o nei, a o le itaina le valu o matua papa tutu i le falepalota le kalesia a sofitu e le ngata o tangata o leina ia whapena po i ia ta avale a o le taimine a tu foi mal whaponganga le atunu o lo whapea lava ele o maui lava ele o maui le leina o telo le mamalo le atunu ai mo le tatou hisu malo i vai maunga wha e to fa ia fai to lima fai pule to lima ia sui fai pule le lo tau sinio ai ma o le fai pule le na se e mai i le tofinga ia nei o fawalo shusa ia mo silfia o e to lima ina to o lo tamo moi ai ile amasa mai o le ma anga i mai tu nai mato le ofisa tu tonu o le media ngai mai na le tu nai mato i le gym 1 ma le gym 2 leo lo fa pitoa mo le mamalo le atu no mai savai leo lo alala i upolu o ka le tumu fai kiwa a tawari a wala le fai feo ai ia male alu anga i tonu pese vai nga nei tai au ai mo tira via o le foto a matal palota a tu foi mai tau watu le tau le matau matamata atu o na nae langi le tau pesa o lea ta o le lei mātango pia le tau maila vai le tai au o na pōna ta ulu nei wanga la iti ia ai po o wanga o whamanuianga pia ai ina ua malama mai le tai au o kale mana e stulu mana ele la e stulu foi ele vela ia ngang mai le savili o le titu e tau mai tau atu e foi nai tino i mātutua leo lo ia i le palpalo tala vale numero tasi i la lovaia leo lo avatu ai le tato ripoti ai manso foi tu foi mal fa fonga le atunu o le aso leo lo malolo ia nga luenga ia ma ale malo ai o lunga le awala o kale pisio sa vale ia tati la vale le mafuanga o ila to o anga atu i fale palota tu foi o le maua e lua afe valu se lau tolu valu ia tangata palota o mon le stalo le tu malo le o vai maunga fa ele a faina mo nisi foi ele o silafia ai te ua mau muli o e tau maua ia afioanga manu ue i tutonu o vai maunga fa sao le leile sao noanga tu foi mo le taminei ele o i le ma reporti ia ai awale popole o lo fa wau pea tata reporti tu ina atu mai tutonu lava o le nei ai tu malo ia ona awina atu lea o fioanga ma lalfanga ma lo falo alo Malo fafta. E ile se si vaenga o la se fuanga o le deitai au le ua ulua tala no mai maana i vai maunga fa o fere si vaenga le la lua anga ia tu iai. Ia o le la maanga ia tu ai le tu lava lea o le sia ma falpalo sa le la o atu anga iai o fangali
le si tu malona o lo ia fal palo sai na fangali le o lo au mai tala o kale tu mo foi ia ma o le tu wala lava na le ma te anga ia tu ai ma o atu ina I ano ama a lua tasi ia ma fa solo atu ai lava ia ai e pua lava I le taimi ia ma a wala pengaso lai ona o le fo lo pisi ia le o le pisi o media tai au le nei ia ma fa pena ona toi vave mai mato I tonu o le officer tu toni tu nai mato ia wale pa ma popoina o unga palota tu foi Tala I whare pālota nei tai au, a mata I whasalunga. Tale valu le tai o po a mata lo ta tala lo fai tu toa o fale palota ai mole sina fia e tā ane le fitu wa leva na laina e ala fatu lo tala fa pea ona ole ofisa ole le tio le nei la vaya a ana se tu o tu eta ofisa le tio le nei la vaya e fa afsanga I tonu lava male e kalesia le hola le kalesia so fitu le si fal palota au tiro male tai au e tale fitu wa leva na laina atu I le malo le atunu e na maua fo itala I o I tona mato le briefing na fai tai au nei pa pena I tele o fale palota e taha le fitu wa leva na laina I oe Ia, o le ala le taimi le tapuni e ia whainga whare pālota I le so, mo le sirifia le tunu puli mangafa? e talo le tolu mai I le taimi a Sāmoa tapuni lo mawhaitoa ai a matana faitau ia palota a lea lava fale palota I whapena ona a wina atu ia resort anga I oile ofisa tu toni tu ana I mato. Malo, le whare pālota le tunu ia, o ani whainga fo, ia ini whainga e le o maua atu le me poe ata ma mātou I loa pe a fo ia so ia, le pālota mua na o ia, na tutu ia tangata o komiti I au tafa o whare pālota, ia le mo te watu tu atu o e pena e nofo ana I tangata, te le lopo o rua maua po lale umialu le tangata e tonu whare pālota to e sau I wafo. Mana e tele, mansofo I le tato tula pono le nei 5 mita. O lea la mate, lea faitau le ma 5 mita, a ngai atu I o I le meolo alala mai le malo le atunu. O la lo I le komiti ia ma le malo le malo, o lo whapena ona whaia fo I le la tunga luenga. Ia o si fonga lava I o le mua o le o sa ia lava tu la fono e o fo ila to o lo nga lo ofisa fainga palota malo le malo ma faila tu se ma scrutineers le ai lava se ves manuia me uma Tau, o le tapo ia tu le tunu o le amatou tapo ia tu ma tari atu ia e alo I lua whaiva, ia alo whangia le li I le nei aso sunga ta se sama le tatou whainga aluenga ia vai le vevela le la whaim lua pūlou langa le maluluni usila na lua malanga toi maana. malo faftai o la fape ia ona fai ia o po le taimi au ina tu se tata report ia le alongo pia le lava le ofisa male malo le atino ai mai la lovaya ai le fale palosa numero tasti ai tu malo vai monga fa mai ala ma pole mangafa pa soi foia Fua mo nei taimi tau tala noa 6 minute le titi o iluma e whasoi fua nei taimi pulu ngafa. soi foia Tato ripoti mo muana nei tai au pe le tala noa mai pulu ngafa ina I le I tumano vai maunga wha. E lima sui tau wā o vai maunga wha o lo iai. Ia e lena whafonga mai si tō lau atu o wha o le sā kato pau tua sivi ainu o le sui o le Labour Party. Ia o whaualo Harry Schuster o le sui o le SAP. Ia o le sunga ia lima cram tua lau le lei o le sui o le HRPP o tonuu fua moli a mitua na imisi o le sui o le fast ia ma le sunga ia vaya I vana eli sui independence po le tuto tasi o le awhai o palota tangata palota o man le stala le tu malo le o vai mongo wha e lua fe valu se lau tolu valu mana tua o le tofi le tu malo le pae inga o tuna I atu o le na umia e le sunga ia whaualo Harry Jeffrey Schuster ia e to fala ila to lo ia sunga whaualo ia ona to lima ile ia whaualo la to lo tau vali tu malo ne o vai mangwa wha ia ta fonga me pe tatu fasalongo ne ia so pe no failo atu e tau lava na nei le tā o le se fulu te mini usila a tatu fasalonga o le a fai lava mkolosi Sāmoa mai tatu li poti le vaenga o lo anga ia tu ili tatu o whainga luenga mai se le ofisa tu to tonu tona I mato
ia o loo ngā lulue mai ai ia le tātou ofisa nei. Ia la tātou se atu I se whaasirisilanga, e nisi o tautua e fie whaalaulua mō loutou silfia. E lewa nanga nei ia le tātou company ia le Digicel, mai ia le whaafonga. O le malulu lea e tātou I New Zealand, o le maua lava le lua se lau tā lai le se I le Digicel e waweina mawhanawhana. I o e Sāmoa, e se furu whainonga ta I lua se lau tā lai anga wa ai tātou I New Zealand ma Australia, e a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga waa fo le se I pe a whaonga le ClickX e lafo I lau se leni le mai cash o le Digicel I Sāmoa. O le a whaia se I uma ia so furu le taitasi, ma o le nei whaapitoe a mata I le aso wha au kuso, e mai ai le aso lua se furu o no September, e ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. E te lo tātou whasalaunga nei aso e umiru tātou mawhitanga. Paua leo tu o lalo o le tātou litio. O nei vaenga ia o nei whaonga ina o le ngangana. E se le tamali I o le whaasoa le atunu urunga o le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Ia ele whapela ia awana ingata I le tātou litio le tamali I o lau whaasoa. O afo nisi ala leo e te whaasoa ai manisi tautua ia whatamali I pe lau whaasoa. Ai funi vaenga te usasi le uwhainga luenga nei le whaleo ina o suafa o tumalo ia ni ia se vaenga o nei umir mawhitanga ia le sasi ele mailo e to mua whato e se atu tātou porkaramena nei tai au ia lo whangia ia le uwhainga luenga nei ia o le isi tū awa pei fo ini te ui se sasi ia on sai pia uole la fua sau la fonga le fie I lunga tātou whaasale launga ia o lo tau mawhai lava le me mawhai ai ina ia to I mai whaasale launga ia ua le silifia o meo lo tupu I Sāmoa I le so e mai se le whainga pāno talu tātou tunu. Whawhiwhianga le tai au, lua sifuru 5 minute au te ene le walu tautua mo o le sifonga le lau mua Wellington e tālo whalawa le porkalame le atau le tai au. Matthew Seinafo lau Sāmoa.
lava tangata e tau sa afia mata ata ata e numera tasia e Sāmoa i nei basa e whaavai no malo i ea tua manu malo o Sāmoa mo le tua mo Sāmoa la o Sāmoa ea wana o e lava I lo urei fatu malo uanana I taimi umalava Ei titi oe I le whaafanua E te whaamua mua pele atua O lauta pasa I taimi pea o mai kua pona O lauta pasa I taimi pea o mai kua pona Whawhiwhianga so I whiwhilo I o le tae au a wharewalu, a whatonu le walu, a whare iwa I Sāmoa I le sole, a wharewalu taimi New Zealand. Ia me le tua a tumu whare pālota, ia e na nati atu le tō tele la tā le tolu taimi Sāmoa tā nao le lua New Zealand whainga pālota. Mautu mai role stala mai a ana ma pule mangafa, ia o na korosi foi le lunga o le tātou leina, whaafonga le te ruma mai mo mai, ki lau le itio, ki lau Facebook, ma le YouTube, whaasoa le tātou Facebook, whaamole mole tātou te ruma. Subscribe le tātou YouTube pa le Sāmoa Capital Radio. Ia wala wa ia tātou whaasale launga ina i mwhaio na tō tele nisi nā tō te maua whaasale launga o le ne yaso. Le lau toma whai e tō lau atu ia sui tau wā, ia mai tū mano ina ia mawhai o na e sirfiel tū langa lea ia. E tālia inisi o tātou lipoti. La tātou amata mai a vai maunga mua le tū malo whapalota o vai maunga numeletasi. O le au whai o tangata pālota o le tū mālo le nei wa umana le stala e tolu afe I va se lau valus fulu maritasi. Tolu afe I va se lau valus fulu maritasi. E wha sui o le atau wā po oi e maua le no fōa le tū mālo vai maunga mua. O le sui mua o whata ali I to fele milo vale moke o le sui o le sap. O le sunga ia pāunga te o matavui tala le lei pāunga. E o le sui o le fast. O le sunga ia sa whai o sua sele, o le sui tū tō tasi. E le sunga ia sula manaia, wheta iai, tau ili tui wasa, o le sui o le HRPP. Tau le sia lau tū wha moe. Ia o le tūmano whapalota o vai maunga lua, o le au whai o tangata palota o uman le stala o le tūmano le nei e lua afe, lima se lau. Lua afe lima se lau e tolu sui o loo tau fituli po tamo mo e le tūmalo le nei sa ili se whaipuli o le tūmalo vai maunga lua. O le sunga ia le na tai Victor whaafo I tamapua le HRPP. O niwa fo lau whau le ngongo pātū tānielu o le sui tūto tasi. Ia ma le sunga ia tamale tā tai Mang Jensen o le sui o le fast. Luia lu tū wha moe. Vai maunga tolu, le tū mālo whapaloto vai maunga tolu, e whaafe whaase lau sifurima sui, po tangata wale stala mo le tū mālo le whaafe whaase lau sifurima, o le au whai o sui o le atau wā, e sa ili se whaipule o le tū mālo le nei o vai maunga tolu, o le sunga ia lau matia wele se wā ai o le sui o le sap, o nonu la ulu William Mawia, le sui o le fast, o silinga tusa alo sina ropati sui tūto tasi. Ia matai o alo, tai o ali iseu, fiti ai masu. Ia o le sui o le HRBB. Sui HRBB. Ia I le tūmano whapaloto vai maunga tolu. Tato se e mai I le tūmano whapaloto vai maunga wha. Ia o le au whai o tangata pālota o oman le stala, lua afe valu se lau tolu valu. Lua afe valu se lau tolu sifuru male valu.
E 5 sui tau vā, ia mo le tū mālo le nei sa ili eiso na whaipule. O fale whaole sā kato pau tua sivi ainu o le sui ia o le Sāmoa Labour Party. O le sunga ia whaualo Harry Jeffrey Schuster o le sui o le SAP. O 5 Graham tualau le lei sui o le HRPP. O tonuu fua moli am tua na imisi o le sui o le FAST. Ia mawaya I Vana Eli o le sui o le sui tototasi Independence. A solo mai le ia faleata o lo tatu ei pele tala whātai o pia. Faleata nu mela mua. O le au whai o tangata pālota o le tū mālone e 5 afe lua se lau sfurutasi. Matuato o tele a tangata pālota. 5 afe lua se lau sfurutasi. E whā sui o lo tau vai no fō le tū mālone nei. O le sui mua, ia, o le sunga ia whaumui nā o papo soa nai o eti. O le sui o le HRPP. Ia o manu le ua Dr. Sonny Lameta o le sui o le HRPP. O manu le ua Paleta Sala tali tau tovale o le sui o le FAST. Ia ma le sui tūto atasi o toma anga wau Mikaele ke le kōlio une. Ia wha marulua tuana I se ele wha leo ingo suafa. Ia o le itu malole nā o whaleata nu mela mua. E lua sui le HRPP, tasi le FAST, tasi le sui tuto tasi. O le itu malo whaleata lua, ia le utato iloa le eise whainga pāluta I le so, o na o le tasi le sui, ia ua talia wha le tūla fono, o na tau wā, ia ele mawhaile na whaia spalota. Le ala ua tūla I mai le sui, ia mai le vanga wha upwhai le sap, le sunga ia winso ia lo. Ia, ona se mai le ia whale ata tolu, e lua sui o lo tau wā li tū mālone o whale ata tolu. O le au whai o tangata pālota ua uman le stala, e lua awhi iwa se la uma le valu. Lua awhi iwa se la uma le valu, e lua sui. Ia, o le sunga ia le ala le pule rimoni a yafi o le HRPP. Ia, ma Paloa Lois James Towers, o le sui o le FAST. Lua sui o le atau wā sa ili, se fai pule mo le tū malo o whale ata tolu. O whale ata whā, o le au whai o tangata pālota uman le stala e lua awhi se lau iwa valu. Lua awhi se lau iwa sfuru valu. O le au whai o sui tau wā sa ili se no fō le tū malo nei e to tolu. Ia. O le sui mua o le sunga ia ale vena ale. O le sui o le FAST. O le sunga ia mapu, tawha ingata, toilolo, o le sui o le SAP. Ia ma le sunga ia Pepe Kristen Fruen, o le sui o le HRPP. Ia manuia, ia lautou whinaunga le nei aso. Tatou se e mai a sa nganga nu mena mua, o le au whai o tangata pālota o man le stala e lua awhi iwa se lau valu. E lua sui o le atau wā I le tofi o le tū malo, lo au sola ma le malo ke ne tisi o le HRPP. Ia ma sa maina kiwi soma tuli matala tau le papa o le FAST. O le angata ia sa nganga mua, ia le lisi lea o le neitai au, ia la tatou se atu nei whaafianga so I whiwhiloi. Ia ona whaawa wele, nei minute o na maua le maile o di stato di poti mai Sāmoa, ia me le tato o whenga luenga o lo o ngā rue ai. E la pese ele ue sa uni mai ta? Ia, nei, te sui stato pese te ua paulua pese o ta. Alo fa te latu por kalame le sunga Ricky, manuia le tapo ingal ne yaso, alu e whenga luenga, au te noful vale. O te iloa, mo tātou e whenga luenga, e mana ia leo whenga luenga mua whato a lau, mai le lisi nā nei le fiafi. Ia ia mau alo te minti whenga luenga, ai ki mai lau li teo, Facebook, ma li YouTube, Sāmoa Capital Radio. E mau e tātou whaasa launga lo vātu, lua iwa a fua mapsua. So ngai ke leni I tangwai, ia whaafitai ma ke wita monanu, ia loftere atu, o langona waafusuanga, whaafitai tele, ia pālii, ia malo, sione tupai manuia le yaso, so ngā senga peni, whaafitai le mafuta mai, le uso ia alo ese pu e fua sale, so ngai ia laui ula Olsen, ia whaafitai lava, ia le tua lalo le tātou le teo tango share, ma whaasoa atu le tātou Facebook,
Ia whaaso atu pe tango e omi le subscribe ilungo le tātou YouTube. Ia na whailo en paanga le tātou li tio. Ia le se tutuli atu na i manuiti ia e. So e po when mele manongi mele kok Sāmoa le tai au. 2 minuti o lo tōna tālo le iwa le tautua le si ufonga le lo mua le nei aso.
Ia, toe whaatala whātu le tātou tiro nei teimi o le tae au. Le utoe se fulma leona minutu toe neona tāne o li tūn la e iwa. E fia le vanga o le tae au e whailo atu le tātou tiro. Leo maoli si tātou ripoti. Ia, ili nei aso le whainga whiriwhiringa au le tātou malo Sāmoa. Luafe lua se fulu ma le 5. O le ua mai tau atu le ua maoli fisota inga ma le tuwhine ia ana wha solo. Ia, i vai monga tasi lea pe ali tumalo vai monga tasi. Ia wale tātou reporti nei tae au. Tā lofa ana malo sei manuia. Talofa malo soi fuole to ngane mari to if atala fat fo if atala fat fo ia to fuena te lo to alua mai na tatou team ia male mamalo te lo tatou fa fonga si fonga no mua malo la soi fo manuia Tātou tau whaifa malo le nei tae au ana malo ngā lue. Ia e tu atu lewa noa wale tātou reporti le tu malo ia le wanga ia tu fo tātou au whi ngā luenga. malo fatai o le wa mata no mai ma le songa ya pule mangafa i le tu malo vai maunga tasi o le lato fale pa lota lona fitu ia le faonga ai le mauta le fakasa whangalii ia e whakasai whangalii tai ia le olo ma tutua tua inuma. O vai maunga tasi mari pe ona sila fia le sa se e mai ai ia le sunga ia sula manai a whetai a e tau ili tui basa ia e toa whā ia ta ia sui tau wālea olo o tau sinio ai ia ile whainga pālota e pe ona tanga i mai i tua le melo te tua tuai whaatamulia le mamalo le atunuu mari ia o lea fo e nisi olo ona no fo le la o le itui tau matau olo mana ia le pā olo i le tele o niu ia inungo le talingalu ia lai olo o nofo ai fo e nisi whaatalitali le taimi o le pālota ia taimi me whai ona whai ala tau pālota ona o le whaai fo i lea mari le la o le asai o le la ai manei o le la vaenga i e pā aolo me whai ona no whai la tau whaatalitali taimi o la tau pālota o inei vai maunga tasi e toa whā ia sui whai pule o le sui o le SUP whaatali i to whele mino vale moke o le sui o le fast o paunga teo matavui tala le lei paunga o le sui tuto atasi o sa fai o sua sele ia maleo o sa se e mai i le no fole tu malo o sula manaia a tui vasa o le sui o le HRPP ia lela mate whanga solo a soalan mata avale ia nga i le atu ano a maa ia e whaawa wa tatou li poti ia ona maolo le ia join ia tasa sala whaatali mai tona i matu. Ia i se taimi o le awa uli, mari ai olo solonga e se le pile mu o le paengana le mai tawina i le aso, mari i le file mo si o tato atunu. Ia, mantuala e vava o alungo social media, ia ai o moli mau atu lava i Sāmoa, ia e se le pile mu alu lava tangata i whailana ia whitwhilinga sa o loto. Ele ai se paenga foi leo fete ina i po fe misa ai ai le foi o mai tal no tal ia o mai foi leo o le nei aso se aso ta ua mo si ta to no Sāmoa mari base facility Malo whawtai, ana whawtai mo le tātou reporti mātungo whiele mai tau atu vai monga tasi o ilantou le ua ristala mo le whenga pālota lea e tolu awhi iwa se lau valu sultasi la tau e ono mawhaina pālota e le o mai tau ina i fo ila i lantou lea sa pālota le pre-polling lea so lulu ia le ua whāsui e iai ia o le sui tūto tasi le sui le whāsui le sama le HRPP ia a o le tūlanga na mātungo whiele tātou reporti nei tau e se fwere mātungo whiele ia o le vainga lu tātou te rau nei tai au. O ātu langa ia o leisi tātou whale pālota, ma tātou reporti o lea ngai mai le te mo tai au, ana? te lo le la ma solo atu e ia ile si fale pālota i le tongo ia tama faila vai vatu ia li poti mari fale pālota le ia vatu ai ni reporti le aso lulu le pre-polling ia ai mena o mai ma reporti atu ia wa lele i se mantua tasi le fale pālota na fai ai ia fale pālota ale i tu malo tasi mai le tu malo ia i le pre-polling ia ai pe wa te le ia fale pālota lona fitu na vai maunga tasi le o ma tau no mai ai Lo whawtai ana manuia fwile nei tei mo le tai au, ma ngā nuenga whawtai mo le tātou reporti, ia tui tala noi ni minuto mo mua whawtai mo le tātou tātoa. Whaftai lava mari, whaftai tu fue, ia manuia fo ile ta po inga lo fatu. Whaftai le man lau tele o si o tatu atu nuu.
I ono tapu ai mai so se vaenga lanlang ia au alu whaiva fo se tato tonu le whainga whiripilinga. Ia whaftai fa tapu ai whaiva si ufonga lau mua le mata te ranga lolo atu ai ia il nei pito le se tato tonu o Sāmoa whaftai. Whaftai. Le tu whine ia ana wha solo ma le tātou reporti wha bitona ia mai le vai maunga tasi I tu maa lona na vai maunga tasi ia le nei tei mo le tai au tutua mauri si ufonga lau mui Wellingtone ia au wha ua ngā solo I pia tātou reporti ia e le whainga whirifilinga lo tātou tino o te aulu I tu lai lua I lai ori nei ia wha salaua tu sao mai sa moi tu nei mato ia o le whainga pālota maunga pia lau wha fonga I tautua si ufonga lau mua I le nei ia so freely whainga whirifilinga au au alo malo tu to tasi Sāmoa. Fianga mai a whanana Jerome Gray, taimi 5 minuti o leo tēna tāne o le iwa, ia o tātou iei le porkalame o le ata o le tai au, ngā solo mai, ia po wha solo mai tātou ripoti mai Sāmoa, e le tātou o whainga ruenga o ngā lue ai. Ia, mau pelto vai ma, whawele vela lau I puti tātou eva, tātou tala noa, ia o le tau te nofo le malu lua le nei atunu o ni usila, ewa vai atu le susulu o le la ma le vevela o le la I Sāmoa ia talusia ia manuia ia whainga pālota nei tātou mātua la e oi whare pālota e whaia lātou pālota e o tātou malama ne me o whainga pālota o I lātou le tau waifi o tutonu
fai masui fai pule o tu mano. O lo iei tangata pālota le pawa ia e tu wai la tau tu tonu o le whalefono ma tu ilunga le tūlanga o le fai pule. Ia e o le whawhitaia lava fo i nei tangata pālota le onusai. I le o le whale pālota tu ua la tau fuafuanga. Ia o le whaia lava le loto o tangata. Ia la uo e whaia la tau pālota. Lango i fuafuanga stato malo. E whape nā fo ia tunu o lo tātou au mawai i whai ngā pālota. Ia tu ua tātou fuafuanga e o e whai ngā pālota. Ia e whai la lau tālau le matal noanga ma stasi o wō. E ngā lue stasi o mtanga luenga le malo ni usila. Ia e le teimi o lomo le whai ngā pālota le malo ni usila. E o le to tele i o li i tangata e se tono no tanga luenga lea. Nā lula la tau tala inga fa mai ia. Tauna pa u e teimi lana o pale mai le leipa le nan tu whatasi ma le Green mane New Zealand First. Ia tala inga la nālu. Mai taunu pa ur whainga malo lea ma tele tala. Te lola ina pa ula whainga malo na e pale mai whainga malo lea o tato i New Zealand. O lea wali ia na alu tala inga le temina. O la tau anan mua vai le malo lea ine. Ele va pela o wata o lusi la tonga luenga pe o le nga luenga. E ala na wata. O no la tu tala inga nalu. Ya le uto eta upe ya i mele utu pua. E pela le winga le tala vole le oil whainga malo e pale mai. O le whiriwhiringa na whiriwhiri i tangata. Ai mana tua. O tere i wha alongo mua se whainga pālota na se lau pasene tangata pālota na lango ina se whainga wha upwhai. A pale mai nid whainga malo e pale mai pe awa pele atulanga ye. E le se lau pasene tangata pālota na pālota i le whainga malo. Ia e olo lato e tutu e tautua e se lau pasene o tangata na pālota le whainga pālota. Ima tangata Sāmoa uma. E pe o le se senga le na e le whapea la whaapito o le a whaile lei na o i lato na pālota mo le whainga malo ai mo Sāmoa atoa. Ia, toi whaamanoa toi le tunu ne minuti en whaafonga lo rei tātou telefou. Ia o le a tāle tātou pese. Ia o tapena mai leo tātou talo nei tai ao. Ia melesunga ia panga malia i opo whaivalu. Ipi maupe le waa tonu minuti on da tāno le iwa le tautua le sifonga le naumua. Sa
Vama mo e to tata to pesel na pe uma tatu telefone nei tai ao ya ma le sunga ya panga mali yo fai valo lo fatele tu lava titi e me se o fleto ya ka rene male ainga o lo mafuta mai se vai le fanga o li alo fa tu mo e male ainga me se ya le fioanga lui fai nga pa lo tel ne yaso ya lo fa tu fo ya fa sala ya atoe o pania yono ya sunga ya afe malita se misi ya mruela pa lo tel ne yaso afe malita sunga ya tonga via lau ya malo la fa tai ya e le ya sa fa ina no tango e ta umai la vang fa fa te lang lang ya u la van e sopo ile si foi tu e ta poi pia ya u la van e se fa vang fa pina fa ina se fi ngalo se si lo comment po la usa nanga lo fa tia Cornelio no malo ya fa pe sunga va le matim la wenga wenga yo ne video mu fa tai Ricky ya lo te atu mu ye fa ngal wenga ne ya so si fa lo me ya te minei tatou telefou o le nei tai au ya ona toi fai ele tatou tala pe ya lewa a matafanga solo mai tatou ripoti ya mai Sāmoa tala fou o le nei tai au. Tala flava le whapoponga o tala fō mai li si ufonga le laumoa mō le nei tai ao o le asolua sifuluiva o kuso lua whelua lima. O whaali ele matanga nuenga le puipui ngā New Zealand o mai le taimi nei e le i whaia lava ni mōli angai winga i le wa o le mana wanui i le ana ngotoi ngā tai whale o tawhito alai sa whata i le tausanga taluai. E tele ni whaale e tonu e le ngata o le au waa o le waa whaapea ai ma le Navy na i loa i le su enga le na whaia i le whaalamlavi. E se lau miliona tala le tau o le mana wanui ma o loo taatia pea i le mea na ngoto ai. Na whesilingia le leiteo New Zealand le puipui ngā New Zealand pe ua yeisa tasi ua mō lia mai le whaalamlavi. Ma sa whailo ane o loo whaawau pea su enga ai leini mō lianga ua whaia le taimi nei. Sa talo sanga le leiteo New Zealand ala i le tō la fono o whaamatala loa ia ina ia mawainisi whaamatalanga se tele winga i le ngoto le waa whaaleanga ino le si o manga whaatase ma le fuafanga e ave e se le waa peitai e lima maa sina le umi e whailoi si whaamatalanga se tasi ai mulmuliane ua toi taofi o le tala na whailo atu o whaamatalanga o lo ia whaamaumaunga e mai le whainga māloa Sāmoa ai whaavai lunga le tuutuunga o ni whaamaumaunga e puipui malu iai. Ina ufisilingia fo i moni kopi o li pote winga ia afianga o le sami maa au mai le liki ato le suau o ai na tali le puipui ngā New Zealand e le i whaiasa lātou lava suenga ua maua lātou li poti o suenga na whaia peitai na taofia foi ona e mai le whainga māloa Sāmoa. Na avele talo sanga le leiteo New Zealand le masina o mati ai whaato a maua le tali ia au kuso na whaato e selfa ululunga o le NCDF i le tuwai ato le tali i le talo sanga a le leiteo New Zealand. E lata i le 20% usi iti ai pisinisi tali malo ua tāpuni ai le atunuu. Ua moni mawina e o lava i pisinisi o fale ainga ilonga ua tāpuni puni. O whaamaumaunga na tu ina atu i le Centrix na iloa i e 2.5 pisinisi tali malo. Sa whaangalua ina lava e so ini tupe tutongi ai tālafu i le 12 masina o tua nai. Whaatusa i le 2.5 i le tausanga i tua atu. I tutonu 12 masina ua tea e 2.5 fulfapi sinisi tali malo. Na tāpunia, 10% ua mawalunga atua i nai lo le lua se lau 5 i le tausanga i tua atu. Na whaalia Chris Wilkinson o le First Retail Group. E iei sinisi nau o lava le tōlanga ua lenga whatio na toi whaawau. Wa si tia tau, a iei lava le tapula e mawhaio na ngata ma iei ala tau. Wa whaina fo i sinisi, ona ua solo muli tangata mai le whaataungo o i tu ainga o loa taunga tā. O le swinga fo i o anga tangata whaatau. O se tasi leo mafua anga, ona o le tele o tangata o whainga aluenga mai ainga, wa fiai fo ima pisinisi, pe ona ta ua le polisile o le asosio fale ainga, ele ito yo o lava ile numera, sa iei mua a o le iyo o mai le koviti. E silia mal se fulu tangata New Zealand na o lātou whailoi le leiteo New Zealand, lo lātou le fia ona ua le aima 7 o e toi mawai, a lātou i tū lau whasota inga i lungo le Facebook, ma le Instagram, e elo lātou talitonunga ua se sewa na tāo fi mo se teimi le tū mau, a lātou i tū lau, o nisi na toi te tala ina ua whesilingia ne au whaasala lau,
le meta. E silia mal tolus flui va fe tangata i le laulangi. Sao lātou sainia se tālo sanga. I lunga o penga ta whailangi. E whina wai mō tangata e māsani no lātou whaongaina o penga o so inga. O i lātou i olo o awhia ia lātou i tū lau. Mana o lātou whaalia. E peina tā ofi o lātou leo ele meta. Na tā ue tangata ni usile i olo o awhia. Na whaasaina lātou i tū lau ina ua tu ua ina si se i lātou ele meta. E whape ua lātou solia tu unga. I lunga o penga o so inga. E whaapea no lātou whaalauloina ni atali e tāla whea ngai, whaapea i mga ioinga a whaina i tamaiti whainga whaasolito la whono. Ma ua wala au fo inisio i lātou i le mālo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, na whaalia i stangata wa awhialo lātou soifuanga, i lea ngā ioinga a oisi no lātou tā ua, wa leilolo ia lātou ata ua whaitau fia se fulu tau sanga, tālo na whaamau popo mata uai i lunga. Na whaalia le pai lātou se waalele Boeing fitu anu fitu, sa whaafua se ona sasulu mālo si tu tonu o le poto pai late, se malama lama mālo si lanu mea mata, a oanga i atu tūlau ele malai waalele au kilani. O lea malama lama na saumai se leisa mālo si tele, mama maulo na sasulu, po se high-powered leisa. Na sau atu le malama lama i tūtawanga vale o le poto pai late, pe tasi po le lua se kone, na mawhai ona le sasulu sa o le malama lama i mata o le pai late, ina ua ia tuu i lalo lona no foa. E ui ele isenga i ai ona mata i lea malama lama, pe ta ina ta ua le pai late, o se tūlanga mata o tia tele, ona o le taimi tā ua lea sanga i atua i tūlau ele. O le tau le o Daniel William Baker, sa whaasua awai le taimi nau ua ilona 5 lea mōli po le leisa. Betu sama le 10 kilomita le mamao ese i Point Chevalier. Na whaamao nia lona mōlianga ma whaasalaina, ona ola na ngā inga na ia ki pe whaasulua i lea sulu mālosi a ngā i le waalele. Na iei fo iseisi ona mōlianga whaapea, aina whaianga i se helikopa, peita aina toi whaalea o ngā ina. Ua whailoa ina le 5% ono si iti ai tau o pāsese mō tangata e whemala ngai i se taimi e leo toe mamao. Ina ia tali ili si iti o tau e whaalu mo le whaatinonga o au onangal company wa alele ale ea New Zealand. Pe ona sauno ele pulesele Craig Foreign, lea o le amai alo na taimi e ave ma whaululunga o le kamupani wa alele. Sa whaamawina le ea New Zealand se polo fiti e se lau 2 miliona tala mo le tau sanga whaalitupe e o mai a uni. Whaatustusa ili salau fast 40 miliona tā la. Ile tau sanga i tua atu. O lo whea ile kampani ma le pa u o le numero tangata wheoai. O nisi taimi, e silia ma le se fulu wa alele tau fia ona o ngā luenga toi wha alelea. Whaatasi ai ma le si itia o tau sua uu. Whaapea ma tupe totongi pe ona whaato la fonoina. E tolu tau sanga se tamaiti tena le iloi lo wahat peto sa le iwa le tau la stofi. Sa whaana tenati ai ona whaia se whaalinga i le vaenga whaapito o tamaiti iwa le ilo loa peta ina toi maua peto sa ole se falutasi lava i le tae awana nafi. Ma olo usaunga le mo masoifua malo loina le lei lea tamaititi. Ua wala au le Vim Enterprises ina i toi whaafo i atu ni bepa whala au whaisua tu aisa o le D-Brand Sprouted Mat ma le Surti Anti-Mix ona ole ono maua i o le siama o le salmonella e iei lava taimi o ngai le siama o le ala le tā waile awane i tau mawhaina o ia o loa pe ona whaalia Vincent Arbakol o le la mo le saunga le mua tau mawhani usila. O le fautuanga mo i lātou na whaatauina ia o loa, ina ia toi whaafo i ato le whale o loa na whaatau mai ai, ai toi whaafo i ato le tupe, a le o le nā la fua i le nā pisi. O le vau le sifululua ma le fitu sifulua i tō la le umi, e mawhaiona wa aiaini a unga, e au fia li ti ngā o le manava tata, fiva, ti ngā le ulu, whaafau ma le whaasuati, pe ona saunoa a pakol, e masani fo i ona i le vau le wha ma le fitu aso, e ngase le tangata, ai ai fo i lava nisi o ngā tua a fianga, e mawhai ona o to lava i le sifulu aso le umi, mai u ina mawaini ngase o ngā. Na whaisia whaino le motu i saute i tō langa lolo wao le tau i le asoana nafi, ma o le malolosi o savili na bala la siela au motu sia le elitisi, ma whailoini lapta inga mo awala titele, whaapea i mapusa la pisi fele le solo. Na whautua ina i le la lao whila ua inga New Zealand ia awita vale na ia whaai tete, ona o savili malolosi, na lipo tia le Aurora Energy le motu sia le elitisi, mo le silia malito o lua feo a inga, e uina mawhaina toi whaola atu le elitisi le tele o a inga petusa, o le awa ulia na nafi. Na tāpunia le awale le vau te anau ma Milford Sound i le 5 le afiafia na nafi ona o le kiona le ana walo ia i le pō na pō ma le whaamoe moe toi te tala i le iwa le tae au nei.
E se saililinga ni tangata su se to alua I Peretania o lo lafa moe na ia wha maonia o awala ia sa ili ai po alu iluma ngā luenga a tangata su e le ato o tua lelelei e whaingo fiona wha asaseina mo ua whailoa mai fo ile whaingo fiona o fia to fake citations. I su engo le poto po le to mai wha lea o onga. O se tasio vaengo le saililinga ia tangata su e Peretania na o fia I Larry Richardson e se fululua na pepa na tusi mai na o le lua I la aina ta ili se lau 50 na iloina na tustosinga. Safa pea Larry ua fōlinga manuia na suenga peitai e mai ane le vaiaso a iloa le kukul skola o ana pepa ma vaenga iena te toi whailonga ina o ni tustosinga anisi tangata o mea pepelo umalava na whawele AI po le poto whaafōlinga ai umane foi o Larry ele moni ele o ia le yelo na tailunga le tustosinga ai o le pusi alona tua a po lona grandmother. O vaenga ia na whaataita I ele suenga ia tangata e to alua. O le masino I ulaina mawai se whaala potopotonga o to stala. O le reporte ta o le Make America Healthy Again. Le na whaasala lawina le whainga malo a Trump. Na yeini mea se ma au mai yeini suenga po ni saili linga I le itutupu. E le na o suenga whaasaya nisi. Ai o fo I ni lo ia ma tangata itutumo I la tau lava. Na mawailo la tau ta ua ni suenga I le moni po fake case studies. Na ta ue polo fesa Simon Cornell o le University o Otago e tala noa loa I fake citations I mata uptau le tu la fono e tu la I mai ele whaafitau li le nei o le AI po le poto whaafōlinga o masini. Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Oi fa fonga te tautua le siufonga le mua pi mau pere va ya le fa fianga mai le sunga ya panga mali yo pu fai valu sul familu te le iva te mili usila sul familu te le sfulu time Sāmoa ta sesalem sem ya le welungo le tatou leina so ifo mo ta sesa ta lo fa lava pa ta lo fa ta sesa pa fe mo mo ta to fa sa longa ta lo fa lava
Ya, msalo le o maua mai e tase sa ia tatou whasalongo nei tai au. Ma lo fa tai le la mona no te no ta sesa e ta lo fa ta sesa pa fe mo mita tu fa la unha ma lo so i fua. Ia, si fo mo ma le langi ma au da tu fo nei fo ia uli e ole tai au fa so lo tu le uli ia o fe nga il ta tu no uma fa nga fi fi le nei aso mai ole tato no whanga au tūre nei o le a taula ia fa sa longa le tato fisa mai i nei i tuana i mato le no whanga le falta alo lea wa ai e tato lau papa ia wa mon fa tu langa se teimi ona tu ina tu le tato camera ngai fa tu langa tato lau papa le wai ai o le timi nei ele o le to ale le timi nei lau whinga renga to i titire le timi nei pea ma se tolu se fulu i lan tolu to tonu le mota nei no tan o fafo foi lan tanto ka ai o le matua tele o le ta vale foi le au finga ruenga mantula lu ta ape tua ai o le temi la fa solo tu le ta le tu la e lua a nga ia tu le tolu temi la na o le la matua tumu e no fanga nei o le amatua va o ma tele le o mai foi le tau ma fai tu ina tu wa le fa sala la ma televise ia ma la le ese mai tato tu no ma tu fa fo le o nei Sāmoa ia fa sala longa ma fai ungo fa le panota e o mai tu tonu nai vai ngana tu fa ma na tu al tato tu no mo le manino nisi e o si le fie pe ole so o lai te tala uma whare pālota fo i lea pālota uma le te minei. E ia ma pusa, e lua pusa i tonu, pusa pālota le tu malo. Ma le pusa pālota whaapitoa, e ala uma ninoa, pe o te loo avatu whenisa report. E mwhai ala na pe te pālota sa o lau tu malo sa la whai, a lea te whai pālota i nemenga luenga i mau le mau whare whaaru sa la whai, o pole. A woman e restala, e mwhai ala na whaatino lau pālota, e na whai le vanga, o le pālota la lea i lau tu malo, pa peo lau whai pālota le tu tono lau tu malo. E wawela, e le wawe i o le whaakanga solonga, na ulu whale ato ai te tono, a ele leo leo e siaki o e whale po i se telefoni, a ve se le telefoni. O na ela tu lo le whaasolo loa i le vanga, e to o lua tangata e pito mai i le laulau lea laua. O le laulau lea ia e siaki ta ulo suafa, ma le whai. Ia, o le lola pālota la e ei mata, e ei la lo le ato ia. O ilu suafa, ta se salem sang, anu no suen. Na ana maua,
Vala au te mea tasi ala tablet la mon o wala fa technology le o ta ilo ingo file o so ilo mono wata i dunga ia le tu malo na resta lai ia la wo mo fa i ngai e kilikila o le wo wate fela palot o le la wo tu dunga le system alta mea tasi e o le hard copy la le po pepa i le fa mawina le ata fu le lalo e lu awala ma fa manual fu le e ma awala fu le fa ngai awala fa technology ya na kolosi lo la e le vala awala le ngo i o au le si tu al fale e fa sa sanga le mai ya fa ile utusi e po sui a sui tau vana ina la e fa sa sanga me la to lau e fa sanga me lau le fa sanga ile le ma le lau e la to fa ti no lo fiso finga parot a fa pena o lo numero le fa o iva e le vala awala o ingoi o e le loa o la fa ilai o le lola palot la fa o iva o ola e la tu te vai la lunga le lola fa o iva fa o la tu loa o le la wala tu tanga o la tu ja se o le vai monga fa e fa tino le na palot e umaloa e na usa o le me i mai lo e leisi le so o tu i tama i to lua le e to fala to ia na tu le na vali lo le tingi lima fele pe o me masanya na vali lo le tingi lima amaya e me e tu no elisi le tala tu to faila to lo fiso fenga palota e tu mai ele pepa o sui to va o lawi tu mano a fa pe to fa sui le tu mano le pe to to e tu mai e ye le ata o sui to va ia o soane male tingi pusa male ngo male swafa I ia ona tu mai lo tingi pusa fo I e fa so longa le fa sa o le tingi pusa e fa ti no le tongi to tono le tingi pusa e pula la e pe fa mata te le fa ala te le e pe se snowmel mark le ai le snowmel mark ai ona o vai fa fo male pusa pe pa ia tu mano le pusa e pe kolosi fo vai fa solo na ila lo tingi pusa ia te o fa u se tongi fo le tongi la lo tongi la lo o le tingi pusa e tongi fa sa o ngai lunga a mona na tong o ia tu atu le tingi le pepa palota le ona e su e lan me mate sia tato pepa le ana e alu la ngai o lau e le ma se me u fiu lau wa pa e pe lau tato office e le ama se me po pupuni fo isa ia I fainga palota tato e wa se la ona e tu ana o e ana e fuli mai lo tu ana I sui a sui tau va ia ma sui o fiso finga palot e na o te ita ma le lau e na o te ita la ma le lau e o ta lua tu le na e umelo te tua failo la te palot o te tua mai o le e le pusa palota e kilia le pe o le pin vo le e loa tu ai te tonu lau pepa palot ma le amatanga e le isi palota se pepa ai te tonu tu lo le tonu e o oma a te miri amateina e fai lau tusi e te tu le no fo mai a sui tau va oi tu mal a fa pe to fa e to fa foi la o e sui tau va to fa foi la tu sui fai lau tusi tu mai o sui mai a sui tau va te to ta fa pe nai fa palo ta uma o le bene fai e va o aso la sa ir mo le tingi pusa foi le lau papa e fuli mai foi le fai lo e le lo tu na fa to ai lo atu sa o le se me to fa sanga na o e sui a sui tau va na lo le e fai mai lo ia uelo ia okay na o seki ia lato mautino e le se pe po te tonu al te mila nei o kilia sia tato me le fai e fa sanga me ia to ti tiro e te vai ma to te tonu vai le sipito vele no fole tala to timpus le se pe po tonu ona male al te mila fa ti noi vai nga o mai I le fai ngol vale tingi lima mai le pepa suelo suafa e tu e malisi leo I le whaatau si ole lau lea e manta I tūnga I inga le office o whainga pālota pe iai se whainga o tau sasi pe whae tu au pe eni musumusunga fo ele tau musumusu ai whamana tuane le tato sui tau wā e le se me whapena e manta I tua le leo o whafo fo la ia o lafo I le si leo pena o ta o le amatanga le whauru whale ina mai oe ia e siaki po ia te o ese telefoni ave ese o le whaati nonga lana ona umala
E talo le tolu te puni molom falpalo te so uma ona nana na siaki nana na siaki fale palo te foi le ia palo te mfaitau ona saulo le tono tato tablet ia masini a fale palo te tasi e lona faitau mo palo tale le suile mantola le fai e lona fai sau te tonu I lungo le tablet le send mai nei le tato fale tua nei mato ia resort le nafat par ona ma e lolo lato pepa na na print fa pipi le fai to ia po o le nafat palota o resort il fal palota na mo mai ai o le suile fia mai fal palota fia o ma fa pe fitu suile o na palota o ma le fal palota na suile o le fal an palota mai fal palota e fa pipi lai o I fal palota uma le result na a le fa fiki mai ia tato fa maura I lunga ele au whingaru I lunga o le lau papa ma tau loa le to so atu sia tato mea fwele le ina ia manino ele mai moanga le tato tinu a o pusa palota la ona sio lo le o pusa palota sio loka lele e leto I tango I se si palota leto I tango I nisi pusa palota ai a mailo inei tato fale au tui nei nala ele isi si lo fiso finga palota e to e pa se pusa wael malu o le ai lalo le va inga a malu le malo pusa palota ia moe o mai ma palota ia pre-polling no fo mai ele ito e tata la loka o tae aola le tau le tu lai valu te mi Sāmoa e tata lai na o pusa palota whaapitoa palota I tu malo ele ito e matala palota whaapitoa pau I o pusa e matala tau le tu lai valu o na tufalo lea I pusa palota I dato I tu malo ia na palota mai e tangata mai isi fale isi tu malo ai le fai tau a fuila po ai lai o iai po ai su ia o iai fato a fai tau a te tala faatasi ma toi fai tau ngalo ia palota pre-polling palota mua toi fai tau mai ma palota ia siaki ai ia numero ai na o mai tono palota ele mai le palota au le faatino nei a toi lama palota whaapitoa, whaatoa ta tala I le asonga fua, a mata e lona ngā ruenga, ale o whinga ruenga, e whai tau palota, e tu mai ai, le whai unga aloa ia. E pēs whamamla. Ta tonu po le te mau mai ala ule o le tai au nei, o le wei tato por kalame le o tapena mai o tala la urungo le vai aso, ale sili le fetu ina atu, o le ase whatatianga o le tato por kalame mai I tato timi nai Sāmoa, e amata tu le taimi nei e tau atu le taimi le le tolu. Si o mais whatatianga o le por kalame wha mole? E wha wau tato report o lo ta amilo mai whalpalota, le wa ainga lai ai, le wa ainga o lo iai e tato whalpalota. A talo le tu lai lua, wai tu tonu le tato o whingaruenga. Ia teimi wha pena e sao nei, ia mole tau nuu mai o tato whai unga, mai whalpalota le so. Rono winga, o le tato whaawa wai pēr lava lea, se ia o ina mahe a le whai unga le yasu. Ia, a o lela tu inatu le o le e peno tu mai mo mai. E o le wainga nai te tonu, whaatatianga I o tato lau papa. O le mai te watu le tu, le matu tena nofo le tu I tai, pito I tai o le whare le tu, matu I tu tamtau. O lau papa o male o polu. Mantua la, e tos furu I tu malo o polu. Le whatu langa mai la watu atau yo. Pa solo mai te tono nofanga nei. Ia o le nofanga leo lo whatino ai a whainga. Ia ngā ruenga lo fiso whainga palo. Ta e si sira mamau atu tu fuere pito ala I o. O lo ta oto me le leina me isi a tato lau papa. Lau papa u mala. A tato I tu malo me sala whai e lua se fulu. E anto ai le lima se fulu. O I tu malo e le son. Pero se... Ia, na fa solo me lo la le tule. Lunga no fanga nei. Ia wa fa tula uma. Ia. E leina ma
a whaanga solo ngā ruenga a media SS e o atua al pito ilunga. Ia o tātou la, he pia mo motu e se a tātou mai me. Wai o lon whaitau wanga a whasalau fuile. Ia le o se whi tātou mai tuli manu o loo whatau te i el tātou ngā ruenga. Ia pisa ripoti atu nā. O te tonu le pāla no mea mata. O tonu le pāla no mea mata na iu tuata se sa. O i whaatanga i tonu le pāna. E le mawhaia o nā. E le mawhai o nā urufia sisi te tonu i. E au noa ma le pasi lea e. Isu e mea la pasi lea. A ele tauli maina le pepa le nei wha mauri o o se tangata wanga wha maristala e te uru whale tu vai whale nei e tā ofio e leo leo i whafu. Nā o i lātou o leo whingaruenga male au tu stala e lātou te e iei pasi. Tale fola ka peta lanu mea mata. O i whaatanga i tu tonu le si ole nā. E nā ole au whingaruenga lava a le ofisa o whinga pālota. E le mawhai ona se e se e le mawhai ona se e se tangata le se media tonu o po sisi e whaalawle veina ngā ruenga lau just ale au whainga ruenga. Sisi la le pito lea o le pito ale e matua tapua ia tapua nisi o le au whaasala lau no la tō o iei o tai au whaila le valu pena o ta ua amamla matu tai au le valu e sa tō se me po e hata e le pito lea e re mawhai ona no fo se me po e hata sisi la me la le tūlanga lea o nei foi mai fa ia palota foi le pusa palota ya o mana vase le dei vaenga e tu e le pusa palota ia ale tu malo pata tianga sisi mai sisi le tu lai pusa ia ta otto mai pito tu ma pusa la tu mai o isina pusa lewa ta pena voile fai ta fino fa sisi mai o ia maia e ngoi tu malo e sau ala le pusa palota ai sisi le foi lai pusa palota tu mai o tato tamana kilia na le ave le fa anga mai tu tato kama tama kilia lana lai ta pe atu fal palota uma e pese ta tonga na ole tulanga ia nda liu melo le ton ia ole no fanga nei ele mfaina so po yeses e na ole au fainga ruenga ale ofisa o whainga pālota ia e lātou te ngaru rue ai. Ole wingala le fisirita se sa tatou whainga luenga le la ngā lue le whiawhia nā nei e sumpe tu sa ole tatou me puata e lungo lau papa tō lau me o tau langolango atu mātou ole pe ane whata o tō le tātou polka lame tu fue e toso atu tātou me puata ia lau papa i te tonu malatou whai ungai o tusi o tātou whasalau ia pule mangafa ma ana. Ia la aue ia tō lauwina ia whai numera lai tustusi. Lunga le lau papa. O le la ngā ruenga nā. Ia. E mo le whaafonga anga tātou tunu. O i nā la tātou ofisa. Ia. O le ngā ruenga whai le tu whaatasia. Ia fia ia pālota le suire wa momaua. Ia mai ia whalpālota e tōru o sau tōnu. Ia se o ana uma whalpālota. Luna winga. E o whaatasia la ia. E o whaatasia la pālota e tua vai. Ia masia tātou mele sau. E o whaatasia. E o whaatasia la ia pālota. Lea mai tua i lunga lau papa. Ia malmele o whaasala lau atu e tātou. Ia alain e alu whaatasia. E leila se me misi a tātou. O nga luenga nana. Ia tu melo le na fo le whai. Ia o le suile mai whalpālota e toru a taunu mai. Ia wala wo fia. Se o ano taunu unga. Tele ni media mai fafo. Fasa lau mai fafo tau mafuta i nā? O le maua masalo pe ono e media de wenei. Le ilantou ia mai fafo. Le wenei. Le whaila i nei ma ilantou ia ta ua observers. Observers la. Ia o mai observe pe tu e whaile mata i tu whai ngā pālota Sāmoa. Ia o la le mea lei ai. La wha ngā solo. O le leina wha ngā solo. Ia ona piki mantole mai atunu o ese o laulangi. Ia mal Pasifika. Ona whaile o lātou tō si whaile le ma a maisa lātou whai feedback po lātou o anime wha le leia.
se mea matua manai pela ni tayo e whaalua na sau le observer mai le papalangi le sa fu etu nei pia sa mai Australia le Sāmoa mai le tātou o whengaluenga mwhatara noa e ofu o le simo mua o le mato mele whai nei la le mato mele whai i awa e se foi malatu palo tala e se foi fatinunga palo tala to i la tu tu ya ale upi wa vafe mai nei ya ale la sa fa mtal tala tu le ngata ole fa tu langa ma to siaki ia masini ma so ta inga tu ina ia lelei ai ole fu ta pena ia molte mi amatai na sidi le ole la to te e fa fela to mo ia mela lungo lo papa fa fento mo ole sa fa pamta ona o foi le papa la ni le awala le fa ngai tato le to so mai e te pi o te lo le fa pena foi no fa isi ala ata ma fa walis fa sala lau ia le awala le tas awa o le mesa ia sola e te tu camera mo lau papa te tu e malato lato tangata fa sala po lato reporter ia no fa ia lo tau vanga mo lau papa foi e le so fa no lo vole le wa le lo po fe fa no e ma o le o te tele ni ai le o la titi ni ala wala o fa atino tanto ma na tato me poeta o tau fituli mo lau papa ia ai toso mai nei ia na matu le tato fa sala long i luma no fanga nei o fa wa seki fa pito mo tato fa sala long e mo moli ati mota mala o tato tunu e so se tuli manu lo langi o lo mau me fa sala long si fo lo mo Whaftai tele tase sa mōrei teimi i le tātou sota inga o le afa o le se furu tasi teimi Sāmoa o le ato hewa noa ai i le tātou ala leo e le poro kalame le fifanga solo me sinisi o whamanatu i le tunu o le fionga le lipule. Te kolosi atu le i Sāmoa ia pule mangafa maana ia mese le sunga ma le ofisa autu i nai tona i matu. Whaftai tele mo li poti nei tai au whaftai tase sa? Whaftai se fo. Tase sa le mse mai Sāmoa e peon tala no ma le tātou li poti teminei. Le uta pena por kalame o tala le urungo le vai aso. To e mawari poti mai Sāmoa i le mai au por kalame nei. Smel va fonga tala le urungo le vai aso. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili lesa sana Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Te oe sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua oe sumale mana mea Bea fai ua elekea Tu uai bea sia mea eta fea La upua tau no fone nei tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Fifia ngawa i tau whaatalo whātu i le nei vaenga o le tai au, le tautua le si ufonga le laumua po le Sāmoa Capital Radio, i lona ofisa au tui pōdi rua nei, tālo whaatalo whalava, i pia ona whailo atu po le kalami o tāla la walunga o le vai aso, pia ona masani ei tai au asfarai le taitasi, le fo i o mawhatamai le fionga le li pule afumsanga te anu moresi, ia se i whaamtala nisi o vaenga,
o iai le galuega le siʻufoga laumua ia mai se lava le faiga palo tape ona tatou iai lenei aso i se tatou atu o Sāmoa ia manisi lava o tala laualuga e fia faalau tele i lenei taeao malo saifua laufioga amasaga talofa lava talofa foʻi ia savanina faatalofa foʻi le paʻi mauluga o le tatou faafofoga lenei taeao ia malo lava le soifua manuia lenei taeao fou ia ese foʻi lenei aso savanina ma le faafofogaga le atunuu e pe o leai ia tapenaga le tatou le tio i se tasi foʻi o a foʻi o tulaga tāua mauluga i tatou vaai faasolooga o Sāmoa ia o tatou e moʻi ane nofo i nei ia e pei o lea e tatou vavaai i mea o loo tutupu i le atunuu i Sāmoa ia o lea foʻi la ia le tatou team o faigaluega tamafaiina ia vatu ia fuafuaga o le so ma faagasologo o le faiga palo toloo alo i le atunuu atonu e tatou talusia ia ina ia sologa lelei faatasi le tua ma taʻitaʻia foʻi ia fuafuaga uma le fale foʻi lele le atunuu ina ia faataunuu lelei ia ma fefilia le tua ni taʻitaʻi lelei e faafoea le silima tausaga o Sāmoa ia le ma le filemu atonu o le vaaiga na e mo tatou talusia atu i nei ia o tatou galuega ia na o le avatu o faasalalauga ma faaali atu ni ata ua o loo ia le tatou timi Sāmoa i le tulaga na atonu la taamata le vaega le se faamatala le tulaga o vaega ia le faiga tapenaga mo le masina tuanaʻi e pei tau faafoga mai ai polokalame lena tuuina atu ia solulu o le tamafai ina ia faatulaga lelei le faasootaʻiga ma Sāmoa ina ia sologa lelei le so paua le mea leo te pole ai i te ua tele ia telefoni feaveaʻi ma nisi o faasalalau tonu le fale lea ia ma faitiiti ai le pe tele tagata e faaaogā le interneti mea na ia ona faaletonu e lo leo tatou faasalalauga a o isi tapenaga ia o talitonu ua lava na tapena foʻi tasesai Sāmoa ia ma le tatou ofisa i nei atonu i stemi tosisila le le tatou screen le ua uma na tapena i nei e mari o le manea latou pea ua e vaai i screen foʻi e po le e a foʻi faia ia po me o taimi o palota ia o loo faapena foʻi la le tatou masini la o loo iai le vaaiga i Sāmoa e feoaʻe e a tagata i luma ma titilo ia e peia o le TV tatou e le o se le tio atonu o le tapenaga na o tatou oo foʻi le silaasaga i ne faaogāga o le teknolosi ia ma le silafia foʻi le ʻaufaigaluega ma faia ni tatou faigaluega faapea ia viia i le atua le onaga lelei le ʻaufaigaluega ma taleni ua tuuina mai e faatino le galuega a le siʻufoga o le laumua i le vaiaso ma vae sa tamafai e wae o le tatou faasisilaga e moʻi manai a outouluga o le Facebook ma le YouTube ia e mawhai a ona matamata i te mi umalava ia a o le litio ia pangale o mai lo le asfarele i le mo e umi tato i tula ai ta lo le lima whaamuta ia o te lo le te mi tonu ana wa amata na tele inisi o whaamtalanga fo i o wa amata na fasol solo mai sa mo i tala o le o fo i o fale palota pe fieni palota mo inisi i results ia ia lona winga e mo la tola ia ki mai le tio ia la FC di nei po la me tupu ia la tol temi ia a ole pole ole o man tata no le tato Wellington Access Radio ia le o to mai le si tu la e tau ile ono lona winga e mo ai o to lungo le tio fa salonga uma ole palo te Sāmoa e o atu le tu la ono o mo foi la na fa sota inga male Pacific Media Network ne de tiole e au kilani ina ia to mai se tasi o la to ala leo fa nga tato o lela o mo mai le tasi o to te si male fitu ta lo le ono e tanu lo ia suila ula au wale tasi o ono te si male tasi na ye ai ki ile tasi o to te si male fitu ona e mo wa lo leo fa sala lo ngal si fonga la mo e taula wa se fulu na ne le po le yen ma tau tununga le lo a umi o le taimina e o iei ai tau si e umba po le valu le iwa ia o na malo lo e fo le lau fai ngā luenga le efto wa e tunei le ua lewa na ngā lue mai ia ana ma tāse se Sāmoa ia fa pena fo i mai nei ia o tu le taimina o vai le au fai ngā luenga
Ia le o la o mana fai tonu e ngā lue tau se fulu. Po le ala wale tūlanga iei a whape umi atu tu atu. O na malo lo pele o tātou se fulu. A iei lawa no e toi whaasala lau e nisi o vaenga pe a tau na whaasala lau tai au. Ia mese la songo fua e toi whaawa i tatu whaasala lau o a fo i o le whai ungo le pālota. Ai pe mto sisi la tu ia o fuafanga na iei ina ia mwhai o nā siasi nisi o whale pālota i Sāmoa. Ma se mo fo se ata misi tato e whatever no mai ne ele iai. Ia manisi fo i wa ile wa ingo tape na ngā Sāmoa na ia whai ngā pālota. Ma ne ia le lai mau atu ale tala e file mu e re o whae e se a fo ile piso o Sāmoa. Ia na o lunga al social media le te le vevesi. Ia tato tapo i mal file mu. Ia atonu e. O manui whatasi umana ma le leo tato. Pea so longa le lei whai unga o le whai ngā pālota i Sāmoa. O le fuafanga lana le o iei le mau o lunga le tio umalo le ono le fiafinei sui le nilo lau le tio e le tasi o tolu te sima le fitu e le afo i le PMN na e o na mau e lola i e wha uawala i o wha solonga taulus fu o le tato Facebook e lato e tau le lua na to e refresh e lola ia o le whaingana ia so uma e loa tua tato whasalonga taulia la o le tasi le tele na uma i tato whasalonga le tasi o no te sima le tasi e le loa ala e o tōku le ali suinga le iai au nei tangata i lungo o le Facebook ia o le suinga na ia o le whaingana o tai ala le Facebook e mai le valu i tūla whasalau uma to e refresh pe to e sui ia loinga tā lo le lua o na to e refresh lo pe sui atu ia na to e connecti mai le o e na fa wa le lo mai mo e tau le se fulu na nei pe fa pe o tato le fa sa la mo le termina ia te tonu ai va ve o mai ia ma por kala mai sam bo fa an fa sa la o ti tato nei se o mo se fulu la o mo na poke tato le termina ia ma le tasi o tolu te si ma le fitu o le YouTube ia o pe o nei ni si o to ia e fa solo atua nei tau na nei le se me pole fua monisi o whaanolongo mai ele mai mo lunga ni ata. A wha pe fia whataitai ona e mai mo lunga. Ai te lata mai nei e mwhaina e ui mai malau telefoni e fsotoni e toi e wha pi i lunga le. Ia fo i lunga ale o le YouTube o le Facebook ina ia i lofo oi whaonga. I pe tatan no fo inisi o ainga. I walum whanau o poto whaonga o teknolosia. E whaasino atu i e mwha pi i lunga ai le o le TV i o le telefoni. I o na mawele o ata o tangata i tō te whanmolongo mai ei. E le ngata i tōnu tato o pisa nei. Ia mesi Sāmoa le teimi nei o le whainga pālota. Na o man wha malama atu nisi o vaenga le whaso solo tuana whatala noa le o whainga benga le tau nei. Ia le tāsesa ia ma ana ma poli mangafa. Ia o tato suina o le tio o whaasino limba e mātou o sui tato i Sāmoa o le sunga ia ana whaasolo. Ia ma pole mangafa tala milo. Ia o la ngā lue whaatasi ma tā sesa. Ia manisani. Ia ma DJ maua. Ia o la tauna tōtolu lana mulimuli o tā sesa ma listo lua nei Sāmoa. O la tauna o lo wa ia tato camera. Ia po me e pu e ia to lau papa me whapena. Ia ma moa ma i wha maunga le pe atu ilungo lau papa i Sāmoa. Ia na tu a lo le le monitor po le screen le lumo anama ia matala no me tato ia o tato team nei ia o le ia tato officer masani le fenga no masani ia o ia mala one o stemi mo ia talta no atu fatasi ia o le ia ni so proclaim masani o ta fatatia ono o tato tapenanga mo le proclaim mai Sāmoa ia pe ona i vaenga na o le tapena i tato mole so ai tauna mole atu whaftai tele lava le access ia Tony Kemp i le pula le Wellington Access Radio Wellington nei. Ia mole tu la whapopo le o maua mai whaasala o i tātou lunga le tasi ono te si mal tasi. Ia me se fo le sunga ia Don Man o ia o le CEO o le Pacific Media Network. Ia ma le komiti whaatonu o lo ia le sunga ia Sailia lea o ia o se tamali fiti ia pulmanaka i saile lea whaptai mo le amanoa a wai peo na i fiti o la tau le whaonga le taimi leo le so leo o lima la nane ia leo whaano ia i le lawa o mai ele ala leo le tasi whaonga tātou nei a tonu mo tātou i e whaanulongo i le tio
e tau le manino nisi o vaenga le masaini to whanolongo ma le tasi ono te si ma le tasi. Mana ia whate tai au nei e kilau le tio le tasi o tolu te si ma le fitu. Mai wa ai pe le ale to ai ngā leo e watu ai. A wa a whape le mogo le lei mai po whele vaenga o le Wellington Region le te iei. Ia a tonu e mwhai ona e tala noa si pe whawhea ona e mogo whasala longo i lungo le Facebook ia ma le YouTube. Awai te li loa po le ale ni lau tele o Wellington le mo le tasi o tolu te si male fitu. Ai fa pe o lungo le po I Mount Kau le ye le la to a transmitter na ye te le vaenga o Wellington po ro ne mo wai. Ye o te li lo le watu to ato apahat. E mo to le lo I plene mene o toni le mo mai si fa sa lungo le tasi ono te si male tasi ni so taimi. Ya tonu o to e mana o miele so ane whaongale Facebook ia po le YouTube pe whanongolongo mai mo fo tato whasalonga. E pe vaenga na mo savanina e whio e se tala tai o nei I ta penanga o manea e ele tō ninga le tato o whainga renga lai Sāmoa. Ia nato sisi la mai le fo I whaile o whainga renga tato tō nginga le walewa na ele tato le tio mai amatanga. Ia o la tō Sāmoa ia e se fo le tō nginga. Ia po tau alo e mani e foi lo whanongolongo atu I lanu lau wha apitoa isi pati o la tō lanu. Ai pe o le o whaitio ina I fōtanga tu whainga ruenga I lanu pe a o foi. Ai matau lia o lanu ne o lewa na fōi mai le li I whaongale lau lanu. I le tatau ona o mai nisi wha pe o le lanu na mato. O le lanu o matato. Ai whaonga tatau le lanu. E matua I fia le tua ia oe. Ai whaonga se ia e le fia fōi la le tua ia te oe. Antono tala na tau I to inga o un tau fai melo of mumu o tau fefe fampe la mai fasa a yelo of mumu na tu se fa vai le tu Sāmoa yela o tu le tro ai le of mai ono le te o fa pe o au le fasa e de o tato ye e fasa le no ia ai pa wala e se fo I tel tu no tanga te ye so no fa la fota le lungo le penga so te inga e mane fo li tau sanga atonu e vierne ya so e sui e foi o e le titele na e sona faia la fongo I lungo le ai tato ngā lue whatase e whaingo fie fo le laulangi pe a le lei uma tusa uma loto tangata e ona laulangi te mine o tele fte nai o le ngā lue whatase ai o ese la ngono isi ia la whaina ai saurina ia atonu ina isi vaenga ia oi ai le I te ia tua ia oi ia matau lia o lewe vesa mo whai pālota. A le voi ta pena ia tātou I nei upo roa mo Wellington manei New Zealand pālota tātou pule ngānu. Ia pento sila fia o lo tamo ia ken a kui tai o Eastern Ward I Wellington o sofole o tofa sofole kush ia o so ia tātou komit whaatonu. O ia lai tamo mai o apahat le pule ngānu I apahat. Ia a ole a solua le vaso nei. Ia sa interview o to ia Anita Baker. Ia o to tongi a se falitola na ia campaign I sa o tala noa tu lungo le tato le tio. E mana o mia yese lango le tato au whafonga telen whaanongo mai tato whasalango e masina tai tasi o tata noa tu ai ilona tofinga, ilona tofi o le whaipule o I o le pule nui tono polo nei. Ia mana e fol whanongo na ia veshet na ia vai mamau I me tau na whaatino ia e pe ia o to tele o tangati tofi whapea. O lai mana e whaau ni so ngā ruenga ia o mana whaatino o isi lai ngā rua el teimine. Ia nai mana o mia ia se awa no e whaau mai. Ia mana e fo e tato lango pe whape tu se malo fina ngā lua lau island la to fo I ngā ruenga. Ia e pe o le mato na wa I ngā ruenga o leo mai amtalta noa tu tato au whanongolongo I telo masino tona. Malo, ia. Sanga se whaisina Manea. malolonga pupu ia na toi fo mai lea whaawau anu na winga lea ia isi suinga nei tai au e o le pokalami lea. Ia. Ona o tatou li poti alo o whanga solo fo ima fia mau e tangata stulanga o iai mai le palo tai Sāmoa. Manea. Mai fo e amo se li poti lau to ruole no tu nei se tala no tu I po a mai la ua. Ia, malo, aftai.
sole pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Ia toi whaatalo whaatu le tato pukalame o tala lawalunga le mai aso. O le ai tatele I se atu isim ta apua msanga I se italo no pele tulanga tato palo tai Sāmoa. O na iei le ito malo whapalo tale o le isala to palo ta walena. Nen tato ilo lava le whainga whamsinonga ia na iei le ua to sale ua o le whale ata lua. Bala so we fina ngalo e fini tangata palo tole na vai e to tolu suia sai le anga le ua ave ese mai malelisi le a tonu e wa ele mo wa to famisinonga na fai le talfia ngai a tonu pe o mafu anga na le wa la na le ni palo e ma tau dio lana sa ma tangata e fai la to palo te suia na ia ana fa pe fo ele tangata ele wa ve se aunisi e fai palo ta o ma faula ia o te lo si ele o fia ala o fai el famisinonga le fai unga ai le sa palo te la to le sui e fia la to e a foi e representing a pe ve ma sui o la to a tonu ia langa e ia tu la fono Sāmoa ia tau fai la monu tanga a le nu ia malau e kalesia ia me na ile o fai e si ia tunu pe o inta to ni sila masinu ia langa pe o a foi tu la fono na Sāmoa tau na vavai o le fa se ala tanga ia tau na ave I patia na ve tanga te ia sa tau na so le la tau ia fa maunianga a fa maunia ia vaenga ia ai ia ve tonu le stala ave mala tu sui tau wa ia ringa la to tele le fi o le fa ia la to palo ia tau lo el fingo tu la fono a tonu e lumina I te o to e silsile le malo o le ale fingo tu la fono ina o I tau fiele ia tau tanga te fa ali o la to la ngone te mio palo ia le ute ia o le isi si te palo o te ilone si a inga nā le e na via I tonu I mo le oi palo tau na le sana to painga palo ia me tu ia mali ia o tau o vaenga pa pe tau na to silsila te to e whainga malo po te tau mo no mea ia mana ia tu la fono la wa vai o le taimi la le te ia le usau ni tangata ale o le ni sui ta tau va a me se foi party ia pe o te va vai o ia I party le na fili la to sui o le o la to tapena ma te le na la ve fo le national ini le si taimi e mai tangata e tonu a so e le fa le tonu ia o le o le sia kinga o a tono paula me te to va vai to e fainga malo ia a me sa party te me pa le ia mo si li ma tau sanga le a wale a wala mo ni palo sa ave fo la level no le tanga te oro pa lo te le fa pa lo te le auta sa wa
Fa ngai la ia wala o la mana e vai ni sui o pati o fa tu mai. O ile. Ia te ulo palo te se o le sini mo tau sa. Ia tu e mo di ulo stam. Na la sa o le ia. Ole si vai ale sa baba e tu fo ia nei o ia na nafi ia po ole fo sai tatu tala ni chao. Ole va ale ona on sa faile a sai le linga le le tu New Zealand tu langa o le va fo ile le mana wanu ile na ngoto I Sāmoa. Ia mo silingi ai le man tanga luenga o le pui nga New Zealand. Ina tūlanga o iei ala tau so ngofo I wale na mai lipoti. E matua wha le tōn, e iei mai ngofo le tōn wai ia. Sa, I lo e tai tōpo le tōn wai e tanu anga I wao malo. Wao mena I e tala no I wao malo ma oise tōn. Sa, e wale eva I atu pe e a fo I leo te leani tala o fai Sāmoa wha pena fo I nei a fasidi atu pe una ela sa I lilinga le Radio New Zealand. E fasile tu le minister o le va ia vanga au New Zealand. Ni ma le va le na tu. Ia fa mai fingta telen tali la ngol malo Sāmoa le fa susu. Ia ta wana ia la to o la to le ona le va le na ngoto I o sa to no tu la to e fai se nga luenga ma fai po le me to na fai mo Sāmoa. Ia me se va nga I o la tunu le fa le a fo ina fa le nga ino nga tai fali. I soa me fa pena le va. Ia pe fodinga mo te mine I o le tu li fesili ai pe o le tau mo mo to I Sāmoa. Na ngo Sāmoa le na fa susu nga o la to fo le tau na tali. Lo no winga la e tau lo no le Radio New Zealand I ma lo Sāmoa. Ma ave le tali le na mai I fai. Ma to fesili de ai fa mai o to mo le tali e fa mo le mo se tali a. Ai se vai la lo pe va fa pe le o la to ina tau na tali. Ona mo wa yo la ia. Atu se video ya vo ya moira tu le pa le va ele au Generation Pacific. E va il fesili le pe fesili le malo Sāmoa se mo se tan. Alo na fo se va ita tu sui le o e se vai fa le se fesili tu mo le Sāmoa. Po le se tali mo Sāmoa. Malo. I ol verso nele sa fo sia I ele malo. Po le komesina le o nanga fo I al malo. Matanga tawhainga luenga al malo. Le lope ele o a tonu lava I o a se fai unga le tūlanga le o tu whatsia I se matanga luenga te le lava ia au o nanga I le vaenga le o tangata Pasifika o tina matama I ta. I ona e ala na ta o no le ta o e fui ta tau tanga luenga lava le o le vana pisa I David Sāmoa e saulua ia. Na se lo. Tau ria fo ia wa le actor na foi le tala na o tau ni a ese ia na vele Pasifika o te puni kokore le au maoli. Ia o le Women's Affairs le na foi le foi le si vaenga le officiale va ele le tu pauta maita. Ia le la o ele tangata fo le va le public service o le commissioner o le commissioner le o tangata whainga luenga New Zealand. Ia o leo vavai o lana ia mau, o leo vavai po o lea po sa o le whainga o le whatulanganga o ngā ruenga I nei mo lato pe tauna tu whaatasi nisi o tamai a ofisa ia. Ia, o lea lai whaapere tala Sāmoa, ele ia sa utana na whain komisina. Ai matari o ia le sui pale mia, te mine whainga o whiana musu ia ia, ele ilo ai se vavai po lea le tūlanga o lea ia la mau. Ele ia se tonu fai ele te minei, ele o iei fo se whaatonu ngai au la nea ngā luenga. O lo vava ai le whaatula nganga o le public service ia po tangas whai ngā luenga malo mono officer. Po tala whea ngai, ele te minei, ia mafufu I tupe a tangata la fonga le awe whaatupe ai. Ia ele te tunu ngai pe I tawatangia I ale o na wa ele ia awe tu whaatasi se officer fo ilele. Ia, matoria fo savalina te le tala no tato yaso whaisina lewa tu nei talua o na ile officiale o le Ministry of Business Innovation and Employment. O le MPIE. O le na officer e tau I nei New Zealand o le super ministry. O le tau su se me mono I le officer ia ave tu tonu I le super ministry le a. O te mana tua le tasi iwa waluiwa. E le pulo ki tino involve ai I le State Service Commission. Le officer voi la re va I le CEO le. Le temina o tau whaatu langa le malo I officer nei.
Na ola tole ia unga lua le office tonu le fai le ilo longa office. Tulo lunga le seri na wa ia le tusi lunga la papa ia office e tolu. Ia mtanga le fa mai. Fa mai lo le stene na ma o lo tusi mai pe la wala ve se le office la. Wa va itala fai tonu me ia. E justify ia tole me ala ina. O le mela na tupu lau le ta ole ngo. Ana iwa na fai iwa na ve se bo solo ia le ai ave tu la lo super ministry. I ofisera le uta no to le MP. Ia o te loa le mena o no o i tato i fai te o whapea. Le to e se ministry whapitoa mo. Wa lai tau fōringa mai o lai tala no tu whatasi ma le tangata maoti. Ia o le mitulanga na nei mo mo yasola. O le o tato Pacifica sai lalo no whatasi o le Maori and Pacific Island Ministry. Ia le amatanga le na uta whawai le officer o Maori. Ai tu whatasi ma tato lalo. Ina sa wa le wa pele ia le fai se Maori fai se Pacifica totally. Ia fai lo ma le tato Ministry of Pacific Island Affairs. Ia le fo lau to lo te fai una to i. Ai le to fa tasi tato pe te watangi tanonga i fai. E wana mai ave tato fai se la ale official le super ministry o le MP. E to ai tato ina. Ia la ava to i male vainga o 19 e lona winga o le tūlanga o na tūla i mai e whaititia le au whainga luenga. Whaititia matupe. Whaititia mai wai o le sia wala wawea nei whaititia le pakete o le vesio nei tangata whainga luenga. Ia pe o tūlanga nea wale wawa ia le malo. O uma le taimi mō mōna na pale mai lofa mai o le vainga le tauna tipi. Ai o mai nei o la ai tipi. Tipi ma whaititia tangata ngā whainga luenga. Ia ma tau sefe atu pe fofanga le malo le iai. Ia ta ilo e o le kohi o fo le si palota po la tūlanga iai. Te le tangata e wa fia whaina. Ia tonu e whai e si palota o ese fo le ngono tangata e. Ai pe o fofanga na ia mo tātou ia i le i ngā benga nei. Wawai a wha pe le wa no tangata e mo se ngā benga sisi mea. E si lia le wawai tāpena pena. Mai te le loa e te o whamai o le la vai au tō. Ia na whale tonu lola ia e. Moniling. Awai le na o paui o le whaina tā ua le mta ngā loenga po o anai tangata ia mana o mawhapitoa. Na winga e whiololo ana i vaenga i o le amai nei tō whaatasi ia. O le si whaenga whainka e le whai o le tātou le MP. E le taimi o le valu iwa sau whai e le course e ta o le senior o le Pacific Island Senior Management course. Na interview la ia o mātou ia na iei, ma fasiri mai. Pe o te fia director o le Ministry of Pacific Island Affairs. O lau tali na whai ili ai. Mai mopa to e mole video na se titira. Na fasiri mai le pe se ha. O lau tali na whai ai. Alanga le whawai ai lalo se tūla fono le whale tūla fono New Zealand. Na whawai minute na tusi o le fono le kapeneta na whai. Ai whai male tonu, ia whai le ministry. O lau tali na whai ai. E whai ngofi ana to e whai le fono le kapeneta pe ia. Mano ia na office. Awa na fa pe tonu o se office na fa vai mai tonu se tula fono le malo. E ave debate. E ave to fa tala no po ala ngata tau ma foi to manatu. Almelia. A pulela le se o le palemia po o le mia o mai. Ave es. Ia. Te le alfa le tonu. Ele le fo la na le mala mai la to pe ai ni tu fingo ngaro ia ala le o tato va atu ala fa tino el vai o le foi la va ia tu ile au onanga le o le fale pe le ala u fa solo mai ni va ngono fo ua fina vo pisa o le a o te le ilo anga e fa pele to te le tanga te fai full fit to le numero na no va ia tu ia o le Matauria fo sa tal no fo le bloke ti le tau fai le fale le fai e fono le Pacifica nei na e lo se fale fono Pacifica nei le mo Wellington. Le sa e fo e lo manu va le fionga ya lo manu va ni leipen. Ya time lo manu va. E ye na na tai ia le vai ngalia. Ia ai langolango sua o no. Sa langolango sua ai pe o Adrian o le sa ko vano le fale tu pe nei. Le sa tai ia. Ia ona faila ia tau fai le fale e fai lo malanda komiti le ia fatulanga ia vaenga ia e fatupe mai va vasamana ia tupe na mai le ministru ia na umala ia wa se le tu ia tonu le parti ia e fa wa le lau to mai tonu
o te lo pauana tanga te ono se fea le polo keti nei pe a le lo la masasalo e una se fea fo e Vincent Peters po va va samania le Ministry of Pacific Island Affairs ma le fale le polo keti e wa le mea nei mo ia ai se va vai po fea nga e fo ia ai tonu lo i fo ta to fala tonga se lo va vai po le ase se to inga fina nga ave ina ia amna ia fo ia ta to ia ai tarsia ia va vai le fo la to lo nga lu me fa ma oni ba fai me vai mai tanga te e te tau ona ia pia a vai me le alu lunga ta to ia va be ana fa pe ia le fa ina al tu langa na i ta to vai mona nga i luma na malo supermarketi o le sai forsanga al malo nei foi vai aso al minister tu pe ia o le i suinga i na ia fa na tina tiela va no mo ni supermarketi fo ia le fa tau vanga ia lo ilano tau olo o le fatelen fatal non sa le lo po la mo le foi se ta rit va se fa tonu la pe vai e le se meta tuta no of le fateli na tu le va no ai ia ane mane o le tau to le uta fa fa ngo fie ia awala e ma fa i ona o le fale mai nisi pa keti le fa pene supermarket ina ia fa ngo fie le tau o fo i fa tau mata to nei a to no mo i tato tala no i paro ta mene fa ai e ala no va o tato o le a fianga o tato i tau so i fuanga le ia e le ngata nei o Sāmoa ia le no siri nei a tu fu ja na fi pe amal tau le pata i Sāmoa ma tau le si va le tele fatano ia ala fa mai o te le o tau le pata i Sāmoa e mai tai vai mai le pata vo le a fa popo fatas e te le a tu le futa la New Zealand le fata wo nei a ia lo no wingo ia o le sila vai ngana le tinga i nei fo ia ono le tau i nei o le ne ngata tinga i nei tatu i nei a ave fo tu pe Sāmoa tinga i nei fo ia le pata i Sāmoa o le pata New Zealand le ia pe o vai ngana ne tau va ia ina ia fa ngo fie le ulu fale mai supermarket ia malesi awala le tau va ile tu la fono ina ia awone te le ia supermarket i suppliers ina fa to anga ia le amai ia ai no futama ia a fa pe pawale le tau e va tia to ai lokai mo to ia ai te una avele va no pule a po le market supermarket fa tau ia ulo e pe fa tau fu nei fa le lo light o le ata ma fo ele te mina tau fa na ia i to tono le white o le warehouse fa le mu fo ia sa ele va ngai tono fa ye mo me o fa tau groceries ia na rol fo i pe ia na tau fa le velave ia va ngai e te le ia ana tamo fa lo le malo e a wala ina na to so pe vai o mai lo to fa o to le fa vai ai tono New Zealand le warehouse ai lango ma fatu lango lo ina ia fa ngo fia ona a e mai na ia i supermarket e va ve ona mo si tono le ia na tano o le sa o le tala pa po e me sin fa mo le vona mo fa ungo si me ni ana tano le se me fa mo ni le ia o se mea lava ina ia tau fia mga fatia ina ia tata e mali fo supermarket a talwa tu pe fa pe o las po le fefeles faraile po talas to na ia pe was tau sau la no le tau a me se lava o fala au faisua fala au aina mata a wa foi la ta ia fa ia market te pe le market stile le fa ia mata o ia sto na ia pe tate fo pe si la no talu supermarket si wale tasia fa i umal fa ta wala o te ba to pe o tu sa mata wal market ia pe o la fo i ona fa fa to ngai market ia moni au lai pe wa tele na sulu ia nei tanga tai nai market ia no tu langa o tau supermarket fa lo mele tata no ba so le isi vai ngo wini le vo tau telefon le o to la to fa to anga ia ta fo fale ai ali me fa i ona to ia o si o vai ngo fo le o wala lo nga to no to na io fa la ve colosi te ula ve si alo tau se si le fai to no lo to fale te le ve sta vale o fa i o wala pis ia me se foi le la saule a ma tsa me tau ma fan bana la to e tele nei fa la o ina nga mo ta to faina o te mi fa pene wa le fa mta no le tau so fo ma ne po ai fa si te mi ai nga tata no e pe fai
La se me fai tato fai tato tuto tato la au. Fatai tai. E le lope uma fa pe o ia le fai ngofia tato fa ave ale fa pena. Ai se fe mani si vai ngol paketi fai ni si me vivi. Tol kapisi. Le ale fala o ina fai ngofia na ola. Na tonua o me na tau tato va vai a tonu e wa a masani ro mare ma fana ui ni. E fai a inga o fai foi mana la tuta mai fato anga ya it's to ya nei la au ya mali fo isi ainga e fa tau me mo meu ka pisi o pina tule la isa te au te la pisi fonga e fonga ma le voia fa se por kala me tato le cho sta o FCD ainga vai po ni te ni la to veches mai to no pusa isel vai sona te se vai po la le telo tu pe mai ma na fia ai si ala e na fa tau tu tonu ai ni meu fai no le fa tau take away ai mai ke FC mo ni le pe la via ma to fa le sti no ai me fa pe na ai fa te lo e mai nga te le o ai nga mo le mena so le pisal tama tau fa la ai nam fa la fa suale pa lai tono pusa ai sai le sti ia o le vai nga le o pe fo na ta we ni po te ne vai aso ele fesine na va pe tala fe ngai ona tao fia le sau fanga le kiwi se va pe a to le ono lima tau sanga o tangata e sanga te ono lima tau sanga no ofisire ni te roina o vai le mele a ai sia ke fo mai o le vai tu lai alo la tu petto fe ti o te pise te o lo la to mo tangata fa ngai lo ngai malo o te lo ale mata ala le vai ngai fa ngai lo ngai human resource ia por tangata lai fai tu tongi me ia na lo ia le tupe tangata le ia se so wala fa pela tu o paketi ale na lo ile se me ai ana matala sa tau nei se vai ngai ono lima lo trick off a pe vai o tangata le vai po la se fo ngai vai ia fa pe o lai tu pe le tonu le officer halu pe fa pe na so ni ne tangata ne ai me se ala le tangata ta o la mana ta ofi ai o le tangata fo so ilo pe o ia la wa ia e toi fai atu o te vol tangata o le motua ia ai me la itia ia fai te voisi officer o le fai me e fai ngofiana te vole le fia fai ngā luenga o tangata e le toi mou mai ai au ngā foi mo nei tangata o le la ono lima e lua me fai oe o lo tala noi lo pule me fai ape a fai se fia ngainga ia fa wau pelo le contribution le malo por ka fai ngā luenga le mai e atea ia ona e maua ia la i o saufanga na ia awa pe o sanga te e le lei e mo mia tele o i tonu ia o te loa tani ngō fielo tau sanga wai e le whai ngō fiele o so e maisesi fiu tau tau tongo fiti le ia o tonu official malo pe ia o tūlanga na i ele tūla fono panga nae i le whai ngā lau kongkala tele amatanga tu sa po le ale lo matua o tau sanga na te i nei awa pe te e maua le pa fa pena la te la fa lo la fongo ki wi sei ia ale ia wai te le ale swinga pa ta fia i tu nga tu pena la misi na tanga te pa fa pena la tu na fai wale mai nei fa mo monga o le tolu tau sang talwai lima su fa pa seneo tanga tai ki wi sei va ta ono lima tau sanga anga ilunga le sa fa awa wana fa ya la tau asa fa ngai la tau te nga tu pe o le ki wi sei va ai tasi o vai tolu o tangata nei sa Sāmoa le sāwhanga mai le whalwhainga alwe. Nā, o lona winga, o tō te lea lai wha pe wha wau pe wa, o tō so le se whai au tu pe i molwa inga oi pa e li tai a. Ia, o la lai laki isi o lai so ne le maa, i ta pera ne ta ua le lima su wha pasene na a. Ia, a o le, a o isi, ia, o umana o piki e lato company, po le whalwhainga alwe wha pe le i. O te lo tangata le whainga alwe company, fo le private. E le misi le private company le mea le malope o lai tau e le o mate i tuina le la tau nei tangata i e toi al mele vai e tulanga le vai toi o tele na fatu pla ia le to tele o e matutua i lunga le onsu lima tau sanga o lo mo mia le la tau tua i ngā ruenga lo iai ma lo si fo i wha o ngā ruenga wa ngai ngana va e o le lo va ai lo ma fo ia mo fati ngongo ngongo ngar benga na te ia ona tu o ia la ia le pole na tu o lai le faingo ngar benga ia fa pe le faingo ngar benga ia o le va na va i po afetu
Te te wena ni tai. Moni le nei. Ia, o le si vaenga lea masanga le pesa mata watu. O mo me o tātou so ta inga ia I lungo te konolosi. E i tangata ia to tele au fia hum tangata Pasifika. Na e pina ta au fia la to accounts. Ia po I tō lau I lungo pe o le Instagram. Ia, mai se au nanga ia. Ane mane fo I mo nisi o la to sa la vele le tūlanga le tau fia la to accounts I lungo ale o le Facebook. Ia po le ala whaasoa mai lungo tatou tanoanga ma le tatou awhaingan benga. Ina ia mana malama I fo I manisi. Ia mwai po le ale mafuanga na leina tauwhi. Ina ia matara I fo isi. O ni whai ele vaenga ia solonga le mo tatou whaasalalonga. E tasi ale vaenga le alena whai matauwhi a misi o tole mai mo le Facebook. Alwa tu nei whasalalonga tatou ai tatou pisi. E lua tu ala e alu le teimine la tu e whasalalonga. Ai o lo le teimine te alu e toi whanongongoi. O tauwhi. O isi la teimi. E whaatasi e pe whaalua talua o na tatou e le Facebook. Ai te ua motu le Facebook ua whamailanga le pese le tatou e. Ia pia on tatanoa tu teimi o whano. O le vava I tātou na o pese e mwhai tātou tā e le a fia e whasalalonga le te o lungo le Facebook o la tātsi u whongo la mua. A o nisi a pese o le whai tā e whai maa whalawela. Ia a tō mutu I e tā e nisi la tō e awa o le vava I le tūlanga na e a mese a tātou pese Sāmoa. O le tele o si pese tā tātou na o maili pine ma wha amole mole mai. Se e watu e wha salalawa ne o tō ula ta pese lea. E o la tātou mo le tantununga o le o umuna mai a tātou le whaatanganga e tā ai pese nei. E o le tele o si pese pe e na utanoa tu stemi o whano. Ia o na amata mo le tō e pi Sāmoa. Ia o le wana le tō ye ni so li pine le amatanga a le o mai nei o isi wha mai o la tō e ia te tau e ona pese se tupi. Ia al tele o si pese o le wana whailangi e wholonga e na. E o te le loa I alum whanau po a ngātu pulanga le tau I tangatana. Po o loa la tau, o me singa le la tau, tau no la tau e copyright la tau. Ai au le whai e istangata I ere I. E te au o whai le pisinisi ai whamai o la tau I copyright o pese no le au mai si tisi. Ia mani pine whamau ni ai, ai le loa le o la tau le na ave se whatanganga whapea. A pe o vainga na le o tatano fo I vainga le ne whafonga fo ina I tangata Pasifika. Ma nei o whai lea, ia e tau fwoi na whai le whawhea loa I mo tatou le tio Pasifika. O au I, o le tātai tu, I tō pese mwhalau loa tu, I tangata, o ngā ruenga na e whai e tā mau o I mo tatou ngā nei hala I pese. Ia na o pese ai mana, ia le upule sa o e whaonga e mātou, a mai loa e whai whanongolongo tu e le le. Ia o le tā mātou. E tatou tam pesele I tatou whaingaluenga whateita inga Jerry tapu mana ia. O le ia na pese ia tae tatou. Te le lopo au fia I poloka vaenga na. A le sawa ia. So mea Jerry ia le. A me lana whaatanganga tau te tae nai. Ana pese ona o le I. Te le lola po a fia I tono vaenga. Se tatou vava I tonu a po le a tonu a fo I leina alfisiri. O le a tonu a pese o a tonu a pese in tau fia whasalau. Ia tau mo lo ia tatou no folo ese pese na uto tala mai tau fil tatou fasalo sa ole ia oi se vaenga masanga o meo nei fale ainga ia la wilola vai tono po le ale malo se le vato po le ale malo se fale ainga awo to tele lava nei wala inga tono Wellington mo fia fa yo fale le uto puni over le fil tele no afe mo to pu hospitality services ona I fale ainga ese ai va I to ainga nga ruenga nei a te lantanga te whanga ruenga po le toru wha lima a te whiololo au se furu a e va aila lea wha I leo a pe rua a wheleu tapuni wha tele le toru ia ono a whetangata na o le nga ruenga a mone o lona wenga e te lea lea whianga pe a tapuni na nga ruenga nei o lea la ua whesiringi e nisi le malo po lea le te nga ruenga le malo o whai vaenga lea o le na le fai tau toa tapuni. Ia a tapuni ia o le ini ngā ruenga tangata ne o le ini o e whaatau o na mo fwoi tupe ngate o e whaatau wai o loa isi. Ia o a te le ia le te le a whianga mo le domino effect fo le a tapuni atu isi ai. Ia o le o e whaatau o le ini tupe. O te le ala le a whianga. Ia le mani la fonga mo le peiwa I le mo le malo le pei e services le malo la to.
I te rea le a fianga voi pe vai fa pena. Ai pe tal sia de o te le o tatu tangata o la le fo i boleni ngalwe. Ai tau fai e finta te le pa tatu fa longo tu le se ngalwe le tangata male ono o tau fie talo i tu langa fa pe. Ai tatu vai ia pe tonu o tu langa tonu ale i te va vai to ai le fai palo tai i pulenga nu. Wa i po i tangata na tauna fai fa le su i o le to pito nu uma o tangata na tauna fai lau palota. Le fa tu langa i palota Sāmoa. E va i po le pati e lo e o la Sāmoa ma bo i nga luenga matino. Ia pe ofisiri na e fai a oi. Ai o le pati la. Ai palota i te meu polisi vo le pati. E manuia i tangata. E manuia i tangata lau tele. Ma o la le atu nu mo le anga i lumu. Ia ma ai ole de old IC ai matitiva IC pe o tulanga na le tawa vai ia fa pena umala le faingo filinga ta tu te meu palota ia moni ia msanga ona ol Jamie ia ai tele lava na ia tato kalam fa nga solo nei so me sol fainga palota te lo pa wale ol me le tul mata I mai ia ele mamalu o le tunu olo ala lai fa fonei ia ma ai me se ini so Sāmoa fa fonga mai le tato tautua ia pe ole tato po kalam fa na tala la wolunga neva yaso ia ai manuia ia te le ale tato alo fo I tato tapenanga o le so a me se tato o fainga venga Sāmoa ia ana ma pule mangafa ia a me se fo ta se samalana o fainga venga ia ne sani ma DJ o lo pa ia tato mo sini Sāmoa ia tato si e fai me nu sto new Sāmoa ia ma to ko Sāmoa le ia pa to nei ele so ia wale fo stato fa ili fo ile pespese as fa ile ne le ngal pa si mai mo tato o fa vai po le alme to ku Sāmoa ia no le ia ta fa sten mo ia le ia tato po kalamena tala la walungal va yaso mo ne as fa ile te mo fo ile fa pongal vas fo manu ia tele pa lo tai Sāmoa ia mal tato tapo inga ia manu ia ngal wengo nei tai out fa si fo Mai ata te porkalame o tala le urungo le nei vai aso, fongene le fionga le di pule a famsanga te alu mone si fa pesa velina kasiano. Temine, fa fonga le fa fifianga ma le sunga ya cherry tapu manaya, fa vavau a inga le utapena mai le isi a tato sota inga I Sāmoa, ia mai a pule mangafa tala milo, ma ana fa solo fa tala noi mauri fai valu. Ia mole atunu u fa malulu atu porkalame le asisinga, le iri suinga o tato porkalame le nei aso, ia o le a tele lava ina korosi fa se longa I Sāmoa, mai tatu ripoti a walo le tunu ula na fainga palota tale lua taimini usila mai ata puni fale palota I Sāmoa ia na fai tau lolea ia le latu mai sawa fa sa longa ia mai Sāmoa ai la tatu tapo ia tu tatu ni usila nei o le sivainga le na fola le fionga le pule tau sile fie le tunu fa mole mole o le tau le ono e umai fa sa longa lunga tasi ono tesi ma le tasi fa mo tale ono nei le fiafi uma le fasa launga le tasi ono tesi ma le tasi whamo. E toi milo maila le ki o lau le tionga I luma I le tasi o tolu tesi ma le fitu. Tasi o tolu tesi ma le fitu, ta le ono a mata ina e uma le se fulu nana I le po, e pe o maua mai. Le la mata o pespese atuale ne yaso I le tulanga le frequency, ina ia maua uma tangata I tono ta avale, fale whenga luenga, fale pui pui, fale mai, ia maota o tangata mātutua ia le tātou ala leo. Tā leo no nane le fiafi, e o le ala leo tana no atuai. Uma ia le tātou fasa launga le tasi ono tesi ma le tasi. Ki ia ne leo le ngila o lau lava litio I le tasi o toru tesi ma le fitu nane I le ono I le fiafi. Msalona umau o mali suinga na ia, smel va fonga le whawhiwhianga I whawavau a inga ma le sunga ia Chewi Tapumana ia. Te ane le se furu minute luas furu mana iwa tau tuar si fonga le mua tai o le sfreile luas furu iwa le masina o kusorua whelua lima Salud mana I elele ua matuai no choe asi mai ai awa fai si umi o
o tātou vala vala wa lewa fo I tu sanga Whaafatai tele I le nei lao lao wa whaava no aina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lava e whaava bau lava inga Pea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Le isara e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pula ai le mana tua wha ala e o O na o le ngangana Mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E folau lo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule, ai le mana tua whaala e o na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Le alafa e fusia O I ta ua Na e le
tātou tutu whatasi.
Ole fa forma nei fa fianga so fi filo ia tai ao sili lama sa molta fa si fonga le sunga ia chewi tapu manaya ina ua te sifuru waru minute ona tane o le sifuru ma le tasi na minute fa fonga le isi tato ripoti mai Sāmoa. Lo faftai mo lisi o lo fafsili mai tatou watana te mai moai ia o ina i le paradise le fanga. Ia mle tua foi le ata foi le Return to Paradise le li Amerika foi le Kerry Kupa ia o nale na puela ti fanga nale i tatou watana e mai mo mai ai. I lunga o tatou fasala lunga ia o e fafonga mai le atunu una te au moai. Ma se matou tono Wellington. Le lau toi fo ia tu le lisi le toi fa au le lawino le tatou lisi msala mo nisi o lo o silfia ia le afaina mo nisi le o silfia le la tau fai to lau atu i le au nei e to va ia tatou ripoti mai Sāmoa to i titi ia on fa fonga mai lo le mai mo mai tatou ripoti o sanga mua le nga tai lawino lisi o sui o lo tau va ai lo au sola male malo keneti sio o le HRPP ia ma samaina ki wisoma tuli matala taula papa o le fast. Ia e mua lava ona o wha malurua tua ila tunu une ia se suafa i se selo na wha leoina. Ia o te wha malurua tu lava ma o whato e se atu. Ia wana ia wha ina ila o whina ngalo le itu wha mole mole. Ia to se e mai le isi a tato wale umana lau atu ia le isi vaianga lea mai i vai maunga ma fale ata o umana lau atu ina. Tato se e maila ia sānganga numele lua,
e whāsui o le a tau vāai le whainga pālota i le sopo o le tau vāai. O le au whai o tangata umana le stala le lola pālota e tolu afe lua se lau valu wha. Tolu afe lua se lau valu wha. Sui le lola pālota le tūmalo sa nganga lua. O sui la nei o lo tau vāai. Fata Ryan Schuster o le Fast. Mauala i vao se Yuli Pepe se Yuli o le HRPP. Maulolo tā vita ue lese a mosa o le SAP. Ia ma le sui tūto atasi o tupa ia lii whaalili sa ena se wai. Ia o sa nganga lua le nā. Se mai a sa nganga tolu o le au whai o ila tau man le stala i le lola pālota. Lua afe fitu se lau ono se fulu. Lua afe fitu se lau ono se fulu. O sui tau vā o lo tau vā ia to whā. O ila tau la nei. O sa la paulo tuala poto o le Fast. Sa lava i mili le lua. Ui, so le walewa. E tuto tasi. Tasi lea sui tuai o le palemene ia so ia tuto tasi. Sunga ia tuala Olivetti a him. O le HRPP. Ia matuala te lea le lii. O le Sāmoa Labour Party. Sui nā lo tau vāi no foa o sa nganga numere tolu. Tatou se e mai a sa nganga numere whā, le tū mālo whapalota o sa nganga numere whā. O le au whai o la tau man le stala le lola pālota e lua awhi ono se lau noiva. Lua awhi ono se lau noiva, le lola pālota le tū mālo le nei. Ia, o le au whai o sui tau vā e tō lima. Lima sui o la tau vāi. Ia o la tau la le nei. O le fu e to filau pele nise le levanga o le HRPP. O mata afa po mata afa ele ni fa mamafa i suafa uma e alu le lisi. O suafa uma lo fa mamau le lisi ele ai mani fa mamafa o iai mo le silifia a sasi atu la ia fa maluru atu. O mata afa po mata afa sa eni le atu pue o le SAP. Pātea tu isa tuli masiali itasi e tūto tasi. Le sunga ia tangaloa tele pasi poloa o le Fast. Ia matu mua ke le mete sa pa uvitale e tūto tasi. Fōringa mai e lua sui tūto tasi. Tasi le sui o le HRPP. Tasi le sui o le SAP. Tasi le sui o le Fast. Tato se atu o sanganga nu mela whāle nā. Ia tato se e mailole ia lofi, ana lofi nu mela mua mua. Ana lofi nu mela mua mua. O lea whai o tangata pālota ua whamawina i le lola pālota a le tūmālo le nei o ana lofi nu mela mua mua. Lua afe, lua se lauri mawha. Lua afe, lua se lauri mawha. O lea whai o sui tau wā e lima. Lima sui tau wā. O lea taula nei. O le au pepe tele Filipo le au pepe e tūto tasi. Feso lai a pulu tusi upu tu inga mala o le Fast. Feso lai sua foa te vita a pulu tūto tasi. O tau wewa sau vau whafawina mūpō e tūto tasi. Ia malitamaitai o ufanga lilo whaamanu le mamea mua lila, mua lia o le HRPP. E tolu sui tūto tasi. Tasi le sui le Fast. Tasi le sui le HRPP. Tato se e mai ana lofi numela lua. O le awhai o le atolo i le lola pālota umana le stala. E afe tolu se lauma le lima. Afe tolu se lauma le lima. O le awhai o sui tau vā e tō whā. Whā sui tau vā. Ai ono Alec eke roma o le Fast. Ai ono tile ngafa o le HRPP. Ai ono tuala mea pelo Frost o le tuto tasi. Ia maape le rumoenga so fara o le Fast. E lua sui o le Fast. Tasi le sui tuto tasi. Tasi le sui o le HRPP. Tato se e mai a ana lofi numere tolu. I tu maa lofa pālota o a ana lofi numere tolu. O le whai o tangata pālota wa le stala wa le lisi o le pole lola. Afe valu se lau toluiva, afe valu se lau toluiva. Ia o sui tau wā e lima, lima sui tau wā a ana lofi numere tolu. O ila taula nei, o anga seata tanuvasa peto. Ia o le Fast, ili tanuvasa pele sasa tanuvasa o le SAP.
o masina mua, maselusi, pisia a poe, tūto tasi, o niu apu, ayo whaiva, whaaui, le ia tau o le sā, o le japipi, ia ma sina I foa, vai moana soa e malelangi e tūto tasi. Tasi le sui o le fast, tasi le sui o le sap, lua sui tūto tasi, ia ma le sui o le japipi. Multa mai I mornei taimi, fōringa mai leo tāpena mai le isia tātou porgala, le isia tātou lipoti mai Sāmoa, whaftai. taimi o le tai au tu si fonga lo mul nei aso le fainga pa lota wow alo tantu tunu le nei tu sanga wa fe lua se fulu ma lima fia le uma wala no ia fe so tai tu foi e le sunga ya pul manga fa tala milo ya wali tantu reporti ya le la fu sa atu Sāmoa ya wa ya le tantu reporti talo fa pul manga fa ya la fa tu nai tu malo Talo fa atu mo falo tele Mari. Ia male tatu au whaingalo ngai nā le sifonga le lau mua, ma lo ngā lulue. Whawheo es fo ile whawhonganga tāpua ia Sāmoa o poso. Malo le pale. Ia o tatu reporti, ia leo watu usao tu lava I nei I le whale pālota numera tolu. Ale e whakasā I le whioanga solo, ano a maalua. Mari o se vaenga matautia na vaenga I le mao o mai maana ona o le papa tutui o fale palota leo la vatarita ripoti ile e whakasai solo le umi o leina sa wale leina pana mai mo mai ia luatu I tonu o lo whapena ona solo mai pele leina tua e o I lalo pulu la o lo whapena ona nofo mai nisi ona o le vevela le la o nisi ua mai e ala tu palota o nisi foi ia o lo whasau ni mai. O se na isi whatanoanga po o manisi o whaletua matausi mai le mawhtanga le whakasai solo pena ona la tau tā pena ina le malu o le tae au ona ua tā le fitu o lewa na tumu le leina pena ma vainu vai malulu maniu la tau tā pena ina fo I le tau mawhtanga le auli ua whaamo matu tata reporti lea ona o le fetuleni ma le atunu na fasiningia pe na le au fainga luenga ale au fai palota lo fa pena ona lato au ona ia o le tali le ai o lo fa pena foi ona ave fanguinu ma fangu vai mo le mamalo le atunu le o leina ona o le vevela le la ai toi foi mai le tato palota o le fal palota le nei numero lua solo I le e whakasā, e lua afe ono salau,
Tolos fumatasi le lola palota e to fa sui o lo pena ona tama mo e ai a to fa sui to tasi mai le HRPP a le fono toe pia a la ofo ia le sase e mai no fole ia male to lua a mai le vaenga fa fai ale fast a to mata nora to mata ia fa pea a leiu Johanne la mostele to lua sui mai le vaenga fa fai ale fast a to ai male to tasi mai le vaenga fa fai ale Sāmoa o poto taiatu asi sasamilo o le to fa la na ai o se tala na au mai talwai ona o le lua fale palosa i to tonu o solo nei ai to tolu ia sui fai pule o lo o tamo mo e ai ua le ma fai ona ngā fatia e fale palosa le lua le to telo le au palosa le wala i ona ngai atu isi i le fioanga le o lo o ai o eva a o lo au mai fo le poti o lo fa pena fo ona tau vao mai le fale palosa i eva a se so o masale lesi masalo fata ia ona o le malu lava le atunu o lo fetuleni mai ia e fai ala to balota a le vainga le tala le tau ia pesa fai asi le vela le la ia le taimine ia ua malu lava ona o lo angiangi mali e mali savili a le vainga la to le lo fa solo atu ele tato tato camera le lava pina vai atu i o lo pina ona tutu ona sau lava le laina ma ngai atu tonu anga e tu tonu fal palos e lo ma u le o au tu ele le tato camera tonu o ia ona tu langa foi ia matula fono e pe na ai Mari. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually Malo whawtai pul mangafa mata o whira reporti mai ano a maa numero lua ia o solo le naulo i tātu whalipalota na mai tau atu maa neia le leina ia mai o le tātu tino lofi atu wā ia lātu whenga palota le asu mai tau atu pul mangafa pe sa au e lua sui al whaas le tā moe i ano a maa numero lua tasi le sui al Sāmoa potu ia mara sui al HRPP le asatu lai mai le teimi ia il pai inga taruai o le saonga lea pul mangafa Sa o le leile sau no anga Mari e to o lua ia le sui al fast to o tasi Sāmoa poto e to o tolu i lato umana mai le fio anga solo ia male to o tasi ia la wofo a fono to e le olo sase e no fo mai le fio anga o lo tuanu ai na ma pasi mai fo i lo tuanu ma le usoli ina ma fia tu ele mata vale ai o le mea o le tala la vale tasi Mari ona o le tuli lo le tato taimi le mau se ma au wala i lo tuanu ono le tumu ma fa au mai lo nei solo ia ma lo whawtai puli mangafa o i la tole i fui numera i la tamai e ono palo te le so ia pole nei whenga palo te nai ano ama e lua a the ono se lau toru sumartasi ia e leo mai lola pe o to fio i la tau ia na palo te le asurulu ia au to telo i la tau o le vainga le aso ia o tato tu a sina tamam tina matua o la se vainga ua tele na palota i nā po wa ngai mai foi e le palota le asurulu sa o le lei pe ona ia sina whaatala anga pupu manisi o whaletua matausi o le ekalesia nei o le to atele o le au mātutua na whapena o na lolofi mai i le aso lulu le ala to atele foi na o mai le aso lulu ai o lo vai es foi pe foi vai tu tato leina o la foi o lo filongi ai manisi o le au mātutua ai na fisinia ai fa mai fio mai ala tu nei fio tirtilo po le ale umi o le leina le ai le so le anga o le palota ao mo Sāmoa atoa. Ia, ma lo whawtai puli mangafa. Ia, la se vanga mulu o tātou reporti, ia o whea fwoi le la loanga ia tuai. Ia, wala tātou whatanoanga, ia mas tātou reporti leita au. Whawtai Mari, ia ona o le tuli loa ina lava o le taimi, ia atoa ma le pisi o ta avale le ua ia le taimi nei. Masalo le amato ia nga ia tu i le taulanga ia pia, e fia tuli loa ia tu ana i mato GM1, tu na matuana i mato lua. Leo lo fa pena ona se o afifia o tuele mamalu o le atunu mai savai mantuosa ele o savai au ila to ia lo alala papa au yo polu o inala le falta alo leo lo fai ele la to palota leo la ama nga ia tu iai ona o le matau tia foi o le tau tu leila lo iai ona o le to tele o le mamalu le atunu mai le fio anga savai o lo laina na mau mai tai au Mari o ka whai o le laina tangata au le kiwa ta vale lunga le awala
kiu ta vale ona ole mfaina o tono le gates. Ia o se tala atu na mo nei taimi. I mwhapena ona anga ia tu loa i le ofisa tu tonu i tuana i mato. Ia mo le whatatale i le tāpunia. Ia maamata loa ona a watu o tātou i unga o le pālo tāua o le nei aso. Pe apule alofa le atua tai atu ei le o toso i fua. Masi au nanga whatau wa a tātou nei. Malo fa tai lo sunga pul magafa mo le tuna fa tai man fa malo ya i lo sunga fa pe fo ile tu fine ya ana fa solo sunga ta se sa marta to fa ngaluenga ya manu eu tu fa le yanso ya ta tu fe lo i start to report mo mo male fa lo lava fa tai fa soi fo ya le sunga ya pul magafa tar talanga milo male ta to report na maile ano ama ano mero lua fa balon tina i solo ya lo fa tino ina le fa nga filinga ya lo ta tu le yanso to mo is reporti is temo momua faf tai. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
o mao sa malawa o fale sa ma fale a unga no la pitanga i le bebela o le la matangi mafa tape sila pai o le la au ana fanua le tama ita itau kuli masao Sāmoa le ingoa o le la au tau le fai ao ngā malela au le faa tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o vai a fai wangau o le la au e fai ai o la e o le tau salamua la le rei a o le toa toa ma le fue tau si ai lo no po le rei a o Yesu ma le faa o la tanga na mo le kolu se a moinunga o le maunga o le la au le na tātou mawai le sa ulo tunga e Sāmoa e silo la le lei o lau whanua lanu lau abala au mala o la awe whai ai lau papa o la awe tai suba o la awe tapu ai lau afi mo mea tau mama e tau fi o fi le ele ele me a toti munga te tele o la au whai vai au anga senga se leo ke sene Toi patala watu le tātou tino nei teimi o le tai Lava noa e fiso tai atu fo i Sāmoa mo le tātou reporti. Ia inisio whale pālo te leo ua taunu o tuai ia siu le tātou o whenga luenga. Le sunga ia pulu mangafa tantalanga milo ia ma le sunga ia ana wha solo. Le mai tau atu leo ua taunu atu i li tu malo wha palota anoa maa numero tasi. Whatala watu pulu mangafa maa loro nsai nei teimo le tai au. Ia, e whiwhiwo e to e whawhailoa ai whatalo whalau sunga Māori. Ma lo lava le ngā lulue, ia e whapewho ina to e whatalo whale whawhonganga tā pua ai a we malu te leo Sāmoa. Ia a mei se fo i o lau sila mai moa i lunga o tātou wala atale nei aso. Ma o le reporti o le ua ma o tonu mai lava i nei i le i tu malo o anoa maatasi, numa tasi, ia o le whalepā lota numera lua, i nei na fioanga o lufilofi le wawatu ai si tātou reporti. Ma o i tonu lava i luma o le tua maota, ma le maota o le tausimatanga luenga, a le kale sia me tutisi, lea o loo whapena o na tumu ai, ia le mamalu fo o le atunu, pe awa atu te tonu o le whale ie ua le ofi, a o lo iai fo i ma le laina, o lo aluatu i nā, ia talwai ona o le vevela o le la, ia o lo wha o ngā lava wha amalu, e vai atu fo i le to tele o le autino i mātutua, lea o lo o laina atu ai, ia o lo o ngā lulu e fo i le auso me tutisi e tina, ia mo le au mainga o le inu, o le whanguinu, ia e maise fo i o le niu malulu, ia ele ngasa mo le au whai ngā luenga, ia ai le au whai pālota, ia ai maise fo i o le malu lau telo le atu Ai tātou wanga mai i ia tātou sui tau wā, o lo whapena o na tau sini o ina le no foa o le itumalo o ano a maatasi. O alai asa se pulona moenanu, HRPP, lea sa se e mai le no foa lea. Moe whauowo Julius a kui tafunai mai le vaenga whai a le fast. Ia whatasi ai ma molio pio molio Teofilo o le taitai lea o le vaenga whai a tu mua mapule e to tolu la tatu suitawa o lo whapena o na tau sini o ina le nei no foa i te tonu ano a matasi. O le au whai o le lato lola palota e lua afe ono selau iwa sfulmane lua. Lua ono iwa lua le lola palota. Ia o loo whaia lava le tātou reporti. Ia
o lo po maua mai le pisi o taavale alu atu i o taavale latou ua uma na palota ia mai latou foʻi o lo faapena o na aga mai o le foi vai atu ua e soʻosooʻatuli lava le afioaga nei le falepalota ma le kolisi faafaifeʻau a piula a ia o lē vavae atu pei ani auaʻo piula lea o loo faapena o na agaʻi mai tasailogofia le auaʻo i o latou laʻei ia foi o loo agaʻi mai e fai le latou palota a Mari. Malo whawtai pul mga wha mātungo fie le tātu report i le nei vaenga o le tai au le ua e wha ilo fo i le tātu tunu ia sui tau wā ia moli tu malo wha palo tāno a moa numero tasi. Ia mana fo i numero i lanto le ua le ristala ia mo le tātu a whainga palo te le nei fo i a vaenga o le aso. Mana ia tele ia na o atu wa ngai mai si tamale malona la e a piniki masalolo a ngai mai faisa na palo ta mana ia tele la so wa ai ngai le tai au le nei ile a fifio mai no malo le tunu yo se va ina foi nga ese foi ye ka au lo o mo ta comunia so ma con ke e pe ka ki con me fa ki ko paro la solo ma ke vai vai po la solo me ali malo le o vai e la ko paro e pe pula ga ia le malo faftai o la so no anga a manuia a alo faiva le atunu o Sāmoa ato i le palo ta o le nei tau sanga le so au no ko la mo alo yo ko ko ma ya ta ko mo sfinga paro ko pile mu ma titi o ora ver paro ko ne se vai vai ai sa ai ka ko mo re fer fagi mal mo prakas che Paftai. Ia lau sunga Mari o le tamamatua na ia petelo mo i tino mai le fioanga o lufi. Ia na ua sau noa e tau a lunga suai le tata ripoti mai noa maatasi i le fioanga lufi i luma o le maota maletua maota o le matanga luenga me tutusi mai lufi nei. Mai ana fasolo malo nei fatsawa a Mari ma le faafanganga le atunu faasoifua ia.
Pawe fianga se whiwhino i nei tai au 23 minute ua te ai nei le se furu ma le tasi taimi sa a taimi ni usila. Wawai le wati pea ma le toi lua i tūla ma le tolu se furu ono minute o na tāpunia leo whale pālota i Sāmoa. Tāno sia ia ua tau manifi atu le tele o kiu ia na toa tele le tunu na laina atu e anga ia tu i whale pālota e whaia la tau pālota e nene yaso. Ia a mai aloa ia o na taula tasi lo leo tātou whasale naunga. I le ofisa au tu i tona i mato o lo iei le tātou whenga luenga. No le au mai sa o i tātou li poti o le nei au auli pe a tātou o i le au auli o le iei a tātou li tūla o tai au. O le ua peno whai atu toi lua i tūla ma minute tolu sifuru ma leo no na ta punia no leo whale pālota i si o tātou. Tino, tāru sia. La au mai atu nisi o tātou li poti le tai o nei peo nanga i leo whenga luenga i le tū anoa maa staimi i a ona au mai alo leo tātou ripoti mai tonu le ofisa i tona i mato. O le whale te lea lea o le whale ne whausia e saina le whale lea. Ia o lea na tau o fia matatana ai le whono fo le tioko ma le tau sanga le nte nei. Lea lai wha mautu e fo i whainga pālota ni tau sanga. Ua mawa e le tele o whale te tele i lu tātou turu. Whai o whale ia na whau teimi o taalonga le Pasifika ia ma le mau fale te tele ai kālesia, ia matua tele le fale lapo poa te tele i sa mo whain wha mo te tele wha penei. O te manatua so ia le tātou vai taimi ia pe tauloi wha mo ia na o le whailoi mauso a le holo tele na ia na taimi i loa na wa. Ia o le nei taimi, oka, matau tia le tele o fale te tele. O le mana ia la o le fale le tona i mato. O le matua tele o vaenga i paka i ta avale. E le pisi fo ile awala e le a whaina i le whewai o tangata. Pe o le manei ana le vaenga le taula ia fo. Ia le whenga pālota Sāmoa le si whenga pālota le umatu ma le paia inga nei sifuru walu le la su e na sui. O le whale tele fo ilea. E lata i le ofisa o leo. E tu me le ofisa o leo le isi tu. Taftafa le ofisa o leo i le vaenga le tau le K9 le ana ia ta i fausu songi fo ia. O le isi tu wala whafsanga i mele whale tele le ile uni la kapia Sāmoa. O le isi tu o le whale a lea wai. Tu so le whale tu lo ngā tutonu a ta whawhai a wala e li o a wala. Ia o le isi tu i le pito. O le isi tu o le whale tele lea e o lo iai le vanga fo ile le mapu ine tameti sa waina. Ia ale nā. O le isi tu o le whale lea le isi tu a wala o lo iai le vaenga lea o le au whatawa le polo. Ia, ma e lata iei ofisa le United Nations, o le UNO, United Nations, ma le au vanga ia le au si ua me mamafa Sāmoa ma le Pasifika, iei fo ina le area le po le vanga le tasi, e lata fo iei ina ia le malaita apolo i faleata, o le Samoa Land Corporations, ia o le vaenga o ta malai soka a Sāmoa ma le Pasifika ina, o le vaenga a toa le na, iei le fale lea e whamautu iei a tāpenanga o le whainga pālota a le tātou tunu. O le mānei ia, o le lau te tele o awala, tu se ta i lua lein se le tu wala tasi. E matua lau te tele lava matutoi pakaita a vale po le ale tumu e ofi umai, ai o le mepi to sili o na mānei ia. E le po loka e le whiwa inga tangata lau tele ia to lato fuafuanga. O wai le tele nta avale uia le vaenga tonu alea. A e tu fo le fale lea e lata ia i le tuli manu le fale lea malai kirikiti whaavao malo o le talonga kirikiti whapeotania. Ia e te wa aia tu i le isi tu ngā uta lai tu mai le fale sāfu i lea le kāresia kātorito i si usenga. Ia o tu atu fo le fale lo o tu e le tawa te le lava a le vaenga le tiji saolo i le 5G, le lato 5G. Ia e lata uma le fale lea. E o foi i le... E lata i le ofisa o le fui mu. E lata i le fale a le fai le utal no tu i le fai whinga pālota. E lata fo i le vaenga leo le New York. Vaenga le tau i wha fo sei. E lata fo i le fale a lea. Fale tele lea. E raro winga. Ia o le tele au fale ia mapisinisi ma unanga tele malo. E lata i le fale le whinga pālota.
Ya o la lata i fisa leo mo le fui mu o ame tupu ya nai lata ia ina la tote ngā lue whatasi ya talo sia fa mo le yaso ya la fa wau nei fa fianga o pese ya o tapena pena mai tatou timi Sāmoa i tatou ripoti mana tue uma tatou whaasala launga nā nei de se furu le po a whonga mai ya la tau umano whanga ina le ana leo frequency tasi ono tesimal tasi whamo tā lo le ono nā nei le fiafi sui loa i le tasi o tolu tesimal fitu ia po maua mai tatou whanga ina le frequency tono lau ta avale ma tono lau ainga whaliwhenga luenga tā lo le ono nā nei le fiafi sui le nila o lau li teo i le tasi o tolu tesimal fitu e whaawau i tatou whaasala launga se i taulu se fulu le pōna nei. O manino mai. Ya, ya la whaawau whawhiwhianga o le tai au lo whātu i le tatou au mai moa. Wha mole ia tango e subscribe le tatou YouTube. Ia pe tango share tatou Facebook. Ia maua fo is tangata sunga au pano. Sunga ia T-Bone 1. Ia Kevin Malon ngā lue. Tia toa ia o Pania Iono. Aftai tele. Ia Temu Iotana. Sunga ia whamsanga, ia na, pāli, o isi tatou taualai, ia malo, o tele lau whatu mumu, i o te wea tui, ia o keleni tāngwai, ia whapea ia tiu lilo, sunga ia sarona muna, sole, maloa, ia o maua sale le mafuta mai takoma i Washingtone, nati vo a amo fale tangwai he tu leia tangata ia lana pati wa fatonus futasi sa silulu Bolton ya oi melezile ya sunga ya ngafo pula moors waftai mika ya ti sunga ya Benjamin John Petelu yo alo ya la tata to pese pa fianga mo le pese le vai Lua sifuru minuto leo toya Natalia, o sifuru male lua taimini usila. Pulilo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whaftai langolango New Zealand On Air i le tautua a le tātou li teo le si ufonga le laumua Wellingtone. Ia manatua ia o lo whanga solo tātou whawhiwhianga e tau i le se fulu nā nei le pō tātou whasale launga. Tā lo le lua nei le aoli. O na tapele o tātou Facebook ma le YouTube. O na toi kia i lo lea ia o le ese mai le por kalame mai ane la fitu tai o mele lua ese le por kalame le lua tau sfulu na nei lungo le YouTube ma le Facebook wana o le fainga pa lota lava la tatu por kalame na mo la toi fanga ina le frequency o ne ngalo ta le ono na nei le fiafi sui lo le ni la lo tio le tasi o tolu tesi ma le fitu fa mo tasi o tolu tesi ma le fitu fa mo fa fonga yai e le whanga solonga o tau manga o tau lo wina ia o le toa i tau nuu atu o le result por tau unga o le whainga pālota. Ia, o tele lopo au fuafuanga o nei aso, ia pe o tau poto poto i se whale i whais tau pāpu kiu, whais i tau fia, ia pe tunu virivili i tau pua ase i tu load whafonga anga, whais tau umuru au po le alava, ia i whaatari ele i unga, ia mtua mana ia pe whais tau ti po ti koko, ia pe fai stou piliati ma stou pele suipi ia nei le fiafi ia mo se le fia le ini ta longa fa va malo la kapi uni le fa un vaso nei o tala no le rugby championship fa to ato a matal vaso le ta longa a Felica Manusila Argentina ma le Wallabies e malo lo va yaso le nei ta longa le rugby championship ia na la kapi liki le sauna nei pe le pon ta le Bulldogs mo le Panthers fa ina le Panthers. Ia le la o le taimi le sanga muli ia o na se e tulo le sua ngā fusi ma e alo le masine fou ia po le amatanga na waktopa le NRL ia o na tāpena lo lea mo le ipo le Pasifika le tau vai Tonga, Sāmoa ma le usila le tālonga la piliki. Alo iei lava le taimi le sanga le ipo le Pasifika stai mino nei aso o na vavai atu leo fo e whailo atu taimi o tālonga ia mesi fo le tūlanga o le iei tālonga sia tātou manu Sāmoa. Mo le atu le whawhatai me le whamalo, ia le o toi mao na tāle o te sifuru ma le lua, toi lua sifuru lua minute o na tāle o te sifuru ma le lua. O lona winga, toi lua sifuru lua minute mai tū lai lua o na tāpunia, mo lo leo whale pālota i lo tātou o tunu. Ia o lo o ngā lulu e ai malo le malo i savai manu i tua, ia wāle toi au minga i tutono o pusa pālota. Ia mo oe o lala wale pātia o lo e lango ina, ia lango le lei. Wale la tu alalo utia ia fu el pati eri stanga tamre tu po le vevesi ta po er tanga te ia i le li i talo Emmanuel na suita va ia ma Emmanuel pati la au ia ia wale telemonia ta tole no foi nei ia ole loto ana o Sāmoa ia lo fa isi ona tunu ia mai se na yona tangata ma wale nei taimi to telefo ta tolo malanga Sāmoa e pe ana al fitus fulu sui tangata i atu i whafolo o mawhai na pālota na umalele na whai lestala. Ia e tele a ia ingo lestala, e taunu lestala i Sāmoa, e peia na nu mela na lena mai, na le fitus fulua tangata i anga wa alwhai ngā pālota i la tau ia na nofo i whafo. E toa tele la tātou fia pālota. Ia pangale, ele uman whai umapepa ia mo mia mea uman al fitu lua i anga wa. Whawhiwhianga le tai au, ina ua toi lua sifutasi minute o na tāne o le sifuru ma le lua tai mini usila. Si ufonga neo lamua. Hello fatu ia Yosefatu aifou. Italia fai gata
to o manga I le fili tonga fai e fa le a no nei o la Si ufufonga o le la mua. Ua fue si si na Le tai o fa Pasa i le olanga Ai e mole wila Mai loa tu ai o folina Ua pati pa aniu tu ai nei mana onga tu ina now o wa atoli o ole masina I lo ma fau fau e o te mo ngai ua fai vavale
Le tai o whanaloa Ua fue fue sisina Le tai o Atulo atu Sāmoa lo whaafofonga aha Ae se I o whautu atu tamatia oa Ua langona uma ele atunu ole maasiasi Awa olea uma salalau atu ma ile lalolari O whaatitele Maro whaftai le whawhomel tau tuan si ufonga le lau mua. Ia o te manatu le ua matamata atu te mine le ua whaasanga atu le me pue ata le tātou au whainga luenga I Sāmoa stasi o whale telele I tona I mato. Ia wale wha moe moe o le whainga pālo tolo alo ile tunu manatu le la ata le noa tu sui o le tātou tautua. Ia ana whaasolo, ia whapea, ia pule mangafa tala milo. Ia se mai se tala la tamai. Na vai le taimi le wo yai toi lua I tu la minute futasi tapunia fale palota. Ale me pue ata le whaasanga atu le mele o te wa mata atu iai. Tarusia e tānele le tolu te misa mo o matanga te tonu. Tasi lona le tula fono e whaatanga na palota. Pea whailaua iai tonu ilo no inga e lopete o local kate pe a e taufia tangata ia whailela tau palota. Ana ia misalopte le lopo o maua mai a tātou whasa launga. Ia patalo fatu la sunga tu foi malo lava le ngā lulue I le tatou timi nai New Zealand ia toi patalo fatu foi le pa ia la slasi o tatou au whaafonga malo lava so fo manuia Ma lor se fu ana mai tau atu le vevela le la o mai o lua le la. ia le a mau ale niu pa olo tu foi tu e lalo tatou me poeata ia fetau I lava foi ma le muli ta io tu ungo tula fono le 5 mita tu foi ia o isi taimi vai mai pe le la talata ia ona le tau fa la talata ile lava o tatou tau sia lava le 5 mita pe ona fa tonu nai le office o fainga palota Maluanga I mai anoa mai tonu ngā o mai le e whakasai vai lele whaatumulia e leima se whale palota o tau ngao ngao. E ei lava foi whale palota o lo tuwha ile niu tuwha ile whangu vai. Tau sia lava e nei tangata o le nuu. Ia o le whai mau le tala e watu le tupe ia ona whaasoa le e mawhtanga tina e avele niu mo le au whai palota la lea tu foi sorry ele mo tangata e watu e whai lato palota. Ai mo le au whai ngaluenga le watu e whai palota. te lo mo tu Asana mea I o vainga na. o te lo mo tu tau si a sui fai pul a sui tau va fa fai e tu la fono ia ona ia o mama fai nei la tau e se foi fa tai le I nei e kale sia o tali ia tangata palot na yang le ia vai le la le e mo tu ile ma fai ona tu le la ai fa tai malo ana sa no mai o ia le fai tu fasili winga le vai tonu le sa wilo tatu fa sa lo Ia whaftai tu foi. Le mate tu no toa o le isi whale ta alo gym 1 o le ma le gym 2 ia tu sila mai tu foi o lalo niu le be e mapu ia le malo le atunu. Una o le tumu ma le la. O I whalpalota le le gym le anga I mei tangata nai tatou tangata mai le mo tele sa la whai le olo ono nofo e whainga wenga fo I nei le olo polu. Ia le ala me whaiona whai ala tu palota ma le tau malanga ma mai se vai. Ai tu foi o le pe o le lu I tau le I taimi nei tala noa tu foi inisio o le malo na tuno. O le taimi le sa e sau noa le toe pe toe lua I tu la ta punia ia le whangata mantua le tolu. Ia o lai wo o lai foi inisio lo popole.
mai ole a tale taimi a dele e o lava i luma ele i taitai ona uma tangata palota. Fisiringia ele o la o fisiringia pe fa palau tere la le taimi fa upopo le taimi. Ia o le fisiringa na e tu sa awanga i oro fisa whainga palota la to te talia. Ia e pe o le lui taula le na. Malo ana Talo panei tangata o isi na usu mai lava le tae ona la usu mai o umi laina. ana se i toi whamanino melvanga lea. Mō lātou umalawa e pālota i tō malo wha pālota i savai. O lo no fo i podu e le mawhaina o. Pāua leo le whale pālota i o whai lātou pālota tu sa pete no fo ia le i pata po o manono po o si umu po o sāwhata. O le sa o leo. Ia, pea o le sa o le ia o le e matai wha mautu atu i le tatou live nani. Ai atu i le wha maumaunga ia na mai I whale pālota mō tangata lawa ia I savai. Wala le mai tau atu. Awa ai nei le isi tatou pepa na tu fuena tu si mai e ia I tu malo savai. O I tu malo uma o savai la iai lava ma le gym 1, ma le gym 2 I lato I tu malo. O lono winga o I tu malo umana e mawhai o nga I mai tangata le e I nei upolu. E whaatino lato pālota I le whalta alota si ma le lua. Masa talo sia o au fiana I pusa pālota whapitoa I whale pālota ese iru tātou tunu. Ia ua e moni lava mātou mai sana whai. Ia oka, e oso le waa, le pasi, ia le pasi, o le waa, o le pasi oka, e mtau tia. Mā lo, whawhitai o le maute matamata atu le tunu I le ata lea e whaatumuria. E whoringa mai, le wingo vore le tala. E le ese tautu le I la e wha alo le isi le mai tau atu. O le vaenga le leile na tu foi o le lei foi au nanga matanga luenga o leo. Ia o tu malo si foi le lato nga luenga ia e o mai lava foi e fa atonu foi ma tau pe fa pe o vai mai o tau la tatu. Ia ma le lima sfuro mita le sia. Ia ai ele e fa no ia foi le nga luenga na leo na o fai lava foi la lato Nalwenga ia ina ni kata si su wenga palota ia ai tele fo ia skulati o lo tu fo ile I au ta fo le fale ia ni te ila wa ia se vevesi ai pe ona moni mawa tu ta ona le la tu fo ile ai ma se vevesi o se ta tu no e moni o le tu mu fia fale palota ai te ai la vala fonga fia e ia ta Sāmoa tal ye ia mai lato mai la vala ai nga ia mai lato me tau sami ia Tau sami fifi la lo la au ma fa tali taimi anga e pito ilum. Malo. Ua whaila fo I se lunch al tato ofisa I Napo, lea te lua le yo le tato ofisa tu. Mantua la tu foi le tele ia fale le loka mai ma siasi mai I fale aina I se fale o tatala. Pau ia fale ia ma oele mea tau sami tu foi o au fai papakiu. O fale vai le vainga le tele fa tau la tu papakiu le tu awala. Ia o fale foi ia fale langa I tua e lai I fala piloa ia papakiu. Ia le lana mama I mapiki mai le mātou lunch. Ia le umala tala tātou mea lo I tā se sama le si vainga o tātou team. Ia watu lo whai lo le lunch e sa unia tua le tātou vasala launga e staime o le awa uli. Malo. E la se vaenga o e fia sau no mai ana I nisi vaenga e whatau le mele te nufuanga le te rue te minei a mese le anga I mai tonu, tonga le matu. I whaktai tu koe pau al vaenga o le whaingatana so e se paka se vaenga ia o tau tangtanga I le vaenga le paka I ta avale. Ia e te sau e te fiu e so e se paka I tutonu o lotua te le. Ia ai o lo ia I lava fo ia leo ia malo e whaasosoa ina paka ia ta avale ma vaenga e pakai. Pa o le me lele ia o le umal whai palo ta le a inga ia maanga I e se atu. Ia e olo o solonga le lei lava o le au nanga le sikue le aso nei tu fue au nanga ave taxi. Tele tangata le whao ngā taxi watu uta avale. Ono le lui taula leo le leo ni paka. Ia au whao ngā ia tamaita avale ave palau basise. Ia e o mai ema toi anga I le whale. Ana o le tau te alu whaatasi al pālo tama le whaamai fo le Sāmoa le tu mai tau atu pēr fōringa I le intamiti o mai tau atu tātou ata. Oni leo tau le intamaiti sa le le vai leo e tau le intamaiti. E le whamai e le peo istau sanga I te le anau mai mai alum whanau.
a se va'aiga lelei fo'i lia o le tupua fanau le fale ia mo le puipuiga lava ona lea lava o e pei ua matua taimi fato'afou mai le te kifi faapea o se va'aiga fo'i le talamoaina te lea pea o se va'aiga fo'i le taimi nei e le o toe pisa te leai fo'i ia tagata ia e ona ua o ma tagata pei latou palota i le aso o le sivaega tufue o fale o saina i o loo tatala na tatala fo'i ana nafi te le fale na loka nafi ia e matou atu le matala fale o saina ia uae na fesiligia ia se tasi o tamaita'i saina ia fe mai o latou ia i le palota Ia mana tua foi lai fata lai tele tu pela usai na tongi le sala. ia na Ia ana ona fai nei la utala nei di tai au le fale au tu le la tu la luanga i mpuli mangafa. O le tele i o le fale le na u te loe tele fo ita pakata vale. U te lo ina le tele tangata la u tele fatanga na o atu ia ina o tu la tu stala ma tangata e fatanga. Ai ale me tau atu vai la talata i le fale le turu i mtu atu mu ato i ta vale le mai mo atu le tunu. Ia ai tarusia ole vai atu to e lua i tu la to toa umma le taimi fa tu la ina ia lua tau nu ngau ta tu lo lava le ngana ia na siringia pele pe ole se tala i tangata i to tonu ele i o e venga balot ale la tala to lua le o ia moni le mana ia vaenga le tu foi na ta ua i le vaenga le ia dia ta se sama i o le sifale le si gem e mana ia laina mantuai ale vale vaenga fatulanga e pakai ia ta vale atu stala o lo te le lava le no fanga e pakai ta vale mai sa le la sa noanga ele to tele nisi na le au tele lava le office of inga palota le fai tau palota ma le media le la tumu ai o ia awa foi fatalinga o le ungo palota mai fale palota ai malo fa tai tu foi te lowa o le sisi vaenga e fa tai foi fa malo foi le tato o nangai i nai i Wellington ele so mai foi tato ngal venga ne aso malo ana o te lo tato ripoti muli lea o na alo lo lea e fatalia le tau nu me palota pe komana i titi ana to e kolosia to ilia moni tu foi o le tato lipoti muli lea ona o le lua ona o le tā le lua i Sāmoa nei ia awa le wata le tasi ia o te lo tā le lua ia te ai fuafua e tau o watu ai tato whaasala launga so o tai pe nungo tato telefoni ma lo lava ia o faisina ma lo longa i leisi a fai tu la po le tu la e ona a to mata mai le tato fasala ngoi na ai mo le tu fa tai pui o lua mai le la ia ona o pesifo fa mai te ua tu se namu se si o lua ma no whaftai tu fue lo whātu whaftai foi whawhonganga Sāmoa tato toi pelo ai foi whaftai ana mo nei taimi tato tunu tato ia toi fua tato telefone o nei au auli toi lua na vai tu la ta puni fale pano tai Sāmoa Tala flava le whapoponga o tala fo mai li si ufonga le lau mua mo le nei tai au o le asolua sifulu iwa au kuso lua felua lima. O whaali ele matanga luenga le pui ngā New Zealand o mai le taimi nei e le iwhaia lava ni molianga i winga i le wa o le mana wanui le ana ngotoi ngā tai whale o tawhito ala i sa fata i le tausanga taluai e tele ni whaale e tonu e le ngata o le au waa o le waa whaapea ai ma le Navy na i loi li su enga le ana whaia i le whaalavilavi e se lau miliona tala le tau o le mana wanui ma o loo taatia pea i le mea na ngoto ai na fesilingia le le teo New Zealand le pui ngā New Zealand pe ua yeisa tasi ua mo lia mai le whaalavilavi ma sa whailo ane o loo whaawau pea su enga ai le ini mo lianga ua whaia le taimi nei sa talo sanga le teo New Zealand ala i le tau la fono o whaamatala ngaloa ia ina ia mawainisi whaamatala se tele winga i le ngoto le waa whaaleanga ino le si o manga whaatase ma le fuafanga e ave e se le waa peitai e lima maasina le umi e whailoisi whaamatala se tasi ai mulimuliane ua toi taofi o le tala na whailo atu o whaamatalanga o lo ia whaamaumaunga e mai le whainga malo a Sāmoa ai whaavai lunga le tuutuunga o ni whaamaumaunga e pui malo iai. Ina ufisilingia fo i moni kopi o li poti e winga ia afianga o le sami maa au mai le liki ato le suau o ai na tali le pui ngā New Zealand e le iwhaiesa lātou lava su enga ua maua lātou li poti o su enga na whaia
peitai na tawhia foi ona e mai le whainga māloa Sāmoa. Na avele talo sanga le leitio New Zealand le masina o mati ai whaato a maua le tali a au kuso. Na whaato e selfa ululungo le NCDF i le tuwai ato le tali i le talo sanga a le leitio New Zealand. E la taile lua se fulu pasene usi iti ai pisinisi tali malo ua tāpuni ai le atunu. Wa moni mawina e o lava i pisinisi o fale ainga ilonga ua tāpuni puni. O wha maumaua na tu ina atu ili Centrix. Na ilo ai e lua se lau iwa se fulu fitu pisinisi tali malo. Sa wha angalua ina lava e so ini tupe tutongi ai tā lafo. Ile se fulu lua masina o tua nai. Wha atusa tusa ile se lau iwa se fulu iwa. Ile tausanga i tua atu. I tutono se fulu lua masina ua tea. E lua afe lima se lau wono fulfa pisinisi tali malo. Na tāpunia, se fulu iwa pasene ua mawalunga tua i nai lo le lua afe se lau lima se fulu valo i le tausanga i tua atu. Na whaalia Chris Wilkinson o le First Retail Group. E iei pisinisi nau o lava le tūlanga ua lenga whatio na toi wha awau. Wa si tia tau, a iei lava le tapula e mawhaio na ngata ma iei ala tau. Wa whaina fo i pisinisi, ona ua solo muli tangata mai le whaataungo o i tu ainga o loa tau ngata. O le swinga fo i o anga tangata whaatau, o se tasi leo mafua anga, ona o le tele o tangata o whainga aluenga mai ainga, wa fiai fo ima pisinisi, pe ona ta ua le polisile o le asosio fale ainga, ele ito yo o lava ile numera, sa iei mua a o le iyo o mai le COVID. E silia mal se fulu tangata New Zealand na o lātou whailoi le leitio New Zealand, lo lātou le fia ona ua le aima seven o e toi mawai, a lātou i tū lau fasota inga ilunga o le Facebook, ma le Instagram, e ilo lātou talitonunga ua se seo na tāu fi mo se teimi le tū mau, a lātou i tū lau, o nisi na toi te tala ina ua fesilingia ne au whaasala lau, le meta, e silia mal tolus flui vafe tangata i le lalangi, sao lātou sainia se talo sanga, ilunga o penga ta whailangi, e fina wai mo tangata e masani no lātou whaongaina o penga o sota inga, o i lātou i alo o awhia i a lātou i tū lau, mana o lātou whaalia, e peina tā ofi o lātou leo ele meta, na tā ua tangata ni usile i alo o awhia, na whaasaina lātou i tū lau ina ua tu ua ina si se i lātou ele meta, e whape o lātou solia tu unga, ilunga o penga o sota inga. E whaapea no lātou whaalauloina ni atali e tāla whea ngai, whaapea mga ioinga e a whaina i tamaiti whainga whaasaulito la whono, ma ua wala au fo inisio i lātou i le mālo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, na whaalia i stangata wa awhialo lātou soifuanga, i lea ngā ioinga a o isi no lātou tā ua, wa leilolo ia lātou ata ua whaitau fia se fulu tau sanga, tālua na whaamau popo mata uai i lunga. Na whaalia le pai lātou se waalele Boeing fitu anu fitu, sa whaafo se una susulu malo si tu tonu o le poto pai late, se malama lama malo si lanu mea mata, a oanga i atu tulau ele malai waalele au kilani, o lea malama lama na sau mai se leisa malo si tele, mama maulo na susulu, po se high-powered leisa, na sau atu le malama lama i tutawanga vale o le poto pai late, pe tasi po le lua se kone, na mawhai ona le susulu sa o le malama lama i mata o le pai late, ina ua ia tuu i lalo lona no foa. E ui ele isenga i aio na mata i lea malama lama peita ina ta ua le pailate o se tūlanga mata o tia tele ona o le taimi tā ua lea sanga i atua i tūlau ele. O le taule le o Daniel William Baker sa whaasua awai le taimi na uailona 5 lea mōli po le leisa. Pe tu sama le 10 kilomita le mamao ese i Point Chevalier. Na whaamao ni alo na mōlianga ma whaasalaina ona ola na ngaio inga na iaki pe whaasulua i lea sulu malosi a nga i le lele. Na iei fo iseisi o na mōlianga whaapea ai na whaianga i se helikopa pe ita aina toi whaalea o ngā hina. O whailoa ina le 5% ono si iti ai tau pa sese mo tangata e whemala ngai i se taimi a leo toe mamao. Ina ia tali ili si iti o tau e whaalu mo le whaatinonga o au onangal company wa alele ale ea New Zealand. Pe ona sauno ale pulisile Craig Foreign lea o le amai alo na taimi e ave ma whaululunga o le kamupani wa alele. Sa whaamawina le ea New Zealand se polo fiti e se lau 2 miliona tala mo le tau sanga whaalutupe e o mai a iuni. Whaatustusa ile se lau fast 1 miliona tā la. Ile tau sanga i tua atu. O lo whea ngai le kampani ma le pa u o le numero tangata wheoai. O nisi taimi e silia ma le se fulu wa alele tau fia ona o ngā luenga toi wha alelea. Whaatasi ai ma le si tia o tau sua uu. Whaapea i ma tupi tutongi pe ona whaato la fonoina.
E tolu tau sanga se tamaiti tina le ilo ilo wa hat peto sa le iwa le tau la stofi sa wha ana tinati ai ona whaia se whaalinga i le vaenga whaapito o tamaiti iwa le ilo loa peta ina toi maua peto sa ole se falutasi lava i le tae awa na nafi ma olo o saunga le mo masoifua ma lo lo ina le lei lea tamaititi. Ua wala au le Vim Enterprises ina i toi whaafo i atu ni bepa whala au whaisua tu aisa o le D-Brand Sprouted Mat ma le Surti Anti-Mix ona ole ono maua i o le siama o le salmonella e iei lava taimi o ngao ngai le siama o le ala le tāwai le awane i tau mawhaina o ia o loa pe ona whaalia Vincent A. Bakol o le la la mo le saunga le mua tau mawhani usila. O le fautuanga mo i lātou na whaatauina ia o loa, ina ia toi whaafo i atu le whale o loa na whaatau mai ai, ai toi whaafo i atu le tupe, a le o le nā la fua i le la pisi. O le vaole sifulu lua ma le fito sifulu lua i tō la le umi, e mawhaiona ma aiaini a unga, e au fia li ti ngā o le manava tata, fiva, ti ngā le ulu, whaafau ma le whaasuati, pe ona saunoa a Bakol, e masani fo i ona i le vaole wha ma le fito aso, e ngase le tangata, ai ai fo i lava nisi o ngā tua afianga, e mawhai ona o tu lava i le sifulu aso le umi, mai u ina mawaini ngase o ngā. Na whaisia whaino le motu i saute i tō langa lolo wao le tau i le asoana nafi, ma o le malolosi o savili na bala la la au motu sia le elitisi ma whailoini lapta inga mo awala titele, whaapea i mapusa la pisi fele le solo. Na whautua ina i le la lao whila ua inga ni usila ia avita vale na ia whaai tete ona o savili malolosi, na lipo tia le Aurora Energy le motu sia le elitisi, mo le silia malito o lua awhio a inga, e uina mawhaina toi whaola atu le elitisi le tele o a inga petusa, o le awa ulia na nafi. Na tāpunia le awale le vao te anau ma Milford Sound i le lima le afiafia na nafi ona o le kiona le ana walo ia i le pō na pō ma le whaamoe e toi tatala i le iwa le tae au nei. E se saili linga ni tangata su se to alua i Beretania o lo lafa moe na ia wha maonia o awala ia sa ili ai po alu iluma ngā luenga a tangata su e le ato o tua lelelei e whaingo fiona wha asaseina mo ua wha iloa mai fo i le whaingo fiona o fia to fake citations. I su engo le poto po le to mai wha alea o a onga. O se tasio vaengo le saili linga ia tangata su e Beretania na o fia i Larry Richardson e se fululua na pepa na tusi mai na o le lua i tō la na ta ili se lau lima se fulu na iloina na to singa safa pe Larry ua folinga manuia na suenga petai e mai ane le vaiaso a ilo ele kukul skola o ana pepa ma vaenga iena te toi whailonga ina o ni to singa anisi tangata o mea pepelo umalava na whauele AI po le poto whaafolinga ai umane foi o Larry ele moni ele o iele yelo na tailunga to singa ai o le pusi alona tua a po lona grandmother. O vaenga umai na whaataita i ele suenga ia tangata sue to alua. O le masino i o laina mawai se whaalapa tuputonga o to stala. O le reporte ta o le Make America Healthy Again. Le na whaasala lawina le whainga malo a Trump. Na yeini mea se ma au mai yeini suenga po ni saili linga i le itutupu. E le na o suenga whaasaya nisi. Ai o fo i ni lo ia ma tangata e tutumo i la tau lava. Na mawailo la tau ta ua ni suenga i le moni po fake case studies. Na ta ue polo Simon Cornell o le University o Otago e tala noa loa i fake citations i mata uptau le tū la fono e tū la i mai le whaafitau li le nei o le AI po le poto whaafolinga o masini. Tala fōwia mai le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
e se nai au whainga. Te pinanga loe o le atua le o oi o soto finga. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moi le polonga o le loto ala i le tinga. O oi le vape a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa. O te mana tua ina se fa ato ano nopo. Da o walua e tau su e oni fa i mani popo. E tau mawhai ai o se sua vai. Talu ai lo umusu i lo tamasu ngane i fia ai. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moe le polonga o le loto ala i le tinga. O oi le vape a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa. O te manga tua ina le mai o lo tama. Na ule tangi mai le fia ai a. Tinga lo ule lava malo vai vai. O usau o utango i le mata au au i ngatai. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moi le polonga o le loto ala i le tinga. O oi le vape a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa. Sa o pesili fungai nai o matua. Ina ia la ua pa asino mai ni panua. Ua uma uma pa asino mai o panua. Awoi pepe funga e suma o le va o matua. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moi le polonga o le loto ala i le tinga. O oi le vape a pulo le sua vai fai so fai va ai a me alu ua lau lau le mativa. O te mana tua ina le ua o matua. Vai mai e silia ona te ataua. Te opo ilo le alofa ina i o umata. Talu ai le musu o lo tama e talatu so ngapa. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moi le polonga o le loto ala i le tinga.
lau le mativa. Fianga mana whepese le tama sa mo na ngalo hina wa se me vale wati le wa sfuru vale minute o te le sfuru male lua. Ile a uli ne yo le aso for raile. Ola so luas sfuru male iva o le masina o kuso lua fe luas sfuru male lima. Pe ona tatou maua le talafa so pito le tatou tunu o ile nei aso. O le aso tonu nei le aso luas furu iva o kuso le tausanga ta si iva ta sifa. Na tau nu oi Sāmoa fita e afe fa se lau o le malo ni usila. Na whatonu ina peletania e o Sāmoa tuturi ese si amani. Ia o atu lo fita ia na amata tu alifo launga o atu afe fiti malo roto e wha au. O le aso tonu ala le nei lua iva o kuso ta si iva ta sifa. Tu sale o se laus furu tasi tau sanga taluai. Na tupu ele mena. E alena pu lea mai loa e peritania e ala lwa inga ni usila o tātou se o me tau sanga te siva ono lua. Tuto tasi le tātou malo. E le ua o me lua whelua lima. Aso lua iwa o kuso. E le ua whai elwha inga palo tai sa ili ni sui whai pule. Mō le paia inga sifuru vandu o le malo Sāmoa. Wa wa aila ele matau tia lo tātou turu. Whaftai le tua ilan taita inga. Whaftai loto tele o nei tātou mātua mautou tua a na tau mawhaia mai tātou malo. Ia le nei o tātou iai le nei vai taua. Tātou tal noa ma fia. Ia o whaila vai Sāmoa malo te ia na upwhai. Ia le nei o tau tua le nei si ufonga la mua. Mau mai pere tau vai. Ia ma ki mai pere lau li teo Facebook ma le YouTube. Ia wafasa launga mai tātou tino.
ua ua mau mau I le tau mawhainga mai o le mau E tui tonga lea nā wala au Mali e toa malo tau O le a o walu O te le toe sau I so ufia tau O le tala ia maia E tui fiti o sia na whanau O tala ia na tū talinga mai e tua a Ua whai langi lo lato o launga Sāmoa Sāmoa lau pule Tau fi mau mau Apulima O manono sawa I mau moru O le tala ia tuna mawhata O whaatau silifo I mawaya Maua pule sa fina wina Tama sese wa tangata valeina O toana Safina umolo sa olotonga Tasiula ololua Sāmoa ua sisila na fu Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tato amatanga Sāmoa le sunga ia semi atoa ia malpesere na Sāmoa finau o le taimi wa 2 minute ua te ai nei le 2 ua toi lua a toi tasi le tu la minute 2 ona mai alea ia pe tapunia fale palota i tātou tunu ia o ano atu pe le tunu i le whainga filifilinga i le nei aso matango file mai tau atu talo le tau i Sāmoa pena mai tātou watan tu ina mai ia o la ua fu ia tu tata o whainga luenga i tonu whaatelia e mai al whainga palo te a matanga lulu e lolo ofisa palo te tusi lungon lau papa wha maunga ia o le whaitaunga le alo ia o le palo te i nene yaso ia
o te manatu ele o se ngā luenga whaingofia ngā luenga i lātou o le awhaia ngā luenga. O fisa whai pālota, o i lātou no whai pālota, wa ese umanga luenga ngā lue lātou, nisi whai a onga fo mai, o ala ngā luenga le malo, la e o ngā lulu ele whainga le pālota. O na yeli security, o ve taxi, lātou i whai pāpa kiwi au tafo le wala le whata watu, o nei malu le malo, o leo, ia o tangata manawalo o ngā lua i whataru, ni al wha moine so, ia o tātou lei whafu, o lo tātou tāpuai, ia ma whaatari lei unga le whai ngā pālota. O lo tā pena fo le tātou ofisa, ia i se taimi e leo toi mamao, ia o le kolosi lo leo whaasale launga i to tonu, o le whale au tū leo, o lo taulau mai ei whaasale launga, o le whai ngā pālota i tona i mato, ia o na au mai ei leo tātou whaasale launga i nā, e le tātou au whai ngā luenga. Toi whamanatu i tātou pāanga umalawa lo whanga ina le frequency, manatua tā leono nāne i le fiafi. O na toi vili le i luma le nila o lau i tio i le tasi o tolu tesi ma le fitu. I lauta avale, i le tio i lo fale po fiala vai te iai. Ia o le tasi o tolu tesi ma le fitu e teo ingi vili ele ngila o lau i tio. Ia o na wha wele se tau le sifuru nāne i le pō. Al tato YouTube, mal tato Facebook. O le tau le lua. Ia o na tape lo le pāti mua po le vanga mua. Anto e ki lo lea. Ia o le tato election po le taunu unga na le whainga pālo. Te rua tua pā ia nā nei le se fulu tasi. Taimi Sāmoa, se fulu taimi ni usila. O le se mata i tūpea nei te ua umia na whaia fufuanga lo fisa pālota. Fua le manosi le tato o whainga luenga lai Sāmoa. Wai toi usua i fo i le asoa tai au. E pe ona wala ulia mai le ofisa whai pālota, ia lau whaasala lau, e li potia isi whai taunga o vaianga e tai au. Au te loe kolosi loa i tona i mato. Ia ona wha amala mātili mai lea e tātou o whainga luenga, ia tauru manga uma Sāmoa, mo tātou i nei ia lelek. Ma nei ia le mālu o lea sol wha vela o le pukoko. Ia ma nei e fo i le, atu so le pisi meo tā vale i lumor tātou o ia ma nei fo le malu o le aso i le fa vela o ko pai por ko kolesa ia po se pa ki o le inga mese ia mo me fa la tong fo la to lango ina le ia le chapipi la to lango ina le fast la to lango ina le Labour Party la to lango ina tu mo pule la to lango ina le sap ia ma fa ia na o fa tasi la to se mo tasi po fe la ve ia ma fa isa la to ko sa mo am tel noa ia sa banatu ia fa pe au no na pisi ngā luenga ia fa fonga me pele tātou tautua ia o lo tu ina to i fa sele lunga mai Sāmoa i tautua ti fonga le mo folo fatu por kalame sunga na nai malo ia mnuiel ne yaso pali fa tai sunga vitale faleniko Peter Tupai o le tula fono lo vai fenga palota i fale palota e limas furumita ta una tu watu ia masini fa sele lau fa sele lau e sane i ova i lalo i fo limas furumita mai le va mai le fale palota au to tonu lo fisa autu ia na lava e sa loto lo fai palota i tonu le fale na e ne minute ona sauele o fa salonga na sunga pauleota yo sfatu iPhone fa tai mo la tolo share Facebook ma subscribe le tatu YouTube ia fa au pea o le tautua si fon lo mua to e luas for fitu minute i le ona tale o le tasi ena minute ona sui mai le tatu ofenga luenga ia tau te mafuta pe tau sfuru ponane ai o le swinga foi le o le la ngā lulu e toai susu ya il tatu ofisa e saufa salonga mai Sāmoa le fa yo palota le la ngā lulu tu foi le ofisa i nei e fa mau popo ma tu inatu foi numera ia na mau le se numera le alo ia i suyo la manu malo mai le tu malo ma le tu malo ma le tu malo ia o se fai taunga le alo ia e le taimi o le afia na nei por po na nei sunga ya wili ta vita man fa fifianga la wa uli to fa talo fa to tamam tina matu u mana vole tonu fa te tele mo la u tu ta poinga e matango file siva Sāmoa e a fai e te loa Pai ngō fia fo ia na tāna Mea
e malama lama le ngana si va fa atata i winga o upu va al fo yo lauanga nu e matango fie i le mai moa tanga o le si va fa a Sāmoa le tau sala Sāmoa ua sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala a popule tasi pe tau wala awane ki ngalo o lau tuinga ma leu ui lo tino ya ila tosi uli o ala fau le tau waino no le lei ia mau le ni po oti ma le kiki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Sāmoa ua sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala hop 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 mani si va mai hello isa hop hop o te ungai ese lava si a popule tasi pe tau wala awane i ngalo o lau tuinga ma leu i lo tino ya ila tosi uli o ala fau le tau vaino no le lei ia mau e di po oti ma le kiki furu moa sauni e mo e loa le tau sala Sāmoa sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Sāmoa ua sau sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma ka tau pati le au ai uli ta ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Avi fianga sui filo ni teimi o la oli na ua toi luas fulu ma le 2 minute na tale o le tasi. Toi tasi le tu la minute luas fulu ma le 2 na mai ele o whainga pāno tale tunu. Ia lo i lava le tu la fono i pio na whailo mai. E ma whaila wana pāno tai la tau lai iai te tono o le whale po o whafo le whale au nisi whatoa tau nu atu e le ma whaina toi pālota. O le vave whaina mai au le pālota. O le vave whaina na mau o le tau nu unga po le resort. O le vave foi nana tātou mo il pōna nei, ia wā tuai. Ia, tuai na mālo lo le tino. Ai, ia, toi wha uau le lauina o le tātou lisi pe o nau tō lau mai le tae au. O le o mai le whaitaunga i le hitu mālo o a ana lofi nu me le wha.
O le au fai o ila tau umana le stala o lo i le lola pālota a ana lo finu me le wha. E lua fe ono se lau wha. Lua fe ono se lau wha. O le au fai ona sui tau wā. Toa lima, o ila tau la nei, a whamasanga leone mati wa ili masame o le fast. La sei sione la sei o le independence pe tuto tasi. Se vea lii tau lalo se vea lii o le HRPP. O tango ia enga mautua levi pui pui o e tuto tasi. Ia matoi sulu sulu Cedric po se sa lesa Schuster o le SAP. O le nawinga e lua sui tuto ito tasi le i. Se atu lele tu malo a inga i le tai. O le au fai o sui le stala o le lola palota a inga i le tai. E tolu wafe ma le ono lima. Tolu wafe ma le ono lima. O ila tau o lo tau vā, sui tau vā o le tu malo a inga i le tai. E toa lima. O ila tau la nei. A ua pa au mulipola alo i tafua mulipola o le fast. O le ia tau le sa Jerry Brandt tuto tasi. Le vaa Sāmoa James utuva tuto tasi. O mulipola le ia tau le sa le ia taua le tua laki. Tu lou le ngangana te wasasi le wha leonga le suaf. O le HRPP. Ia ma se ulu i loa tongia e tuto tasi. Tasi le sui o le fast. Tasi le sui o le HRPP. Tolu sui tuto tasi o lo tau vā le whainga pānota a inga i le tai. Lui o lo tau o le whaiva. O le tumalo fale la taima sa matau. E afe valu se lau wha i la tau. O lo tonu le lola o uman le stala. Afe valu se lau wha. O sui tau vā. O lo iai wha lava au fasitua ula. O le SAP. Sāmoa poto. O lupe matasila la vea ngalu male mana tolo ngata. O le HRPP. Ia ma tele iai Kristen hausange o le fast. O le whangam whale a se la. O ila tau umana le stala o lo o ile lola o le whainga pālota le tu malo o le whangam whale a se la. E lua afe, lua se lauri maiva. Lua afe, lua se lauri maiva. O ila tau le o sui tau vā mo le tofi whaipule o le tu malo. E toa lima. O masina lupe le atua vao makesi pisi. O le fast. Masina lupe tu sipa masina lupe. E tuto tasi. O sua tanielu sua. O le Sāmoa leipa pati. Ia po sua tanielu whaiaonga tanielu sua. O le Sāmoa leipa pati. O sua whai ngā matali i John Pasina o le HRPP. Ia ma tusani le ali i whano. Tusani le whai a ano lua sa motu tu sani no sa tu lo nei sasi atu le fa le ngol swafa sui le sap no winga tasi le sui le sap tasi le Labour Party tasi le HRPP tasi le tuto tasi le sui le fast o sa fata no mele mua o le fa yo tanta palota we le lola mon le stala e lua fe male iva tolu lua fe male iva tolu o sui tau vā, e to tolu. Fe pulea i Samuelu tau whao o le SAP, o le ana roni muritano po sini o le HRPP, ma seve te i fui mono le fast. O sa fata lua, e afe fitu se laulu o tasi la tau le lola, uman le stala. Afe fitu se laulu o tasi, e to a wha sui tau vā, o le asu ea le whaipule o le tumalo sa fata lua. O laumatia manu Matthew Ringo Purcell, o le SAP, to le afoa lo salia sa ngā lala niumata, o le Sāmoa Labour Party. Tu ia pua fuatongi le toa, o le HRPP, ia matupai sa imasi John Maths, ia o le fast. O si umu, tu malo si umu, ia fe fa se lau fa lua, i la tō le lola o le lisi o le whaanga le whaipalota a uman le stala. La tō ia la asu ea le whaipule ia e tō wha sui o le asu ea ia po ai e whaipule le tūmano si umu. O i la tō la nei
o whaalongo a suao ka peliele le lua whaalongo ia e tūto o tasi o whaiva lau folasa o lo ke waina lua manuwae o le HRPP. To whai ono mea alofa salamasina to whai ono e tūto o tasi. Ia matu ana si ileota o le fast. Ia whaasolo mai ai i leisi tū malo o whale alili numele mua. Whale alili numele mua o le au whai o le lisi o man le stala le lola pālota whale alili mua e awhi iwa se lau tolu lima. Awhi iwa se lau tolu lima. O le au whai o sui tau wā, o le a tau wā e su e le whaipule e to a whā. I la taula nei o sia elek le au pepe la tū po latu e tūto tasi. To e lupe mao ia utele pou muli nuku o ne sema o le fast. To i loma tusa lani se lota la meko le HRPP ia matu manuvao vai ila pua lele fui o le sap. Ia o fale alili lua o le awhai o le atou o le lola pālota uman le stala e iwa se lau ono lima. Iwa se lau ono lima. Lono winga i le to tele nisi o le tu malo le tau fuelana vaven whaila tau umana tau pālota. O le awhai o sui tau wā to lima. O le atou la nei ala i fea la i titi Belford o le Sāmoa Leipa Party. Fui maono atanoa halo li Alex Wright e tūto tasi. Fui maono Maria tua tangaloa Meredith e tūto tasi. Fui maono maiava tito a safo le fast. Ia mataua taua e wha au talavou taua e wha ia e tūto tasi. So le pei au te ilo asta malea. Ia o leisi tu ma lo loto fanga e afe lima tasi tangata pālota. E afe lima sfutasi la tau ia o uman le stala. O la taula nei le tau vai le tofi o loto fanga. Fia mena o mi mata afa o le sap. Fia ola yo sua lole o le fast. Ia mafui ma poao tali ilangi Perth o ne semo o le fast. Ia ona whangata maile ia le pā se tali tato pese. Ia le tu malo le pā e na o le valu se lau fitu lua tangata pālota. Valu se lau fitu lua. Tau fuelana vavena umal whainga pālota le tu malo le pā. O sui tau wā, tui la epa lupe sori ai sa ilele maria le ngau i le HRPP ia matupua John tupua o le fast. Alo, ia manuia le wha moi. Alo whātu mau, alo whātu fōi ia i le tamau le ainga. Ia sio. Ia la tas tato pese. Ia tamo le vai eisa, vai ai fōi nei taimi. La ua tā pena mele tato ofisa i tona i mato. Ko losilo ia ona tu ale o tato me po ata mal tato fasa longa i tona i mato se ia tau ai se fulu nane ia e yuli tato ofisa nei Wellington ia tala no ai tu e lua e fekolosia ia fa pena ai una ngalo le tale lua ona tapele o tato Facebook ma YouTube ai a mata le YouTube fo po le vai nga patu ia na o le tato fainga pa lota la tau ai se fulu nane le po toi fa manatu la toi fa ngana frequency e tā loa le ono nānei, sui lau ngila o lau ritio i le tasi o tolu tesi malifitu. Tasi o tolu tesi malifitu e ki e lau ritio nānei le ono i le fiafi. Ia ona tauala ne fulu nānei le pō tātou whaasa launga. Tā mōle vai eisa, wawai fōi le nei taimi o le Israel moni. Toi sifuru 2 minute ona tāne o le tasi. Wa toi tasi nei le itu la minute sifuru ma le rua tāpu ni aloa whale pālota i Sāmoa e tusa ma le tū la whono whai ngā pālota. Ole
Pele tautua le sifonga le mole taimi o le uli ina o te 50 minuti na tale o le tūlai. Tasi, ia, pei ona si le fia fo le tātou atinu, ia o le tele lava le tātou proklami o le nei aso, ia o le tātou whainga pālota i Sāmoa, lea lo whai lava ma tu mai a tātou ripoti, ia e pei ona, ia le tātou whainga luenga i Sāmoa, ia toi whawheloi ma toi whatala whātu le tātou atinu, ia le taimi le whaua sui men fua wale whauino le tātou tautua, o le nei aso, ia, se ipa ela fo i se taimi o le poa na nei, ia ili tautua le si fonga lau mua ia e nono toe whaamnatu atu a tālo le tūlai ono le fiafia nei mo i la taulo whalongo mai le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le taimile nei tālo le ono le fiafia nei ia ona kilo leo lau le tio i le tasi o tolu tesi ma le fitu tasi o tolu tesi ma le fitu ia ole a mawatuai le tātou whaasalaunga ia i le fiafia nei le tūlai ono lono winga o le ale toi maua tātou whaasalaunga i le tasi ono tesi ma le tasi whamau i le tūlai ono ia e ki saoa i le tasi o tolu tesi ma le fitu whamawana i lalo tasi o tolu tesi ma le fitu le si whanga lau mua Wellingtone toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu tātou atinu ma lo lava fo i le mafuta mai i le nei tautua a le si whanga lau mua Wellingtone ia la tātou mafuta pea se i pa ia lava i le fiafi posteimi o le poana nei ia mai le tātou ofisa au tū i nei polirua ia mai le tātou o whainga luenga i nei lalo vaya lea lo o ta ape solo ia nisi o le tātou o whainga luenga i nisi o whalepālota ia e meise o le inai tuana i mato lea o le a ngai umai e le tātou o whainga luenga ia i le taimi e te tala ai ia le taunu atu ia o i ungo o whainga pālota i le tūlai lua taimi New Zealand ai tūlai tolu i le taimi Sāmoa lona winga lea ua toe tasi le tu lama minute e lima ia ona whafonga lore le tātou atinu ia mamai mo mai ia i le amata ona taunu wane o i ungo whainga pālota ia i tu mālota i tasi le tātou atinu i le tu lai lua le taimi New Zealand ia e tu ina sao i tātou whaasalaunga i Sāmoa ia le taimi na le tātou whainga luenga o lo o ngā lue mai ia le nei taimi ia whaunga pia ua fo i tātou whaafia fianga tu i whiloi al tātou tautua le si whonga lau mua i Wellington. Le whatalo whātu le sunga Steve la whaele, malo Steve. Whaaftai tele lava le maafta mai, ia le sunga mau, ia panga maalie, malo whaaftai, ia malo pele sauma, malo whaaftai tele lava le maafta mai le tātou watinu. Le fili mana mai
Sāmoa nana masali Aloha le tasi le tasi fela mola ngomai Aolei alawa ma le fa'ali fusia na tausa
Pati lava ile tae au fai maalili Le aini falawa mani pata poni pulini Na osi pepe ina iai pa se biti Se koko sa mopo se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa o masi amalau fa avaisu Po ele o kamasina ulu ua tunu A fei ele vaiti polo po se niu Le ta folo pea e puea i le malu Sāmoa atu Pele i le lotai Te bibi te hai a te ai Ma i mau Wanai whanua tau sapia Tau mo atu o le ane toe vaia Te le manu o le mau Te le ia o iai le vasalolo Te le teine matama Sāmoa A o le alanua tau mau atu i le maololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolangi Tui te patasi Sāmoa i lana masani Aloha fale tausi i le tasi fela no lango mai O ole i alava ma le faali fusi ana tausani O ole i alava ma le faali fusi ana tausani O ole i alava ma le faali fusi ana tausani Se whangamari e o le ofepese le penino te whau nei taimi o tātou whaafiafianga musika su whiwhiloi i na ua 2 minute o te enei le tula. Tasi le tautua se whangalau mua mai le tātou ofisa i nei porirua 5 tasi man Kevin porirua ia o tātou whaataritari mai ia o lea ua toe 4 minute o lea ua toe 5 minute ia o na tātou whanongolongo lea ia i tātou whaasalunga tu usao mai Sāmoa le tātou whainga luenga ia ina i tuana i mato ia o le awa wai mai ai le unga o le whainga pālota ia mei se foi o i tu marota i tas ia i le unga o le whainga pālota ia o le a tu ina mai ai ia whai unga ia o le whainga pālota le tātou atinu o le ni tau sanga ia tātou tāpo i pēa ma manatu o loo solonga manuia ma to file mu fo ilau tapo inga ilo maota ma lo lawa na te fa fonga mai ai mai mo mai ai a tātou no pia ia nei atu no ia wa o te loa so se Sāmoa lava i atu no i fafo o lo a au mawai e tasi lava na vaenga leo lo tuni matai ia o lo ki uma ia TV ia Facebook o YouTube o ala leo ia mafia i loa ia polal tau no unga le ia whainga pālota si o tātou tino e mai tau atu po i pei ona mata atu fo le tai au i tātou reporti na tu ina mai
nisi o tātou whainga luenga I Sāmoa, o ka se toa while mua si o tātou atinu. Ia, moni lava upula tate whaalongo I Sāmoa, ma tala lai o mai. Ia, o lai ai, le mili lo whaatasi a, ia le au pālota, ia le RPP, o le FAST, o le SAP, ia manisi sui lango. E milo whaatasi a I whare pālota lai, lai o whai ila tau pālota. Ia matalitali no, ia o le aungole nā wha moe tātou, maua pē I tātou, I le tātou atinu. Ia le toa file mu, ia mai se foi, ia o le vāwhea loai, ia o lea sui, o lea tangata I lea tangata. Ia wae, umane lau foi whainga pālota. Ia ai, tasi lava tātou. Ia o tātou lava o Sāmoa. Ma leia tele mai tau atu le toa file mu, o whale pālota le na o atu ili tātou au whainga luenga. E ui lava ina o lai whaisi ma mao le vaenga le pue atuai, ia ma tu mai tātou whasala launga. Ia, nei te ofisiri seisi pole ane mafua anga ua, wale o ili tātou o whainga luenga I whale pālota. Ia nau sile fia foi. Ia o le tūla whono, o umana whata atia mai. Ia le ofisa, ma le komisina le whainga pālota, ia le mamao o le tutua tuaila au whaasara lau, ia po le au tustala, ia ma le vaenga o lo whaataunu nai pālota, peo no mai tau atu foi ma umata atu nei foi, ana le ila au te le isarunga luenga inisi foi, ia o lo o tuina mai ala tau live foi e taito atasi, ia ia nisi o la tau nana, whai mai ala tau live nisi o whale pālota ele motu I Savai. Ia pei o lai na sa vali mai leo ma whaasai leo ai o le tūla whono e sa ona e puea se ata I o le melei whale pālota ia po sa ulai fo e whai mai ai. Ia o I e tau mai le manu pui o le whainga pālota o lo I le tātou atinu o le teimini nei I le ngata I upolu ia whape foi ia Savai ia manono ma polima ma nei te foi le whaasolonga o le whamoe le aso le tātou atunu o whainga pālota. Ia o lo malu pui ma lo mata alia fo le matanga luenga o leo I whale pālota ta itasi I so tātou atunu e le ngata I Savai le motele I salawhai e whapea foi upolu manono ma polima. Ia o sei tū le leile na. Ia a o le au te renga lava ia o la taita mata atu iei. Ia o lo tofi le mua si o tātou atunu. Ia I le whainga pālota. Pei o le onisi o vaenga na tamaitawina. Ai wa leva na mana o tangata e whai lato pālota. Ia, o te mata atu au ia nisi whare pālota e tā e le se fulu tasi, le se fulu lua. Wa ngao whare pālota, rono winga, o le tele o tangata, lea na usu pōla wai o e whai lato pālota. Ia e whaatea, ia, o le nā, mana ia tele le vaenga nā wa le a tuu whape to e whai muli. Ia, e o atu a whaatu muli ama, ai mana ia va ia tu le tele o fale pālota. Ia ele ngata le mo tele sala fa fa pe foi upolu. Ia eta ele sfultasi mo le sfulu lua wa ngao fale pālota. No wingo le tele o tangata pālota na usupola vai o e fa ia lato pālota. Ia na la wa fa fengo fie fo nei taimi. Ia le sfultasi le sfulu minute te eneli tu la tasi si fonga la mo Wellington fa solo pe fa fie fianga fa pese. Ia a o tātou tālia umai ia le tūlanga o le ai le whainga whiriwhiringa le atunu si o tātou atunu I Sāmoa I le nei aso. Onuinga e o atuna nei. Ia o tātou iloa le whainga malo. Ia ai manuia lau tāpua inga Sāmoa so se tafa lava langi o lo e mai moa ma e mafuta mai ai. Manatua share tātou Facebook, ia subscribe le YouTube, whaingofia I ona e mai moa ma e mata. Ia ele whaasolonga o le whaasalawina tūsa, ele tātou tautua o le whainga pālota le tātou atinu, ia ile a whiawhi nei pole au nei lea ua toe fast food walu minute, ia ona a mataloa lea, ia o le tala malawina mai, ia le unga o whainga pālota, ma whiriwhiringa ai tū malota. Tasi, matalo whātua sunga ia pāu, a leota after tele lava le mafta mai ia o alofa tia I malo alofa manuia lava le nei uli fa after lava le mafta mai ia il tatou proclame le sifonga la mo Wellington ma nei le tau ia I nei Wellington mai se polua o Paolo fo nei time ia ai pau fo ia o Emmanuel ia fa nga Paolo tatou tunu le Paolo to ma Wellington la tau te misalo sa tele tangata sa tele mena tu fa peana po to inga mena
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ringo whanga mare la pese le tia maa ma le pese ua whaingoina ia po le ngofo le pese ua o maa. Ua o maa. Ina ua luas fululua minuti o te enei le itulai tasi. Tau tua si whanga lau mua. Mai le tata ofisa inei polirua i Wellingtone. Ia au tari ai fo i le tulanga pe ona iai le whainga filifilinga si o tata ua tunu o Sāmoa i le au nei po le AFF nei. Ia le o te pena mai fo le tata o whainga luenga. Ia inai tuana i mato e tu ina mai ia le unga. O le whainga palota ma le whainga filifilinga le tunu
ia ai manatu fo ia o le nao matua e nofo le lei luma o lau TV po o luma o lau lei tio ia maki lunga e te whaalongolongo mai ai ia pe manuia lau sui tau wā lea te langolango iai lea fo i e langolango yesi wa ingai Sāmoa ia naona whaamanatu ama le tua lalo ma le tau longolongo le tātou ofisa nei ia e lava tā pena ma ia tā pena le lei lo ma fau tu lo lava le nei a uli ma le nei a fiafi ia po le altu lango le atu la imai i lau sui tau vale te langolango ina ia po lau pāti fo ioi wae o te langona lava na o au ia e iei tangata o le a fui lele o le a iei langona le fiafia i le ungal pālota i le fiafia na nei ia a o le whamanatu aia ma le tu alalo le tātou au nanga nei ma le tautua le sifonga lau mua ia maua pēr le ono sai ioi ma ia lava papale pēr tātou o le ale i ungal atu la imai ia i le whainga filifili ngasi o tātou o tino ia o le nā lava ia e tā pena le lei ia i le taimi e lau mai ai lei unga ua le manuia lau sui tau wā ua le manuia lau vaianga whaupwhai ia tā pena le tātou ina ia toa ia ma ia lava ono sai i le tūlango le a iei lei unga o le whainga filifili ngasi o tātou o tino ia ai poilele malisi vaenga foilele fa ilo pel tātou o fa fonga mal au mai moa mai sila tātou lo fa nga mai lungo tātou pinga te failangi ia o pa anga lava ia si fonga lau mua ese le fa soa fa tamali o tangata ioi ia na o se tu lalo lava ia le tātou tautua ia ina ia lava pele on sai ma ia fa ali pele ngana ia il taimi e te talanoa i lungo tātou pinga te failangi ia no lo mai mole le pa ia man malu se tātou tenu ia e lungo tātou pinga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ia e muri atu whaaftai ele tu ua lau langolango o oe ia i lau vaenga whaina te langolango ina o le a e whaamanuia fo iai ma e ia whai ei sau comment e talia le tātou ofisa ai a iei lo ni whailea ni comments fo ie mātou te vai atu e le tāla whiangai ma le whaafonga ma le mai mo le tātou tenu ia ona mātou tau whailea e aveseina ia tūlanga whapena ai pule a te saolotoa o ia te langolango ma ia lau vaenga whaupwhai ia ole ele tuua na vaenga ia na tuua pele tuua lalo ale tātou tautua ia i le ngangana e tau on tātou whaari lungo tātou pingat whailangi ia me se la fo ni tautua le si fonga lau mua ia ai o mātou malama mātou iloa ia o tātou pāanga mai lātou e fia e comments lungo le tātou Facebook ma le YouTube ia o tangata e ese le lei ia ai tautua nāringa ngana si tātou o tenu Sāmoa mai se lātou ia o lo muli tai nei tautua ale si fonga lau mo se tango e lango ai fai mai ia go fast go HRPP go HRPP ia Italia e ole o ana ia tau na te lango le vai nga fa ia va pe te lango inga sap ia go sap ia va pe na ai e ia lo ia to inga ngana fo ile le mau te vai atu ele ta fe ngai ma le mai mo ma le fa fonga le tinu ia ona matu tau fa ile es ia ai manuia lava lau tapo inga o lau vai nga fa upfai o lau sui tau va ia ai mai se o tu malo o le fu tapo ia o matu tu malo po ila tu le mai ona fai fai asi finga tau le tau vanga si o mātou tu malo i savai ia ai lau te iro tanga te manu malo ia ai il mātou tu malo fatalo vati a senati tua fa te tele lava le mata mai Gwen Swanky vai na mana ia le comments al sunga Gwen Swanky ia le e tapua ia le sunga ia Gwen ia la tou vanga fa upfai ia fa pena fo ia Kevin Swalker ia na vai mana ia tala vatu Kevin manuia lava nga luenga le aso ma le uli ia le sunga ia Otto Tela mana ia tele ia o le sunga ia fatalo foi le tamaita ia laine ia malo laine ia manuia lava le uli fa tele lava le mafta mai ia o le papa pelurale au peni ngamalie o au pei ngamalie sorry fatalo fatu manuia lava le uli sunga sione tupai ma sione fa tele lava le mafta mai ia male sunga ia oile si leo te vai tu ele se ingoa ia atravatu le ngavidiamu telefone ia malo tamu mani lava nei ori fa tai lava le mafta mai
O le whaletua ia makerita mo nanu. Ia whaaftai tele lava makerita, ia vai. O te longo fia, ia tangata te tapua iai, ia o le lanu, lanu moana, lanu mumu, ia o le lanu whea le afa lanu o le sap. Lanu mea mata, ia na, vai. Ia na, o mata tu funga mua. Whaaftai tele lava le maafta mai le tātou proklame, sunga pati, Agustino, ia ngā, vai, kou i pipi, vai, Italia, ai whai mai lo jesi, vai, Italia, le tātou tau tua, pe a lango, ia ilau vāenga whai, whatalo whafoi le, whatua po le sunga, ia fam, semi, malo whaaftai lava le maafta mai, Paule Ota, whaaftai tele lava, Teresa, nau whahu, malo mai nai to koma nai Washington ia na fa tele lava le mafto mai ila tatu wo ai fa fianga e tali ai ia tatu fa salonga tu sa mai Sāmoa i le lua le taimi New Zealand ia a o le tolu na le taimi Sāmoa o le atu ina mai ai ia le tatu fa salonga tu sa o i le unga ia o le ai ia le fainga palo tal tatu o tunu e vai mana ia tele ia e fa mai ia go red go blue go green ia mana ia tele na tapua ia o ila wang fa fight ia malau sui tau va ia alela fa so solo fa fia nga pese ia ai fa ia ma fa tu lunga fa sa fa Palestino ai o te no fo ia fa talo fa fo le sunga keleni ia tangwai ia lo malo keleni ia vai ia na mai keleni go fast ia family si vanga go blue go tau pipi va le mala ia family si vanga go sap ia na afatonu le tu la tasi to e tolus fru minute ona talilu leo tatu fa salonga tu sa o mai Sāmoa ia le fa mai tamale mox mo mai to le ta pipi ia mala mox lu me tatu pesel na ia sal futiulu martau i misa le te roto tolo i matautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o petu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata gato tulele a omae mane ilano ole ni na oa umasia ukele Ele mafai nama ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafianga ie mama atene mata
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se I susulu Ia Sāmoa lo watu Se I vai mafianga Ie kanga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la tokulele A o mae mane ilano ole niu Na o masia upele A o mae mane ilano ole niu Na o masia upele Mamani noa, pei ole upu a Sāmoa. Wana o se leo, e tau alanga, I le talingolingoa. Wawhati o ngaru mato matagi, o uli uli le lalo langi. E pua oa o laua ai, malingi loi matau le tangi. Pe mai fea nei ese esenga, ua lofia I le atu whalenga. A o fea ea le tō whaloloto, po ua tau sili le poto. A o le upu I le ata mai, e pule alona loto. I se tangata e tau mawhai, e a ea ole olo. Tulola wa fionga. Ya Sāmoa le tinu pele talwai ona le o te pena le tātou ofisa inei Wellington ia awale tu ina sa mai o tātou whaasalaunga mai Sāmoa I le tūlanga le elwhainga pālota le o toe 22 minute ona tālo leo le tūlai lua ia tālo le lua aena ona whaamalulua tu le taimi Sāmoa ia a tālo le lua o le la a tapea le tātou Facebook ma le YouTube le taimi nei ia ona leo le a whituna ia tātou masini ia wal whaasaloina tu sa mai o le tātou pālota I le tūlai lua tālo le lua Sāmoa whaafong mai tālo le lua ia ona ki mai loa lea o lau Facebook o lau YouTube ia I le tautua le sifonga lau mua ia e whaasaluina tu sa o ai le unga le whainga pālota le o te pena mai le tātou whainga ruenga mai Sāmoa ia e mo le taimin nei le la a whamai atu ia le tātou tautua ia I lunga le Facebook ma le YouTube ia ona o leo le a whe tūna ia tātou masini ia matulanga o se o ta inga whaona po nei ia a wale whaasaluina tu sa o le tātou tautua mai Sāmoa I le tūlai lua le o toe 20 minute ia e mana ia la whaonga le taimi nei ia whaiane sau I kofe ia whaiane sau toast ia pole a lava se tau maftanga au ina ia awani toe whaalave lave ase na oni toe whaalave lave ase vaenga fo I le te tua I lunga ia le wa mata ona lau mai ia le unga o pālota ai tu malota tasi tālo le lua ia tu mai loa ma ki mai lau Facebook ma lau YouTube ia I le tātou tautua nei le si ufafonga lau mua I Wellington po le Sāmoa Capital Radio pe a tāle lua ia e tuana I lunga te alu au malitanga lava le tu mai fafo ia pe te alu fai mai sau I pukofe po sau I puti ia pe fa puna le tipoti ia tāle le lua
ia ua vela ia ele to e mino ia la ia o se si vaenga ia ai ai ki mai lo la Facebook ia po la YouTube ile tu la lua ile o nei ia le to umi ia le la tu na ia tu masini ia ona fasalo ina tu sa lo le tatu fasalo nga mai Sāmoa ina i tu lai mato Sāmoa tatu mafutai ia se pa ia lava ia le poa na nei ia po le iva po le tu lai sfulu ia il tatu fasalo nga tu sao ia manuia lava ia fuafanga nei auli ia stemina tamai ia ona tatu to mafuta fo ilea